I le suafa malo le tātou wali whaole Iesu Kiriso te toi whaataro whaatuai. I le pa i maurunga le tātou atinu. Me se lau whaafonga le tai au fau. Tālo whalawa le si fonga neo lau mue Wellingtone. Mua toi amatalia le tātou a maftanga ma le tautua o le nei aso. O le aso lulu le nei se fulu ma le walu le masino Januari lua afe lua se fulu ma le tolu. Good morning tālo whalawa. Love.
O le tātou te talo. Mātou whaftaitele le atua le mātou tamā le nei fo ia so fou, wa mātou ala whai mai whahunga le lei. Mātou whaftai leu leonga ma lau pui nga le pō na pō o mānou lolo wa tunu. Whaftai fo ilo wanga le lei la tau sa whai ngā luenga, nisi sa whai mālangai. Mātou whaftai ala wa fio, whaftai le aso fou, whaftai le mālo si fou whafouina. Mātou whaftai fo i le tau le nei aso, le li ia. Ia ile umalawa lo mātua ngā whaaftai, ilo le lei malau wha maoni, tai au a fionga pa ia, o lo awa o wha atonu ele mātua savali. Mātua whaaftai fo ile wha aulatanga e ale le maliu o lo walo Yesu Kiriso, ilo na toto na malingi wa mātua mā ngalo ai. Mātua whaaftai fo ilo na toi tū mānu mālo, wa maua i pelo mātua wha moe moe ile manuia. Whaaftai tele ilo uswafa, mātua whaaftai le mana o lo toto. Mātou whaaftai le li ie, i lau whaasoa, mātou tele o mātitiva pēwhia ai, mātou langona, mātou i loa lo whaamaoni a te i mātou, whaaftai fo i nei atunu o lo mātou nofo ai, mātou whaaftai awa no le lei, o lo mātou maua mai lau a fio, whai eia mātou whiriwhilinga poto, whaaftai fo i le li ie, i tofi matiute o tāleni o whaiva matiute o e tofi i mātou, e whape fo i au mea lofa. Mātou whaaftai fo i lau whaamano longa i nei o mātou mātua mātutua o nisi sa mamai. Mātou wa aia o mānolosi. Whaaftai fo i lau whaamawhanwhananga i nei a inga sa mawhatia i a ona ole oti. Mātou te vi ia pēa lau a fio le li ie i le oli oli mo le fi le mū i te tono o mātou loto o lo mātou sa vali vali a ilu i tau o le rei tau sanga ma ona fo i manuia. E ai le atua lo mātou te mā, mātou te whasifo atu o mātou tautino lava o mātou o le whanau sala. Whamangalo i mātou, mātou te whatua tua, i lau lava toto Yesu, mātou te mangalo ai. Le nei aso mo na fuafuanga te mā, e la fwai fo i a te oe, na yo mātou mātua, mātutua, i a inga, whare mai, ma o tau lo tausia i lātou apatu, i a yo wanga le lei, ma i whaamanuia i a i lātou. Le lei fo i lātou lo tautua, ma whapena, ona au na mo lātou i ailo wanga le lei. Sa talo fo i mo whawhiangainga po whaiwhi au mo wharetua i o lātou tofi matute e anga le lei ma e whaamanuia. Tau manatua le malosi o le atunu o i whi au mga luenga o le lei as. So o se au nanga ia e anga le lei. Lātou lo whaia ngā luenga le lei monisi i ailo wanga le lei tamā. Anga le lei fo i e whi malanga i le ea o le lau i le ele mo le sami. Se e anga le lei wha mole mole mai wha manuia leo leo i whai ngā malanga. Ma tau te talo le li ie anga le lei fo i nei wha nau. Toi tā pena pena i moa onga o le lei tau sanga ia e anga le lei wha mole mole. Ma tau maratua le nei mālo ni usila. E o iai le pule o tai tai o le nei atu noo.
whaale malo e ka le sia, whaala tonga mga luenga, se e anga le leima e fiso soani i la lato pule. Talo fo i lalo langi vevesi le li i na ia tunu o no mawhatia o no tau mamisa, a me se fo i o le pule a istangata, se e anga le leima e fiso soani. Ma le tua le au kewi siana o no sawaina o no lo finangalo, le li i e se i e sila tu iai. Anga le lei foi lo no i sa wa elu ta mai fa manuia yo na tai mo na tangata no uma ma to ma tua foi si o ma to ma no Samoa e o yai le pule ma ina to lo tai ia se yo lo i tangata la utele ya anga le lei ma fa manuia le ina per Pacifica ma Samoa le vai tau o fa le ia pui ma tapu a o ina lo fatu no le yaso ma luenga si ufonga le mo tele lava mana onga le litio tu ina tu pe ya tu ese if so ni mai komi te fa foil pule mai se ma to la ufenga luenga le uina i ma to mo fa manuia inga luenga le yaso e ua tu lava me o mai lo vi inga le ma tu talo le e ala le swafa o Yesu Kristo no ma tu li faula amen amen. Oh
Talofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Samoa Capital Radio. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. Kai fonfonga.
Haftai mo le malaulia. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ata fia o le nei tai au, tātou ulia mai le lofa, ma le anga le lei, ia o le tātou tua. Si whanga la mua Wellington, ma le tātou pakalame le ata le tai au, toi wha malo, ma toi wha tā lofa, tu le teimi o le tai au mātango fie, ia, wa fo i le tua i loto so i fua masa mātou wola, ia wa fo i wha uino le tātou maftanga, ia e ala le tau tua, la wana leo si whanga la mua Wellington, le tasi ono te si, ma le tasi wha mo, whapea fo i nungo tātou pinga te whailangi, Facebook, ma le tātou YouTube, ia mai se ia o le tātou e le Samoa Capital Radio. Talofa, fui, ma lo lava. Ioi. Ma lo foi whaftai, le li u tātou i whiroi fo le tai au. Ioi. Fui i tā maftanga le tele waso. Ia o te fisili au i te tonu o roto au te le whale o atu i wha. O le ale. O e fia e tatu whiroi i tai au, tā tātano. Ia le lau o fisili ati au. Ioi. Ioi, ia le fia e fo lele tatu whiroi i tai au. Aua e ma fuona o fia tatu whiroi i tai au. Pea umatatou sa ni ngā lotu. O ila ale fia pe fa pe o la sa lotu ale le fia. Ia sa. Wa ala no fisili vo lele te u fai al tapo kala mea e te le o mana o te fa sanga. Ia fa pe fo te tano u me lotu ala se no yo. Te rongo fia ua ele me o le fia i lausuma. Te mo le wa sa vale atu i vafu. Ia. Ia e pe te fa lo maluru ina tu. Tau lele e ala mai ki patua. Wala no usili atu usili ia. No lefto a matal tau sang. Ia afa pea ia i lo mana tu nawa. Wala pea i te le o fia. Ia e ma le va velongo mai ia. Na u melio no patua, u foi no patua tata. Pea lesi tu lo wali si bolo na ia. Vai molo wa tu tanga telefon. Ia u molo la ta fa ma tu se fa, wole fa sanga mai du ma, wa yele no foi tu ela u mai fa li fu. Ia fa sanga le si tu u la ta fa. Ara ma fu. U wole fi u tanga telefon u le la vai fa li fu. Ia na ia u. Ala le ia la te fi. La le mo ia u fa fu ya si fa ma fu le tau tinga ini si o tai. Ia e whaftai ale atua fo mai o loto maulalo. Ia tu ia sa. Ia. Ma le loto fia. Ia sa. Ia wa vai asile sila mala tu no le tate fo le tate tau atu nga I vo le. Ia matu ale fia fa no le tu no le. Sa. Ia wala no fatula tala ona le tate lo le solio fide ia le te ofo ni te mai tala la iti ia tau mai lo tu. Ia fa ia tava. Pa talo fa tu le pa ia mano tatu tu le tai au ia malo le ma futa mai le fu amatal tatu ma ftanga le yaso
le tautua si fonga le lau mua fatalo fatu I le sua yo fai launga le tala lei au na le atua I so o se fatafai taulanga fatalo fo ina yo tatou tua ama tua asina sina le atinu ia o na matua tausi o lo fa fonga mai tonu ainga tonu mo to tangata matua ma tonu mo tanga sengase le nita yao ia e fatalo fatu e fo le manatu o lo moe o tau le fasilinga malosi ia pe ata to mafuta le tatou tua ali si fonga la moe le aso mle aso le lo le tatou tunu wa nga te fo inga luengo le nita yao fela fasi vainga lo langi na wa nga iai ma e mafuta mai lungo tatou pinga te failangi ia ila nga luenga ma e mai mo mai lungo le Facebook ma le YouTube ia e fatalo fatu ia le tatou tua le ata le taia o si fonga la mua ia e mesi fo ila tau sa nga lulu le pona po ma tu fa malo atu ma lo nga lulu ma lo tau atai ia fa manatu masani lava ia pe nga ilo fale ngona fo ilo vai ia fa mo lo sa ngale mo tau no le ainga fa se malo longa ia ona fa nga so lo fu ngale ne yaso ia ole tatou proklame ne ata taia ia le fo tatou mafutai ia ma lo se fo manuia ma lo fo langi ma Ole ma tango fio le tai au ia so fa popo lo ta ola man so fo le tu o e pa itonu al vanga le o nei tanga tai au to amana va men ta ia ona po ma fa ia ia le la fa tato malo longa ia la ye ni si la nga due ia va pele ia o ni si la to nga due o la fa so le tai sa utina ile alutina fa ga le au ai no fol ta ma vai fa na ia pe la fo e suia alu ta ma fa lo le au e po tina fa lo po le binga la tala tau fa so le tai ia ai ma na va mai na ele fa pe sa lo mo sa foi ia alu tina no foi vai ta maiti ia o le tele o le tau fa so le tai mi le tu no ia ai fa tai na va ia ila tona ma lo nga lu el po ia ma lo la fo tau tua ia e fa pe na la vo binga lo langa lo tatu ia mo tau fa so ale tai ia e fa ma lo fo le tatu tu tausi o tau ina le vai tau ia tas o le fa manatu ta ua mo nei tanga sa nga lu el po o le lava le malo lo le ile aso ile aso le mana va mai ai e wa uta mai tau ina wa sa fa inga luenga fo le sifipo ai ia le telo tanga ta fo ile ta fa inga luenga fatas ta te vai atu sistemi fiu so ole ei felta malea o jole ala moi mai no stingi pusa o se pailate on tai lole o stangata le sa ia fo fuanga sa fenga i lona ai ta ua malo lo ta to a pe wele TPS ni ani le po ha a pe wele TPS ni ani le po tu piani Wale ja e pule le vanga le tipele ni mankau ya le ese bona o si ok male yangi sa mo le tanga te piani ni ina i puke koe malo yo malo la vale spo galo com tutte el tato po kala mende o tato o fia mo wale mo le si le fia ni si wale o meta window o tuptele al tato au fa longo ma au fa fonga ia e tu siri po le ni tu tu yo le tu le o watu nei Wellington ne le po lua ia po lua tu so lo mo le Wellington ia Wellington o lo mo le o New Zealand mo lo tu Silvia ai ole tu ali si fonga lo mo ia fa vai tu sanga te si vai valua ia le ua tolu sfulu tu sanga lo tu ia manai masina ia pe ole fa mo la foi o tola ia na pasa longa ia fa fia le la po kala mende o fa fianga ata le taia ia fa iloa ia ole la puta ia ma o wina ta to tele o po kala meta wa onga ia mlenga tawa onga so fo maroina o tu la fono vai na umana la ve ila lo o isi vai ngo tu la fono la ve ila lo la puta ia ole fa ta u la vo tato ngana Samoa tato tu manga ia mal tato tato nga fa ke siano pio nei vai na le taula ia nga lo tato li tio nei ole si fo fa lo mo e alu la vai tu la fono fa sa lo nga ni usila mo e le faina fo le mai ai nei sa wea tu nei so le ya lo tu la fo no ele ai e ile ava no o tanga te fa longo e fa ile fa sia e foi la wala e fa ile fa sia mo ia pe ole nai vai nga e fa mani no tu le wa matal fo longo no tu sa ole ya la matal tato proclame tala foi o so le wa tena ma futo ma so le lungo ba news matau ma lo la so le si ia na so le fe e va tato ma so le si fa linga luenga o ta fa lungo va news
Nga leo te le loa iai o lo ua mela tu whaasa o mai au tasi wana e whenua i wha. Ia. Lo por te mo mua le tal whaasi pito wha ai o lo. Ia. Wo inisi maa ve mea i whaasi sa. Tasi na lea. E fi mea ia me whane. News. Ia ua whai na mea masini whai nunga le Samoa. Te i masini nunga le wha ai mei uto e sea. A whel ka leve. Tu war skiu nunga le wha marisi fi le watu. Awa ia nei le wari e nunga le wha pe a suri. Si okala mea ia tamma sole. O i sole. Ia wa i sipuni ma le tui. Ia, la vianga le tai au. Ia tato ua whai stato umu. Mai a eke siwa yusen. Po ai la mai le ilo whai se umu. Ia wha fonga le pese rea. Tai, usu mel wha fong. Dole, se sa ungi le umu, le ver kai au. Ka penga lo le umu, e mua mua lulu lango lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi, fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei ai ni ulu sa, ungi e pusa le umu pe a umaro mai, a unga ka penga penga. A ufa a kali kali sa, ungi le palu sa milau whae lai la langi nge inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo, vai le masi mange I ovalo lima. Vai I o kalange po ia I le sasa e au loa male umu mafapulo. Vai ni lau giu na rangi ako se kolu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea ue mua mua le makai malanga sua le ai na lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whai aua le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whai walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei angi ulu sa ui e pusa le umpea uma mai a honga ka penga penga. Au whakali kali sa ui e padu sa milau whai le le rangi ne inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malotolo vai le masi mange I ovalo lima. Vai au kalange po ia I le sasahe au loa male umu mafapulo. Vai lau ngiu la langa ni apse konu a whai wai ai fu e le sua vai. Se whai whea ue mua mua le makai malanga so le hai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whai au le pusa. Ka amu e fisi fo e mangi whai walu mangi kalo walu angi mangi popo. Pei angi ulu sa ungi e pusa le umpea umu mai au ma ka penga penga. Au whakali kali sa ungi le palu sa mi lau whai e le langi nge inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo vai le masi mange I ovalo lima. Vai au karangi po ia le sasahe au loa male umu mafapulo. Vai lau ngiu la rangi apse konu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea e mua mua le makai malanga sua le ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ia malofa fitai usu mel whafonga tātou tala o le tau mō le nei tae au. Le la wato e sui me l'official vai tau, la tau vai mamau wingo le tau. E o tu lava i le so lulu o le vea so fau e langi le lei le tau lona wingo. O winga i o le tau le la tātou iai. E matua mātanga o fie le tau. Pepe o le aso nei. Ia e o tu tae au. Aso rei le astona i o sa song fua so lua so lulu o le vea so fau matua i langi le lei le tau. Ia fai e au fua fuanga. O le malulu le se fulu ma le lima. O le vevela le lua se fulu ma le lua le fua tikeri le o le Celsius. Le wha o ngai nei New Zealand. Ia ma le wha nei tua le lang. Ia manu iau whaiva mauti u te le yaso. Ia tapua ia pea ia uto ngā luenga le tātou tunu. O le swing o le tupe mo le aula tupe le nei aso. O le paanga tonga e tāla tōru se fulu ma le fitu sene. O le tupe Samoa lea ua tāla ono se fulu ma le lua sene. O le tupe Amerika e ono se fulu ma le lua sene, tupe fiti, tāla tolu se fulu ma le lima sene. O le tupe Australia, e iwa se fulu sene. Tasi le tāla New Zealand, ia maua lau tupe Samoa le nei aso, mai le fale tupe,
ta la ono se fulu ma le lua sene. Manuia lava ia le la foina lau tupe nei aso, ia malo fo le anga leina ia ingai Samoa. Whamrianga o soifua ma aso whanau, whaamnatu at pēr tātou imeli, e tau au meo tau aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau mo tātou aso whanau mo mailea, i le tusi o salamo, lona mta upu e lua se furu ma le lima, a lona whai upu e wha. Ie o vai, ia e wha iloa mai i a te au o wala, ia e hawa o mai i a te au i au mga ala. Salamo e lua se furu ma le lima, fai upu e wha. Ie o vai, ia e wha ilo mai i a te au, hou ala, ia e a o mai i a te au, hou mga ala. Manu ia tere lavo tau aso i fua le pese nei, ia e mo tau.
Ala whātul tātou tino, tātou tala mea tupu la langi nei aso tātou ria le aso sfuru le valu le masina o Januari. Ia o tala ia mea tupu I tau sanga le vai le masina o Januari ilo na aso sfuru valu. O le aso nei tau sanga I tasi fitu valu. O le tangata sue ma Europa o Captain James Cook. O le sona ia maua le motu le Hawaii. Ia mai ia whaingoina o le motu Sanuisi po Sandwich Islands. O le so, toi fo ia toi tausanga te siono, fitu o, na maua ia Henry Morgan e nuu leo Panama. Ia o tangata sue po tangata fo lau ia vai tau. Aua pe o le whai tūlangi le amata mai a Amerika, United States of America, wha solo mai nei. O le vai tau o le tasi lima I luma mai na tele na maua I le tele o atu nuu ia. E le au fo lau ma le au sue nuu. Le la fa ingoa I tātou o le lalo langi fou. Ia o le tausanga na tasi fitu valu o le urua I tangata Europa le na ia mawaina ai ia Hawaii. Ia o le tangata leo Captain James Cook. Fasolo mai ai I le tausanga e tasi fitu valu le aso nei na tau nuu mua I lava I Australia pāngota mai Engelani. E fitu se lau o tolu sifulu ono I la tau na wha pāngota I Engelani. Sori ngā tū la fono. Aua filifili Engelani ave Australia I wha ua man no fuai. O le sola I le tausanga e tasi fitu valu na tau nuu ai le vaenga mua o le fitu se lau tolu ono lea. Ma tau nuu I Botany Bay. Ia lea la tau te vai le tele wa mionga tangata ia no nofo I Australia. Ia o le tele I la tau nei. Tangata na whana na umai msoifua mai tangata na mai whapango tāma na nofo ai. O le so I le tausanga e tasi valu ono na whaavai ai le kolisi a Wesley College I tonu o Melepone I Australia. O le aso nei le tausanga e tasi valu wha. O le rifo mai o William Price na ie tau mawhai e whaatino le whainga leo o tātou iele nei vai tau. Wa le lango mawina I le palapala le tangata maliu. Ia au cremate. Ia pe whaali wefuefu. O le tangata mua le na ie tau mawhai e whainga lea. O le ngolo na tari o Jesus Christ Prize. Ma o Peltania na tupu ai. Ma o ila na amata I lona whaatu la fono e Peltania. Le ano ia le tu la fono. E o na whaali wefuefu o la tu tangata pe ale mana na o e tanuina I le palapala tulo. O le so I le tausanga e tasi iwa fitu o sfau lave mtautia le ntupu I Australia I tutono Sini. Valus furtolu tangata na malili wai ia I se malanga se no foafi na levea ma le lua se laus furtolu I la tau na manunua e tonu foi o Canberra Australia ia sa isi afi tele na mui le so luafe ma le tolu ia na whaaleanga I na umai le lata I le lima se lau fale ia e to whai la tau na fia I o la tau soifua. O le aso le tausanga lua whima le lima na fausia ai mo le taimi mua I le langi le toa inga valele le Airbus A tolu valu o e valele pitusili le na te le le langi I le toa inga o le Airbus A tolu valu o na fausia lai tutonu o falani le nuu leo Toulouse o le sola whapea o le valele le whanga whale lua matua lau tele e whafo I o na afi no inga lua le isi tu apa fo I o le valele po pepe o le valele. Ia male tala mai Samoa o le so e le tausanga e tasi valu o na tolu o le tangata tustala suafa ia Edwin William Kerr. Ia o le tangata lea, o le author lea, o le pepa leta o le Tutuilas Deed of Session. O ia lea na tele na ia whaamamawina tala le mau. Ia na whanau I le so I tutono Tasmania Australia le tausanga e tasi valu o na tolu. Ia wala na ofielo na suafa I tono talfasol pito Samoa. Ia o na ngā luenga I na whaia e wha mau. Ia le tele o mena tupu I Samoa.
Ya fa fianga le teme le tai hao ya ata mai la ia ma se mai luma. Ya pe ata ma wa ya ne la masini na po wa tai umar suau. Te vitu minita tale valu tala mai sa mo telefon ma ci fonga la mo. Malo o mai tawina fo le vai temi ele to ya yo ngalu. Ya. Tu so le ua tele na ave fa na utu i matua. Mo. Ya on na fi foi no vai isi matua o le au grandparents. Ya. Ave ia fa na i le swimming pool. El maliela o mai taua ia dai to ina mai ro matua ia no fo ai lungo le swimming pool. Ya. Le vai ta ele. Ia le ta ele ta mai. Me voile le ola watu to ina. To 5 minute. Ya. Ia uma 5 minute fiu e wala ua mai lunga. Ai te mai tau ata mai te vai e lo le ata mai tu tu ngol to ina lo matua la mai vetu fe molu la lo ile si tu. To 5 minute te lo to 5 minute ne tas. Wale o mai tau fo ia. I tu la ato fa tali to 5 minute. Fiu nai matua tu ta mai. Ia wa time for ine te vai te Wellington. Yeah. Tele o matua o atu mata mai te le no foafi le train. Yeah. Fata fa solo i Wellington. Pero nga luenga fai foi le nai matua tausi o la to foi le nga luenga o le vai o nei fa na. Ya wale tu wale a onga. O le e foi por kala mel tato malo ni usila. E ia por kala me fa pe yo te mo tu wanga. Yo ta mai te ta fa fi. Mo. Ta pena mo to ya wa. Na. Ya e o le na por kala me. Ia e tutongi le tupe. Ia. Ia mo ia le tele ia e whaingata lava le tūlanga o ia le. Mo. Na fi foi mo leva no te sia tua le supermarket. Tato ia lua le supermarket fai si leva sang. Oh. Ia. Alpo ono leva ia sof tato o le supermarket. Na la sa vai ga supermarket. O le matua tamta so. E te vai o loa masani ni whaatau wai te loa o ia o loa masani whaatau e loa inga. Wai masani ia la. Ia. E te vai o tua ia le tāla, e lua tāla o si ia i runga. E vela se nei tama i whaatau na whai. So le atu le masini sa so le ova marsela tāla. Suinga leo lam. Wai masani no vai isi news i e sau runga o website i e mau tatou news. Ia. O ini si tangata o le tāla le amai wale a ai. O le ise me ai e whai au na o le nga whatia le tau so i fua. Ia. O te lelo pena ai le tau o le meleni lena mai le lo le motu i sau te tani lena bo. Meleni pol mauken. Meleni. Meleni. Oh, ia e asa tau. Se lau fas, se lau sfu fata la. Ele meleni atas. Meleni atas. Ala tele. Tele ha. Fatau lelo. Le ai ele o i o la lo motu i sau te. Lena mai lungo mo news foi le TV ma mai fa E mo tau ti ala. Tole, se lau se fu fata la le meleni. E matua po ele lei me tangata le hata. Ma fa ailoa mai le tau. E la le tala tangata i all blab i pitonu ula i le fai o lole. Ma i e pala i le tau dia. Ia sa. Fa atu sa tu i meleni e maua isi vaenga o tai fata la ma ona tupu sene. Ia i ona wale i ani meleni la lo. Le pole mafu angana wa tu wa i lunga le tau. Se lau se furu fata la vapea. So le. Ai wow, o loa na o le taimine o le tau mawhan whana le usila, e le meleni. To le tamana malulu, le ngata le te tau mawha e to inua, e te ai to inu le meleni. Ia mtua ua ova te le tau. O vase lau su fata, so le. E o whala le maukeni. Ia. Le alo le maukeni le taimine le tau, se maukeni le titi whapea, sfurima tāla, to iti lua sfuru. Wa tanga ta ai tanga ila se ainga te yai pe te falo se ainga te la tu ai mai se fala mo ken ya we nei lole o kuka le la ta o ta ma o le matua tanga ta o no le osi fo no ta o le mo ken te le yo fala wena wa le fo na sa wi telefo o va me se furu pa se ne usi ti ai le ta o loa i o fala wena fala ta ma fa mata fala fa isua ele usi la o ma fuanga ona o tau tale tau le au mai fa tau mai ia ina tau le to ina ia mo fa tala no la tau le to ina fo la au nei la tau tala o le tu langa o le swing o le tau wa fa ina ia la tau fa to anga o le si i lungo le tau o le penisini wa fa ina ila tau o le tau ngata o le leipa tanga tai nga lue wa fa ina ila tau o le ila si me alo e paua le o le si i lungo le tau o la tau fo la wina le fa tau anga supermarket ia no folo supermarket ma ta sa o ata to tu sala o le tau la wori ia le la wa mo ta to ni ya to fa tau mai
Ia, lono inga whapea o le tama. Pau le fuala, oina le mai le o le fua la au, le fua o le la au le. O le avoka, le hatau mo fi. Ia, pau mea whata inga whapea o tatu a inga o le tama, te fia la vai e pol maukeni, pe maukeni la iti whapea, pe tolu o maukeni le vai aso. Ia, ma tau la whanau, ia to ina, ia le latu ila lo afa maukeni le vai aso. Ai whaatele lau tau sami me ai e tau ngofia i le avoka, o le whaipula, whato i hoi, wala tau whio lolo e whaipula pēa. A wafa pē te alu al tolu mau keni le vai aso, te sala whata i tai. Ia lo inga tau te a lima sfuta la le la alu i ana o oe a, la tifi fia le mau keni. Ia, lau tala la, o le hantou au ngā. Ai le matua whaatau le mau keni, le toi le mau keni lau te fia ai. Leo ngā mātou whanau? Ia, o le hantou au ngā, le whaatau i mau keni. O leo ngā mo mua mātou le we o mei New Zealand. Sa fiu e tau mo whai, yaso e talavu. Ia, no foloa mātou ma top tu mai oe, vai tama mai oe New Zealand. Tau nu mau keni ni. Ana whainga wha au siri. Ia, māno, nānu hatu fwoi. Ia, stala mata i tai. O le tonga tāleu i fuala oina. Ia, e runga tauna to e wawai e fwoi tato ainga. Awa, mai mau keni o fisiri atu. Rai ma sona avi whenei mau keni. E ai mau keni o le tamatua lea, a whapela oe. E ai mau keni o le tamatua lea e whaasang mai. E whatau ngā mau keni. Watare waru, ia usi mai al whaafonga, ia i tātou tala mai Samoa, ia matala whau mati whonga lau mua Wellingtone. So I fua manuia lo tātua tinu lo ngā tutonu le nei fo i vaiaso tiu te whiau mga ruenga ai alo mai e se whao poponga o a tātou tala whau mai Samoa. Na whaamanino le fionga le sui pānemia le fionga tuala Josefo Bonifacio o le ua mai a tāpenanga le komiti sa toi luiluina ai ainga o ngā ruenga whaavai teimi sa ngā lulu e ai mō le tolu vaiaso ma o le atu i lumo le laulau a fono le kāpene tai pāsi ai. Sau no tuala, o le aunga ato o le toi whai o le longa lenei, e nei e saunga le mua tātou tangata, o na o whaafita au o lo tūla i mai, a mai se la vai whenga inga whaavao mā loma New Zealand ma Australia. Lea laua maea, o lo tā pena lei e tu inatu lumo o tā peneta. O le nganga lea, o tō fionga, e lei sesi e whaatau vale i le lei o le Nepal Kalame. Ai o lo tamwhai ia auana i alu lea i le whaatapa saina. Ai alu i lungo ai inga ua fuafua inga le lei, a wāle saunga le mua o tātou tangata. E le manu fo i le tū fo i lelo le vā wha le malo, le vā o Samoa, ma New Zealand, ma Australia. E manu tele le tūlanga na, o le mea fo i nai whai tete i tele se whai unga e sona whai i le polo kalame lea. O lea fo i olo o iai so ta inga ma tunu nei, ia nofo malama i le mafuaanga. O se tasi o atu ngalunga o le komiti le nei ma le whainga malo o toe tilo i whaavai o le polo kalame, o no le a whainga o tūlanga whaaleanga no, pe a whai e ngā solo pe i whawhutupulanga mō ia ngā wano whainga aruenga, o le atu i tia pe le ai fo inise tautua i na whono no, ai meise o ati nai o lo tau mawhai atu iei le malo, e whaalango le malosi leo le tupulanga televou, la tau te ngalue aina. O se tasi o whaafita auri na whaai loe le fionga tuala. O lo iei fot polenga e le whatu saina New Zealand ma Australia, sila fia foi. Na tūlai mai loa le malo Australia le na iei talua i nei. Whai loa le announcement, whaalau loa lau langi atoa. O le ama whaina o atu tangata Samoa e tolu afe le tausanga. E nofo mau i Australia e le tolu tausanga, mangalu lua i Australia. O nei mea, e lea ima se fsota inga ma le tātou malo, o ala tau whai. Lea laua a bata na whaanga solo le awe o tangata e whainga ruenga le tolu tausanga. Ia le manatu e le tue fwoi mai. O atu e tangata e tautuaina le tātou tourism industry, kako hospitality industry, o le tātou skilled labor, o watu ai whai aonga, o watu ai leo, o watu ai mamatai o le mātou ai. E le se tūlanga le leile tūlanga lea. O le manatu lau kāpeneta, ia tātou tū whātasi le bea. E tau on tātou tāpena le lei. Ia mai o ia o mai hea le leile tātou whainga whaavai. Ia toi whaanga solo fo i leo le tātou sota inga ma tātou paanga. Ave tātou tangata.
Le fionga le sui pa le mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O loo iai lava le ava no mo i tu malo e se fulu, na tau fia le tu inatu ia se leni fa au au molpolo ke le tasi miliona ta la, mo ati na e tutonu i tu malo. E pei ona fa ai loa e se saunoanga le fionga le minsta o fa atu angam whainga whaiva, o se sui o le komiti o lo ilo ina le polo ke lenei, le fionga la auli le utepo la te vafose Schmidt. O te talo na, o le whaua e saunoa le tatou proketi miliona. Ia me o le aunga na whainga mea sa whai atua ia le amatanga. O mai tatou whale, le eva noa le ofisa o tinamata mai tai. O mai tala noa, la o whai tatou PMU, o mai e whasoa. Tala noa po le alme le to ali, el tatou poloketi. Ana no wha penatu, o le whatoa se furu ono, fitu masina. Talun tu la il tatou whainga malo. Ale mea neo ngā lue whatasi, o le tatalo fo le nā leitu. O mai tatou whasoa. Tato soalo pule po le alme anga ia iluma le tau. O le lelei mal fa le tonu komiti, mal fa songo tu penai o aula o fionga le te telefono. Ele ia se fo ia o tau. A pe te talo na le na batu le amatanga tu ia le nei mea. Tato to fe upua i nei poloketi. Wa tato lo o le miliona. E au ngā i tato tu malo ma le atina ina. Le sui al komiti al poloketi il tasi il miliona ta la al tausanga. Le fionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, lauli le utea po la te vafose Schmidt. Ua whaalawi loa se pepo whaamtalanga Maili Universite a Wawa Samoa i papanga langala, le whaapalasi e se leo leisi lua se lauta la, mai i le restala sa restala ai whana wa onga e pei o tausanga umawai, sa tutongi el tamaititi le tolu se lau lua se furulua ta la wha alua el tausanga. E le se lau lua se fulua ta la le o le atutongi el tamaititi wha alua el tausanga, o le onus fultasi ta la, e mo le restala, au leisi onus fultasi ta la, e alu le restala wha al tausanga le asosia whana wa onga, o le aso lua se fulma le lua i le aso lua se fulfitu o le masina lenei, o le ata tala i le avano mo le restala ino whana o maili iwa le tae au, e le itu lai tolu i le awhiawhi, o i la to o le atua ina restala, o le ai se leni wha o popo, ai o le a mata le aso tolu se fulu o le masina lenei, i le aso tolu o le masina fau. O tātou tala ia mai Samoa, man real ni yaso lo tātou atunu o wha soifoia. Tala falava o tala fou ma le sifufonga le nau mua mo le nei tae au. O le aso se fulu valo Januari lua a whelua tolu. O le tausanga luna tolu le nei talua nau fuatu e le matanga luenga wa unga, ni tongi whao popo po credits mo walo mawhanau e su enga o le NCEA talu mai le wha mai. O le aso ana nafina mua i mawai unga o su enga o le NCEA, mana wha lia le loto whawhetai ma le fia o nisi o whanau. O nau whai ungo su enga na maua i lunga o penga tawhailangi ale NZQA ana nafi. Na tā ua ile ali ia Hawaiki i le TV tasi, i lona mitanga tele, ina ua ia ausia pe maua le excellent endorsement sa tau mawhai ausia. I wha maunga na whailo mai ai le pa ui lalo numero tamaiti, e pasi le level 1 ma le level 2. Mai to alai tia o ngaulo o foinatu i tamaiti le fesosoani, e anga wa ai mo le tausanga nei. O le level 3 wa wa ai le toisi i tia lunga o numero tamaiti, e pasi isu enga pe a whaatusa i ungo su enga le lua fisfuluiva. O lo fautua i nei le peristene o le PPTA Melanie Webber, ia whanawa o ngā a whai ai le i au sia tongi mana o mia mo lewo ese, ia whaafiso o tae la wa o ngā, o lo o iai le fisosoania o ngā moso o se tamaititi. O le a whaia se ngaluenga whaalelea mo nisi o waenga o le awala o le transmission kali,
I feso ta inga pe a whaonga ina telefoni fe avea ai ona ole moli maua nisi e iai vaenga ole a wala e le o maua lele iai feso ta inga pe a whaonga telefoni talu ona tatala le a wala fou ma o se tūlanga la matia mo avita a vale wha pea au nanga e tali atu i whaalawe lawe whaafua sei o le taimi nei ua whaapipi ina nisi pou telefoni se wha o vaenga o feso ta inga na whaatuina e kamupani o le Spark Vodafone ma le 2 degrees. E lua ni vaenga o le awala na mawai ni holds po o avanoa. E le mawai se reception. E le mawhaiai e aveta avale na fiso o tai i laina telefoni. Peitai na whaamau niolo o mawhai lava o na sao le telefoni pe avilina le tasi mo whaalawe lave whafua sei. O poufo e wha na whatuina mo se taimi le tu mau. Ua fiso soani tele lea mo tangata e uia lea awala. E se fulu tasi te si male tolu pasene, na si iti ai le tau e fausia i nai fale i totono ni usila i le tau sanga na te anei. Peta ai o le tala fia ua le te le vave le si itanga i le taimi nei. O le QV Cost Builder, le e fea ngai ma le whai o wha maunga mo mata upu tau i le fausia i no fale wha apea. O le maasino te se mataluai, e silia ma le 5 tasi afe 5 se lau tupe tului po o raids na toe i loiloina. Na whaamaonia mai ai, e se fulu tasi te si male tolu pasene i le tau sanga, na si iti ai le tau e fausi ai se fale tolu po tumoe, pe a whaatusa lea i le lua se fulu te si male iwa pasene i le tau sanga, na si iti ai peina mauai reporti o le masino me le lua afe lua. I se whamatalanga le so upo le QV Martin Biset e whaapea, I le taimi nei, ua whaaitia whaafitauli mo talosanga I o loa whaufale. Ai a tonu o lo avea pea ma se whaafitauli I o loa mai saina. Le olo iai pea iai ngā whaatulanga ina, ona o le tetele ai o le whaamai. E umi se taimi whato atoeva aia lea o tau maasani, pe ona iai ai le I o mai le whaamai, pe ona taa ua e Biset. E o atu I le ona wala au I le aso e tasi, e wha o atu I le SPCA, le whaala putupotonga e puipuia mea ola. Moninga luenga la vea I mo ta I whau e maua o loka ina tutono ta avale I le tau mawhanawhana. Na ta uai le sui o le SPCA, Ben le Comey. O le toa tele o tangata I le o malamalama I le tūlanga la matia o mea ola, pe a loka I tutono ta avale mo se taimi umi. O se aso e luas fultasi ai le fua o le ea vevela. E o atu I le se fulu te keri le vevela o tutono le ta avale I tutono o le se fulu minute. Ma e o atu le fua vevela I le fa se fulu te keri I le awhaitu la. Na whatala no pene le TV tasi, a o ia lave a ina se taifau na loka I le ta avale. A o fast fulu tolu le fua o le vevela ini naiva I aso taluai. O le lua fe lua le tausanga pito silio na mawalunga I le numera o taifau, e lave ai mai ta avale vevela. E iwa se lau lua sifulu wala au na faa o atu. E whatatawi taifau o lo oloka ina I tutono ta avale. O se si itanga tele lea, mai le ono se lau lua 5 wala au I le lua fe lua tasi. O se tasi o whalenga o si awa maalosi, au pito te lea le atunuu, na ripotia mai le lea I o ni kasa, po o le carbon dioxide, mai si lia ma le ono se fulu afe lita o pia ele I mai ananga o sia ina, ona o le uti o kapone, o le Todd Energy kapuni, e whatawina mai ai e le whalenga o si awa maalosi le CO2 plant, molenga o sia ina o awa maalosi, pe taina tapunia I le tolu vai aso taluai, ono ni vaenga toi whaale leia mo le saunga le mu. O le awa aia se tūlanga whaale tonu I le kamupani o na o lea whawhitauli, ma e iai le popolenga, o le asi iti ai lunga le tau o le awa malosi ini aso lumanai. Na atoa I le aso ana na file se lau aso talu ona mai ana tō fia pule nuu o a aita itasi, ma a matau na ngalulue e whaatau nuu ala tau fofuanga. Sa fola I taimi o whaatau sina ma whaalawi loa, ai o lumanai ai whainga pālota. Peita ai o isi pule nuu o lo whea ngai pea malu I tautuai. Na whaalia ni sia ile a ai o kilani. O lo la tau fia wa ai ini suinga fau mo whaafita auli. Taui a walau whemalanga inga lau tele, whaapea soli ngā tu la fono. Peita ai ele I mawhai o na maua se whaatalatala noanga ma le pule nuu au kilani. Wayne Brown. Na whaalia rimi mai manurewa. Le popolenga tele ia te ia o na o le saunga le mu, pe asa wawali tangata inisio a wala o le ai. O se tangata I onos fultau sanga mai le ai o Herney Bay, na ia sau noa e whaapea, e tatau I le lato pula nuu ia Brown, o na whaalelea lana a wala o fisota inga, e pe o na moli mawina ia la atau whaasala launga, e se a talifo, pe a fesilingia ele au whaasala lau.
O le tele o mai tu mau mga sengase ua mawai tangata taluna a fia i le whaamai, ai maise le long COVID, ua iai nei se popolinga o le ali i ai lona to mai whaapitoa, e na te so e na whaamai a Michael Baker. E ono se itia i lunga o na ua toa tele tangata ua toea a fia whaalua pesili atu i le COVID. E ui o New Zealand se tasio atu nuolo o le leile whaangasolonga, ma tuutu ngai pui a mai ai ona tangata, pe a whaatu sa i isi atu o le lanolangi. O loo toa tele tangata malili wai le whaamai i aso taitasi. I se e ngā le Nature Reviews Microbiology, na whaalia ai e tu sama le se 10% o tangata whaamaunia i le COVID-19 e awhia ai ma le Omicron. E te lele awa noe mawai i le long COVID, mana toi whamanato e peika a unga o le long COVID, ina ia nofo uta i ai le lautele, e i ai le lava, ti ngā o le ulu, whawhita auli le mawhauwhau, ma le sioti o le manava, e silia ma le lua tesi ma le tasi miliona tangata, ua whaamaoni e le virusi talo o na taunu mai le whaamai i totono New Zealand, mai talitonu peika, ua o le lua se lau awhele numera o tangata, ua ia aunga pe a fia le long COVID. E tolus fulu ono tausanga o le tamaitai o Sophia Chanel O'Sullivan, mai le a ai o New Plymouth, na tula i e tali i ona molianga i le vaiaso na te anei, ina ua maua e le e ana ina le fale na nofo maututongi ai. Lona toto ina le o la au whaasa ina o le marijuana, e silia ma le valu se lau i le fale na nofo maututongi ai, mai fitu tausanga i nofo sala i le fale pui. Pe ona iai molianga na tō lauina, i le whaamasinonga le vaiaso na te anei. O le aso luas fulu iwo Novema, na vili ina e le e ana ina le fale ia leo, ina ua wa aia la au whaasa ina o toto i whafole fale. O le aso se fulu limo mati, e toitu la ia i luma le whaamasinonga whaale i tū malo a tau marunui. E silia ma le se lau valus fru tausanga, e le i whaia lava se whasa onga i le sipela ina o le ingo se tasio a wala i le sone, ma ua langalanga ai manato tangata lau te lele a ai. O le ingo le a wala o e Mano Street, na whaaingoa ia te manu, o se tasio li isini le ngati tama chief of Wakapuaka. O le ingoa sa tatawa na tusia i le whaailo ilo le a wala, o le e manu, i le fono le komiti e na whamaleilo ilo ina o ingo a wala i le a ai, i le tasi valu whaalua, pe ta isa whaia ni fesuia inga ini aso muli ane, na whaia le whasa o ngai nisi o whaasawa le nuu i le lua fesfulu valu, pe ona sui mai ai le e mano East Reserve, i le te manu Reserve. Na whaalia se tasio le au ai ngau te manu, mo e tu uta, e nofo lata ni le a wala, sa tatawa na whaia se whasa o ngai le ingo le a wala, ina ua suia le ingo le whaasao le nuu, ma o se fiafianga mo ia malona a inga, pe a tau nuu le whaasao ina o le ingoa. O lo toa tele ni sior pule ngā nuu o lo o langolango ina, ma mana na au i se whasao ngā o lea vaenga. E taalonga, e toa tolu whanau a o ngai au kilani ua filifilia mo le auta i toa fitu a le oropeleki mo le ipo le lalolangi Hamiltone. O le ali o Xavier Tito Harris mai lea o ngā mawalunga a le Kelston Boys i au kilani, Peyton Spencer ma te paia Cook Savage. O le kolisi mawalunga a le Hamilton Boys, ua sainia mo tausanga ta ilua, e taa alo ai mo le auta i toa fitu a le oropeleki. O Peyton o le alo le ali o Carlos Spencer, le asa ta alo i le awa le Blues, ma numera se fulu i le oropeleki. Na ta ua i le whaia o ngā le au, Clark Laidlaw, o se fiafianga tele mo ia, o le maua whanau fato a mai a le kolisi le tausanga na te anei. O Xavier e tele foilonto mai le lakapi, ma fato a tonu na se fulu valu tausanga a o tola wapia i male au. O Tito Harris na telefo e ta alo i le lakapi liki, o lona au wai le ta amino sanga mo au ta ito a fitua o ngā le lalolangi. Na filifilia mai ai e Clark, o na ole le leo lana ta alo. O le fai ungo le vai aso nei, e fai ai le isi vai o le ta amino sanga ta ito a fitua le lalolangi i Hamiltone. Tala fauia mai le sifofonga o le laumua, mo le nei vaenga o le tae au. Malo fatai le whaafonga mai le tunu, le whaaponga muna o tātou telefon, tala mai Samoa, le tulai iwa fo ia, ona te whaafonga le whaaponga lona lua. Malo lava le tauata i ngā luenga amata le nei tai au. Sao le leia. Tu so, tu e te pai tua le tala whaasolo pito la langi tate amata mai. Ia. E mana ia lava le malama o tātou tangata le anu no fo Australia, mana tau le la malanga Australia. Ia. Wai, te ta inga la o tā ua.
Sa so iluma ya du Australia. Ia. Ia e fa mo foi talaanga o lo foi se fu am se wa inga le. Ia. Le tausanga na tu ai ni usila ya Australia. O le hal mafuanga. Ia. Ia e se ha foi na e aluai a. Mo. Ia pe foi la le. O fuafuanga le malo pe le tania i vai tau tele uma vai. Tasi fitu van valu. Pe la stonu nei. Ia wa pe fitu se la mon tupu ila tau solitula fono i pe le tania. Ia. Ia mana tu lo pe le tania, ia ve SM pe le tania, ia mai Australia tu wai. O nei la ile tau sanga tasi fitu van valu, tau no le vai nga mua. Ia. Ia. To le winga o le tala o le tāu o le tātou sila fia o le tala whaasolo pito. Ia. Wali a vele tala whaasolo pito mala tau te tusi lima i tangata ri Australia. Ia. Ai nei alo tau iloa, ma tātou iloa uma. Ia. Sa la au sol tu la fono ia na mai lo ave Australia no fo ilo. Ia u whatupula ia. Ia na, tas fitu van e le taina no man sa mo ni usila. Tele tangata palalangi. Na palalangi tangata sol tu la fono yo. Ia lo mai lo no fo Australia. Ia, muliane tau nu mai le si vaenga. Ia. Pe o le se tala na e manei e foi le no o tau le Australia, mta tau le lau e Australia. Ia, o lista i mea vai winga la vanga la, o le se foi la tau na e pe. E pe ia o la tau na soifua e tono Australia. E se mai tangata i no foi ne New Zealand. Ia. E ni se o nai wofo i sa malanga e le mamao atu i Amerika. Tulo foi la tau e whafonga mai Amerika. Ia. Foi mai la ma tala esse fai ngata o langa i Amerika. E le Amerika ato i vaenga o Amerika e. Ia. Vai fa pete no fo i le tavale. Le tio a telefusu anga i lungo le awala i Amerika. O te vai vele. A fa peo le te dua peo oe tato a i no fo tono tale le fa sanga i o le utu i moli. Awa le eti le tilo i au tafa. Aia. E tu sai ati tilo au tafa te vai atu o le ngata o winga o tangata fa ali mai. Ia esse a winga o tangata o le si tua fa pele alu ta vale o mtau pe fa le nungo le motorway ia le freeway. Ia ai fa sanga o lu ma o te vai fu tangata i le sta vale le. O le va ve no solita ai fu ele o la ngai ia tas. Ia. E te watu ila lo le malo te au se e fa malo mal palangi e tia ia e te le maua lai o. Tu sa e fa pe na fu sta ta winga o tatou le te la ma ia ula tu fa pe tu lo ulu ia. Ia. E te ia la o fika la o tangata pula me o fa ia tu ai fu. Sole. E se esse yo atu nu. E pe la tu i o meni usila i se mi te sawe. E te i foi o i le tamali i o winga o tangata le tu nu. Na. Po fea te ia i le taulanga po fea lu tau ma tangata te ia wolu e mele uri a mata mai. A te roi. Ne lo po ua maasani ana i tangata lanu fo i winga o tangata Pasifika. Iyo e. Mo. Wale toi ngā mea wale. Ei, wa, whea lui. Ia, sa ore le. Ia, ai wa i tangata pa e nea tunu uwa peso le mana ia tele ia winga o tangata Pasifika e. Tu sa pele maasani wala aua i ma whamaroi. Ia, sa. Te lo po le si vahenga nā o. Wale o mau atu inga whatalo whanana i tangata pa e fo i pia. Ole ta ua nal tatou ia i New Zealand, tatou Pasifika. Tatou mai matu maanga wha Pasifika i nei. E mai nei e pei fai se tala na tamai. Pie pui ai New Zealand mai tangata mai whafu. Ia. A fua ele tupu tele o fai tau tangata le panona e Australia. Mai isi tangata. Ia o tamana pe o si fio. Ano mo le mauna to o tele le Australia. O le watu o tangata Pasifika e Australia. Ia. E pei o lau a matana atangi e, wa iai ni tangata e a matan tau wha fei tangata ia mai sa tu tonu ni Australia. E foi lau nei New Zealand ngā solo meo tangata leo mai sa tu tonu a sia i nei. E pei o tatou tangata Pasifika le nei. Pei o e te vai e iai. E iai leu. E pei tau wha fefe la wanga lai tangata Pasifika. E le wha pela la tatou si i tau ai. E pei o le wingon whamtalanga o le tā ua i o le whawhea loa i o le lea tunu New Zealand. Ia o te lopo o fia tangata e lua i lo urupe alo so market. To tele. So se sia o tfolele. A me sia tangata tfolele le masani ai. A te pila e tau fai tfolele fia fa masani me. Ia na. Ia e te ia rata va tu la utilo mai. Oh, mai. Ia na. Sa ole le ia. Fa talo fai fa pena. Sa. Ia lo la wo pele wo lu me lo alo la usili tama titi lontina. O sila to ina. Ia la fai ia o tangata i le Wellington. O sila to ina. Sta malana na se fea ulisi bol na i le wali ia sa matu ta fau.
Vai atu tangata ele ta alo se sil tangata. Atu sala tea. Tu sa pe lima sepuluh mita val fa lo malau tava. Ale ala atu ale tu la tele to. Ya nei. Ole ta pule lam la wadunga ta to fa so ale ta ya ni. La fam tala. Ole so fina ngalo ngalo fa vai taimi. Faina e vili mai tata no. Ole wingo le tala. A tata vai le pitola au al malo. Pitola au ala malo. O le tau mawhai, a wane yo ese mai tangata mai le atunu. A wane yo ese mai tangata a fwele le wa o ina i whai aonga o leo o ka muta. E whapena fwele usela. E tele o tatu fo mai ma tangata i trades. Ka luenga. Ia o laif maa unu mai Australia i tutongi te tele. Ia o lea lai matua ia whahina i hani usela o tatu tangata Australia. Ia o mea fwele ana tupu i Samoa. Wa fa nganga mo fa vai taimi o mai tatu tangata i fafu. Ya alawe popole le tatu malo. Ya o le tu dal malo. A o le tu o tangata lau tele mainga. Ya no fo ya la sa mo va tu tongi ni le la vai se mea. Na? Fa pe o lo te fainga renga po le bank. E en se Samoa. Mai bank. Ya fa pe o le te fainga renga le bank Samoa. A ova ia tu voi lele o mai ia tangata voi next door tua oi. O atu faila to fale te tele. Ta vale fa ta vale fo. Ale te fainga luenga le leisa mo mama o lava lava. Ala te no fono al me ala na ilo a me le sui. Ia o ila afia no fono. Ma le si tu le te veto tangata ia le i ula o. I oi. Ta tau le alo a o ele na i investema. Ya ale te veto le wati ai inga ia. Ya ale tu alo a inga le metas. Ia oi ale ma. Tu lang fa pena. Ia ma le te to fa so i pe tala tu tatu le na. O fe la so fina ngalo le. La foi fina o malo ia ta fita tangata. Ia. Ya le vai foi tangata ia le o to tongi o la mela no fo ia tau no mai fa ngalo ngai fa. Wale we se ia Australia le fangas le wa mata fa tu langa. Tolu wa fe tangata Pacific ta usang. Ia. Ia. O te lolis fo ia no fa o le o mai tangata i fa. Awale, ia se umata tu tala no ai pe tala tu tatu le. Wa fa pe o lo sunga le mista o fa se inga po lo sunga le mista o vanga le ngadu fa vai tim. Ale tate tua oi. O le fanga nga pen. Te sa vale atu lo fa le fiafi. O lu te fia alu ngadu nga fa vai tim se ele lava ia lo tongi le. Ai te rola la talia oi. O le ia ile morianga al pen le fa tau ia oi. O la va no le ia le fa ma vai a saudo ia lu ngadu fa vai tim. O wa e no fo el pen. Ia, le wi muri anga le. O no fo sai ni se pension. Bueno, na eu tu no tu le fia fiu o to mo moi. O tu nga u lo ma to pai pa. O tu nga u to pai pa sa u lo. Ya, ai. Ya ma tu na sala mo fo no. Le win mal out. Ja, maar lo so fu talo fa. Ja, maar lo so fu wa mai. So fu manu ia lo man ia fa tai fa manu ta sa fo ni fu vai tai ni. Tai la va fele sa lo va la. O le va la wa ko ni sa wa I Wellington. O ia, ma lo la. Ma lo so fu. Sa no mai o tina. Mai sa wa le fa to a. Yo ni ma si no fa to le fa le. Ma tu ai nga ia ma sa wa ma lo ma tua. Oh, ya ma le ya tele ya ma lo ya sa no mai ya. O fa sa tu le ma sa u pu. E mo wona u fa sa wa ina le a fo le a. E mana o al tanga sala vai ya. Ya fo le u pu ave ia. O lo wa kina nga lo sai ele fa ye lo to le si. Ma le. O sa mo sa pa na nga fa le ma ia pia. Ia ide poleondo lima no sa wa ni sila ona wa ye lo mana do poleo sa I malo mo ia wa stone sa mo ia le stone o pale mai pa ya o ia o sa lo le ni sila o tiri mo vai le pa ni sa le atu ni sila le ngana pa pe sa ni yo sa mo ia sa ngana pale mai ma se ni mo ko ma ia chela le ngana sa mo wa sa tu sa mo o le mesa o la ngona o le tau da I le atu lo ma ko pa o so son mai la ngale sa o pa ngaluenga la le participi le ingai o le ngone
sa patoi ave la post ko vai le nesi ma vai la which station in New Zealand yo pangale tu ma vai lo ma la ko lo tu pe sa mo na yo ma tua ya o papelo le e sinto au mai mo to ngani so ani sa mo e o le wala na a pa no pi la pe se la wono lima po le yo su lima na to sang o le mela salai o famania nga nei de tua a pa ye e te loto ropa yo matua mai loto nuu loto ainga so ani so sesi e famania ina o le atua ia ele ai se mena pa ni China taini o nga luenga sa pe nga yai aia ona o tu nei wali wa lu tau sanga lo matua no nga na fa pe te le tua Samoa e le malang mai lo nga fa tana ti ai lo wa nga le ta wo lo malang mai le nga ti lo tongi to mai si wa nga ia atia e lo le ai nga Samoa io ele ia nga luenga Samoa wai e pai patoanga ia ma foi meu pusa talo pusa pai ele ia ai o te mana oa ia pai ni pale le no foi na yo ma tu e ni na awa pa Samoa awa matan cha wa tia ele turanga pa ona po nei Samoa na tini ai ele tele ona ole mele ole anga nu pa Samoa ta tu te pa ai mo ia pa cha ole anga nu ia me so meu kalesia ta to loti pai no pa sama me pa pena ia o mautu ai ngai Samoa o mai nei tini nei o mari di malava na yo so mana yo tonga de wai to spur tasi ma to ui talo fai to luala to o leo te valu lua nei leo te no kotu nei I Wellington ia ma so tonga ne ba se fu la fai te au le o ti lani takanini ia o ma o iwa o ma lo to ma ia talo se ia mo no fonga ma na yo tuangani mana yo uso ia pape ko o mali di ma le lo faso fa tai tele la mo faso mai o tina ia pa maniele tu nga wenga ne ya so ia so ia mo le time ia pa pe ko le tele yo ta pule wala foi fela fo ia palme le pe o pole ngai o malo ia pui o tangata mele o ese mai tangata ia ata foi o i to mai factor ia al vai tanga tele to mai fapto la la me mawai i tongi la la me mau e ati ai se a inga ia ala nga so sfenga malo e fa pela na vai la tele le manui o le tu ia al vai tanga to tas ile ai la vai la tele vai ia ta wono a inga mo no fa na ia te lo le la tase pese le se le tato ni se o nanga fa la no ia tato pese le ia tato pese tato leina Tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupelei lea nganga A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mita Ole uku amali e tua I unga ole I asa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi a ona tata I lunga olona samiti o ata Maona lima ma fola e fa avelo a iso se tanga Fawa fio mai loa I salafa ai ona fale tali malo lei e te tofa ai ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai fasa vili mai lo le malu lona salafa tai
fia ilona si o manga. Se I e to foi na lelelei, o na tau mawha. E whelanu lanua I lau tau singa I taimi umalava. O pule ngā ali mawhai pule matua malosi. O mea uma e whai le alofa ma le wha maoni. O le tofa ma le utanga e wha manu maluai. Aua o lou saunga le mu e wha mua mua iai. A e fiata whaoa fio mai loa I salafa. Ona whale tali malo le lei e te tofa. Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai. Whasa vili mai loi le manu o lona tala whatai. I e te fili sa o loto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te whaafia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isa la whai. Se mai lava Samoa I lenei wasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga numa la ungangana. A ole atua o lo fa mai o lo umalua papa. Te whaoa fio mai loa I salafa. Ona whale tali malo le lei e te tofa. Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai. Whasa vili mai loi le manu o lona tala whatai. E fia le digisale whailo atu I matua. Le whapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolus fulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise I asfare le taitasi. E te ono man malo ai I scholarship ta I awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atua le digisau, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni digisau. Moso o vanoa I le se I asfare le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a digisau. Whaasila silanga tā ua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla fono le Broadcasting Act ta se iwa valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I runga o le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame e wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua mua.
Whaafitai lava. Malo whaftai, tau a tele vaenga nā o tātou nanga nei. Ia o lea ua i tātou wala au fue. Ma ia, so i fo manuia tālo wha. Malo soifua lo sunga te akono. Alo whai, o tamatai fo ma. Ma iam sa upu ole te va whalongolongo fo ile o kalame malo, le no whalongolongo fo enil tai au, i ngale po sililo te mafofau. Ona le te va vai fo ine po kalame ni sila ia la to ofenga wenga. O aso ia sa mumusu tangata ni sila tata fo ipi am tata finga wenga e finga wenga fa mai. E sile le peng siki wa e te le tu peng siki lo to kong. Al mele wa yai. Le wo mai al malo fa la to fo langa fa iti tia tangata le finga wenga. Le la si imer to kong ya makta sa walo ku sa mal ko kong is tangata wa le finga wenga. O ai la le fia le finga wenga va ai tu sa we lo se fulta la ali ton ya mata. Ia, sa. Lo se fulu lo sfuta sia pe ola fa te ingola utamalena I kolisi lewa tasika usanga failanga course last year. Le la ufinga luenga ma failanga apprentice. Lo sfuta stala. Ko tiki kusa malong kama wale vang fainga luenga la ko ya maka lunga. Ole winga la utala. A fai manana o Samoa ta fio la tutangata. Ia. Fai sela ko plan ba ai to tongi tangata fainga luenga wa ngal me al pawan me la falongwai. Ngal fai mai wa la au tangata Samoa fa la uma tangata le tangata fainga luenga le. Ai ole ale la to fo fuanga ta ofiai. If you were to fio for ya awala le fo fai le sei. E o mai e fo tangata be o mai ta fa o mai ngo fo ngi. Ai to tau ya la to nga fai sela ko plan le tangata le va ya la fainga luenga. Po o a fa tu la to toni. Ia sa. Fa tu la to toni. Pe ko ngi ya alu so te fa ya o nga ya la ka ta mu ka mai ko ko fa ya o alu so ke fo mai. Ia ole le te tau sorte te tangata. E te tau ana fatu langa le mtanga luenga o nga luenga alimalo po oa ia tutongi te tau tutongi tangata malonga nga vaa malanga kusipasi mameanga o ngai ia malik tau sanga mal experience me mfapenga e leila sai sila fia sawe alwe fa ala il kaungo apu mameanga pe a fai le o ile le anu fali. Ya wa a fai nga alik ni sing fa mai ma pele o a fai tangata ye mai ai o le ale la to fai nga lai fai ai ina ia ta fio ta tangata se ko koni o le tau so fuanga wa lunga a so le maliu ova male mele male kupele mo ka ngaka sa nga kupe o le la ta po fia tani ai sa ya lo vinga nga ai o la wa ia va ai New Zealand o nga o le mga o mio tangata fai nga winga ni fatuanga. Ole angale ai ngai takanga kai mai fafo e pala apu pala ia fo fatong le timing e wale te va ai tanga saving a ringi me so ta ima tale mai all le fo le nectarine ole apricot ole peaches o pear o uma ele lava tanga kai foi e pikia ia sa ai fa se tai ngai tangata ia wa mga piki lunga i South Island au mai lunga inge North Island ko avile longa tata finga rigi hele lava ka finga lunga la ka fio fila me ka mai Samoa le kele nga winga inge ia la ai o ia fa mai musu mai tangata au fie ma wai lunga ia pe fa so kunga ia manu ia fo ngai aso tata poklami ia fa tai tele lava ma le fa so ia fa se fo ma le fina no tatu sa le ia o ila fifenga lunga pa va ia tu esa oila tala fa lela tu so la fifenga lunga le lei mautu lunga lunga ala tu tanga challenge sa lunga fa vai taimi ati ya elona ainga ya le te no fo ya le te po facilita ya wa no fa wa ila tamale fo tu o taimi le sa stamana fenga lunga te vai tu te usu mo la ta peni vo tu le tanga la ta ofu va tali pasi ia ta vai tu lo amo ta wa tu te mo manga mai ia pua se tu lo fa pua se tu lo ia te le ono masina muri ane ia lo ta mil fo wili asa ia ma le fina ngalo le tu ia ma lo se fu ta lo fa sa no mai ia ma lo so fu nei tai au pa mania tu fo tau sang fo ia tau sang fo ia te o lua ia ma na ia ni mata o pule fa no longo fo ia ma na ia mata o le fa no tu fa pia o tau fi
tau fai tātou mālo tāu whiowhina I tātou tangata I o mai ngā runga whawaitai. O te matua I o piti ale manatu rento a umatu nei a o vesti. E se e ole a whapea e tāu whiowhi. E tau na whaila te ratou ai tia po te ratou po karami. Mō to tongi o tangata ole o Samoa. Ina ia tau mawhai e si I lunga. Ai le whapea mana o tāu whiowhi. Ai le si ia lunga o almera I ai. Nai ta I tonu tā la I le tūlā, ta I lua tā la I le tūlā mena I ai. Na o te ia leo mai se o whanau to a mai taratua na pō, whamatala mai te alu lunga le tau o le soifuanga la wai ai. Whai mai la ia a o tongi tangata. E ta I e whetili atu a wha mai ta I tonu tā la I le tūlā. Ia whapelo la ia. E whawhiwhea o le ana mea mauai. O le la e mana o le malo ia tā whiofi inga ia te iwa o mai umatangata rai Samoa rua ma wala tau anga waa. Ia, a rai wa ai tangata ia I loe le sona a inga. Le atina a inga o le a inga. A wale an whapera wha mai tā whiofi a le le malo o atu. Whapera mai le asi I loe lunga tongi. O le mea na tau na iai. Al mea la lawa iei nei. Walu lunga tau o mea la iai. A tongi la matua alu la lo me la na o te tia tere manai tere manatu le na o matu mai si foi manatu mana nai no falongo tere foi me no falongo atu manai ia mai mau te ana mafai pe mele wa in sila e wa singo te foi ro fai atu sta mai ti pa ko le no foi I se fa na au le a onga wa umana na onga le wa fai na duenga te fielo ton ai ta o mai pa te oka tai manai ia ora o si ilunga ni sila tongi o whaatasi a matangata wa lewan whainga ruenga. Awa, me la ena ia te au ia le maalo Samoa. E te tau anto tanga I ana I tangata ia o mai tua o mai e tau na whaisela to plan pere tala le uso lena umatu. Si ilunga tongi, tama whaila ato korale le tūlanga e si ia I lunga tau e fa pe foi la si ia matua si fai malia io ma o te si e tau fai e so ani ai o almena le fio mai na tangata nei e le tai o na lava ni tongi ai mo le atina e ala le a inga ia o le fa pe o la tula malo e fai lo ta inga pe ata no foneta te le tau le mele ta te lo e mani ai io e fa fitai lava e fa mania le tua ia te o to nga ruenga lo to fai ia to manava ia malo tai lava ne aso e sim ta pu mana ia le te loe fitau I le foi multa to fa so a fa so ia mana foi fa manatu tasi o ia I so ngala vangale le consumer New Zealand o le mana ia yo le tautua nei la to te fai sa I le linga o loa ma wa nanga se New Zealand o le na ma la to so nga pe amale lata I le pole lata se fulu miliona ta la ni usila ngau I le tausanga tangata ma fu mai ona o cards fo io me alo fai le whaonga ina gift cards tau le la so se po le farmers card o le petrol card fo ilea o le warehouse card te le o card fo I fa me alo fai tangata fa tau mai le card a vede se lauta la mai le card se lauta la sa lo le fai me alo fai a oi o le me lau tupu o umale ngā kat ale te no fo mo ele fa ngaina atu fa tasi lai tau sanga atua I New Zealand o fa elata ele se fulu miliona tu pe ngau o tangata New Zealand I me alo fa yo katsi ele o fa nga le fa nga o expire umale nga ala ngalo le tangata ia ava pe las fa na o le tina le watu nel fa na o le card le farmers o le card le the house tele mau kat le la watu le atol tina uma le lima masina o no te tango tutina o expire card e lupe to au tu pay to no card ia pe fa se lau pe lim se lau pe to se lau tu ala wanga o ato tu pe nei o inala le mau mai se fulu miliona la ta se fulu miliona le o le mela to no fai wala ile pili le tau fu ave to no le parliament tala no ai ia fa 1 milion cards ma ia gift cards ia wa ili stanga tale fa mai se lau tala langa card na maua ai te ia tanga to expire na le tolu masina le umio card o sole el to ele langa lo ia fa pe fa long no mai tai au nei na sa maua sa gift card o le kilisi mas mal to so fo tango si aki pe expire nei pe expire tai au halu le fa nga te o mau na
Ai sa mana foi le fa umi ole nga pe le ona masina por tau sanga. Pe lima sfulu mana tupu company sa fa sai li linga ale Consumer New Zealand. Ai pe na sfulu fa au nanga expire di tau sanga ma si dia. Ia. A le tele expire ila le tonu masina ma le ona masina. A ngalo la tangata. Ia. Eu mai mau le card. Mo Pele uma foi fa nga tau wana tau mo fai fa nga le card le. O lo wingo le au wala tau na fai. Au to fa tau se card. Ia. Ave sa o tupi. Ni tai ava pe lo was fa na o tau sanga mai o tu va tu card ya. Ma na ya u le o tu tupi. Sa. Ya power pole ngol fa na u ye to ina ye ti al hu ila fo se tu pesis. Ana mena la fo se. Awa va tu le card ele fa de la fo a va tu pe ya. Ja. Jalu tala fo so. Ti na le te tele tu pe Australia ma America la fo. Ai pe te fa uma mai la ta. Na tu tala tu to lenda. To lu mo mo no fatasi. Ya al ta tu na fo ye si jongi. Ya ele fa tu sa ina le malo sa mo I malo te ya. O le moni. Ya tu la va pena. Ai tango ne la fa pale. Ya pe la le sa no ngali so to. O tātou Samoa. Ia. O mea whaia le lotu. Nā. Mea whaia le nu. O le nu. O whaalave lave. O a onga. O mea whale mai. Ia, ai fua tu tongi lo tangata le whaasoi. Tua le. Tai whi taui. Nā. O le mea le whai. Whaalango lango mea I whafo. Whafo. Whai lave I Samoa. Whai umatua a inga I whafo. Stala whateita. A whai lave ni usila. E sauri tangata le isa mo pe lua pe tonu e whaatali al whaulavi si tau numu e mai. E whai uma tangata I le whaulavi, e le wha peo whaatali tangata le sau mastupe whai e. Peo le se ngana, ia e le wha peo la ole I te wha pe se si wa ta wha se a. Ai peo le wingo le tala. O le pito la au ala le malo. So se malo ai wha pe la, pa pe la vo le malo ni usila. Al malo na New Zealand o na por kalame ye tau fai tau fio de tangata o le tau si ila I lungo tutongi pio fo mai pio tatu tangata wale ma wan malo New Zealand tu langa na o le o tele na o tangata fai ngā luenga I Australia ma ai va ai nei fato si na Australia la fai mai tatu fo mai o tatu trade tangata I Palama Kamuta ele tai e te le ma mautongi Australia mo dai mo tangata le na a onga New Zealand scholarship nei ya ngale le New Zealand ya to liu la to fa te o ya lu la tu o ye la to o New Zealand no fa mo ngale upulo se inga manuia o tu o ta apel a inga ya alu tamalo alu fine le lo ta metile me fa a fa pe le mo tu New Zealand ya la mo la no la mo tu la le si mete pole na on me fa o ta miti ma ma ya ma lo fa le ai to si ta miti sa le o le foi tu lo was fa te tenga fa piolete a o nei ya wa o se ka le sia la fa nga so fu nei ya te ua fai tu nei alo stadi ala tu stadi ya wa se la langi wa nga ya wala le e ma tu pe o Samoa e vela le o langa so no fai sa ia ya le wa sa ni tu ai tamal le le mena ta wa vena wa o pela tu manu ye yo wa nei awal tu Australia manu Australia ele volen fase ese no le awa se fai mudi ora son to so na wa pe ale manu ye no ai ta tira wa se muito fai mo ai to so ya lo wa o ta no ya cha o vie nei Jala le wo tu amalindo ne tatu kalesi. O ele si awa fata pedes. O ele si awa swingi reza ye swingi o swingi. Ai te lola, te mila le wo e malanga stadia. Avela to yo lotu. Inei. Wala fo wala na ona lotu. Wala o me ani lilo lotu le sa u fa iloina. Le ala u fie fela lotu wala wala la to amata me. So no wa ole sa o mai lungal malam lamba me sa tanda le na wo o stadia tu o lo wa ai fai mo mo wa inga si tu fai mo mo le wa ya la tas da to na to fa fo me tu
Yang al tai au. 20 minuti o na tale o reiva. Ole mi fai tuai fana matua saili wi mo ai nalunga tapu le mulila se yuk jam le tua jatu feiloa jalusan yasuma so e malo fai una fai va atina usoya etia japo ina ele uma sitoto je wile loto ole fisi ole sa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa so sisi wasamu la fuasisi se jalu le ya ifanua au selu ya ifai awalita puinga le di neli wolosa la oatia so e malo fai va fa malo le alolo fa matu malo le alolo fa fana to alua le fulla e fingata ai ole lo fa e ai la e le ole aba e a e tua punga e fa malo le ngalu e fesi le ngele so o e le lu fa le lu e fa be ko malo i ngau fa ka wa ngau i la malo si puno wa i au le fa ki au va ese fu malkas ese uma ti anga wa fi fi ya kas nga ku ele sa wa o e nga e yo o e nga fa i mo le fu fu mo samo nga lu nga selo i la u ai hama ua masang ya i me le le wa fai au wa tani ai fai am fai au le fia uso i makanga ko lo lo ko ke me fai ya u be fa le le o le yo ya lo e fai lu fai wa atina uso ya etibia ja po ina ele uma sitoto je wile loto le fisin wa esa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa so e malo fai va fa malo le alolo fa matu fa malo le alolo fa fana to alua le fulla e fingata ai ole lo fa e ai la e le ole ava e a e tua punga Whawhianga nei taimi o le tai au, ma le sunga klak pun whasio, ia, o le pese, ia, o uso, whamalo. O le ua sau nei tua ia le ungo suenga al whanau le nsi, ei,
Ia pea ma le siria se lau ono se fulu ta maiti na su e ni usila tau sanga tene. Le ua maua le taimi nei ia. E se fo le mane o langona e pasi le ta maiti. Ia. Ai o le whaminatu fo i mo nai matua. Ia. E le o ta maiti uma e o lunga le tisui level po le vanga le lunga Polytechnic ia whapea fo i ma universite. Ia. E uma. Mo. Ia. E ita maiti e o hawhainga ruenga umar korisi o whainga ruenga. E watu alta maiti le watu ao e lunga le tumtum. E ita maiti ti e ngata umaru Polytech trade ma watu. E na winga ua ne ia whaine le fina ngalo le matua. Ne ai ese uma tangata ele tutusa. Ia wafa tainga va pe o la taria o tama le o mai usu enga e le o ausia le meno o mana o. Ia no wita ile ne ia so ia te oi. Ia ai te tau no mama fa. Ese uma tangata. Ai afa pe o tama titi lana ia te tonu ngo fa ia o matua mai ai lalo manui ala o ngai o mai lunga. O fa ale manui pe le ungo so enga le. Ia le ile mela sa tupu. Ia pe o le fa ia mea o nga po se tama titi lana pe ia. Ia to so ele si wala. O te mara tua le mo le mau stasi o nisi o matua na o wha longo. E isi o la alo tamaitai na matua i le lei mea lea o ngai la. O mai lunga. Te lopi isi men wha le tonu. E o lao, e wela fi nau o le tamaitai lea. Na toi alu ato ea o nga. E wela taimine, ia, lo wha umai langa tikri po le fi e tau sanga taluai, to i le lei ngā luenga. E iei fo e le tamaititi loto fi nau e fi nau ai. Sa, o le mane wha manatu ni tae, ware la aia o ngā nei whanau. Ia nei mātua, wa ia mātua fole le ia to inga langona fole. Fa whenau le lata mai titi university, ai le au university. Sa oi. A wa ia ista miti, mai lava le lato laiti, taimio laiti. Te vai ia e fia e oe, e fole le, fai vai fole le mea tau, ia mea le fale, te vai tuawa lote mai waia vo ie, no tai lolo lea. Le la ese la le, ia e tate te alfa mai, o la umiti lea mo lea lunga o langa. O te fia fai mauri. Sa le le ia. Fai ni mea mana, o te maiti. Sa le le ia. Pe va tainga pe o taua. O la te vai e te fia lea, o ngā e te fia lo te songa tato ainga. Ia. Ia. Pusane le tato microwave. Tu mai si microwave fo. Alu va tu le te pusane le tato tipoti. Ia, o lo mai tipoti fo. O le tele o tato mei e fai mapusa masu le tato fale. O lo wola songa. Tu salai e tau tama. Nei la, o lo watane. Ia. Ale whainga ruenga i se whale i pauta avale. Wa le whaia mapusa me i tono tatou whale. Ia pe whainga ruenga i se... Wangare i runga la wala. Ia te au la. O te tu wava noa la. Ngari asaki. O te tu wava noa. Ia lai tele tatou me waleanga. Ia ai muri ane. Ia, ave o tangata whainga ruenga nene, whai e mo ape whai. O le o fu tangata e mai moa mai. I ro whai mai o le whaatau mea o le pusa, aisa pusa. Whaatau mea mai koe. A o te o whea mai au tupe whaatau. O lo songa songa. O whea ni mea e whainga ruenga mole le elitise, whai waia, a le mu i pau tāwale. Sere o teitai awhi tau e tāre iwa. Ia o tatou telefo. So i fua manuia lo tātua tinu lo ngā tutonu le nei fo i vaiaso i tiu te whao mga ruenga. Ai alo mai e se whao poponga o a tātou talafau mai Samoa. Na wha manino le fionga le sui pānemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O le ua mai a tāpenanga le komiti sa toi iluiluina ai ainga o ngā luenga whaavai teimi, sa ngā lulue ai mō le tolu vaiaso, ma o le atu i lumo le laulau a fono le kāpene tai pāsi ai. Sa no tuala, o le aunga ato o le toi whai o le iluilonga le nei, e nei e saunga le mua tātou tangata, ona o whaafita audio lo tūlai mai, a mi se la vai whenga inga whaavao mālo ma New Zealand ma Australia. Lea laua maea, o lo tā pena le lei e tu inatu lumo le kāpeneta. O le nganga lea, o tō fionga, e lei sesi e whaatau a vale i le lei o le Nepal Kalame. Ai o lo tamwhai, ia auana i alu lea i le whaatapa sāina. Ai alu i lungo ai inga ua fuafua inga le lei,
Wā le saunga le mua o tātou tangata. E manu foi le tū foi lelo le vā wha le malo, le vā o Samoa, ma New Zealand, ma Australia. E manu tele le tūlanga na, o le mea foi nai whai tete tele si whai unga e sona whai i le polokalame lea. O lea foi olo o IPF so ta inga ma tunu nei, ia nofo malama i le mafua anga. O se tasi o atu ngalunga o le komiti le nei ma le whainga malo o toi tilo i whaavai o le polokalame, ono le a whainga o tūlanga whaaleanga no, pe a whai e ngā solo pe i whawhutupulanga mō ia ngā wano whainga aruenga, o le atu i tia pe le ai fwoi ni se tautua i na whono no, ai meise o ati na i o lo tau mawhai atu i eile malo, e whaalango le malosi leo le tupulanga televau, la tau te ngalue aina. O se tasi o whaafita auli na whaai loe le fionga tuala. O lo iei fwoi polenga e le whatusaina New Zealand ma Australia, sila fia fwoi. Na tūlai mai loa le malo Australia le na iei talui nei. Whai loa le announcement. Whaalau loa laulangi Atua. O le ama whaina o atu tangata Samoa e tolu afe le tausanga. E nofo mau i Australia e le tolu tausanga, ma ngalu lua i Australia. O nei mea, e le ai ma se fsota inga ma le tātou malo, o ala tau whai. Lea laua a bata na wha ngā solo le ave o tangata e whainga luenga le tolu tausanga. Ia iele manatu e le tue fwoi mai. O atu e tangata e tautuaina le tātou tourism industry, kako hospitality industry, o le tātou skilled labor, o watu ai whai aonga, o watu ai leo, o watu ai mamatai o le mātou ai. E le se tūlanga le leile tūlanga lea. O le manatu lau ka peneta, ia tātou tūwhatasi le bea lea. E tau on tātou tāpena le lei, ia mai o ia o mai hea le leile tātou whainga whaavai. Ia toi wha ngā solo foi leo le tātou sota inga ma tātou paanga. Ave tātou tangata. Le fionga le sui pāle mea, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O loo iai lava le ava no moitu malo e se fulu, na tau fia le tu inatu i eo se leni wha au au molpolo ke til tasi miliona tā la, moati na e tutonu i tu malo. E pei ona wha ailoa e se saunoanga le fionga minsta o wha atu angam whainga whaiva, o se sui o le komiti o lo ilo ina le polo ke tile nei, le fionga la auli le utepola te Vafose Schmidt. O te talo na, o le whauai saunoa le tatu polo ke ti miliona. Ia meo le aunga na whainga mea sa whai atua ia le amatanga. O mai tātou whale, le ewa noa le ofisa o tinamata mai tai. O mai tala noa, la o whai tātou PMU, o mai e whasoa. Tala noa po le alme le to ali, el tātou polo keti. Aina no whapenatu, o le whatoa se furu ono, furu fitu masina. Talun tūla i tātou whainga malo. Ale mea neo ngā lue whatasi, o le talo fol nā litu. O mai tātou whasoa. Tātou soa lau pule po le alme e anga i e lumal tauta. O le lei ma le whaale tonu komiti, ma le whaasonga tupenai o aula o whionga le, te whono. E le ase se fo i o tau. A peo te talo ana le na watu le amatanga, tu ia le nei mea le. Tātou toi whi upua i nei polo keti. Wa tātou lo uma, o le miliona. E au ngā i tātou tu malo, ma le atina ina. Le sui el komiti el polo keti il tasi il miliona tāla al tausanga, le whionga le minista o whaatu angam whainga whaiva, lauli le utea pola te Vafose Schmidt. Ua whaalawi loa se pepo whaamtalanga maili Universite a Wao Samoa i papanga langala, le whaapalasi e se leo leisi lua se lautala, mai i le restala sa restala i whana wa onga e pei o tausanga umawai, sa tutongi el tamaititi le tolu se lau lua se fulua tala wha alua el tausanga. E le se lau lua se fulua tala le o le atutongi el tamaititi wha alua el tausanga, o le onus fultasi tā la, e mo le restala, au leisi onus fultasi tā la, e alu le restala wha al tausanga le asosia whana wa onga, o le aso luas fulmalelua i le aso luas fulfitu o le masina lenei, o le ata tala i le avano mo le restala ino whana o maili iwa le tae au, e le itu lai tolu i le awhiawhi, o i lato o le atua ina restala, o le ai aise se leni wha o popo, ai o le a mata le aso tolu se fulu o le masina lenei, i le aso tolu o le masina fau. O tātou tala ia mai Samoa, man wil ni yaso lo tātou atunu, wha soifoia.
Talafalava o talafou ma le sifufonga le laumua mo lenei taeao. O le aso 15 Januari 2023. O le tausanga lona tolu lenei talua na ofo atu e le matanga luenga wa unga, ni tongi whao popo po o credits mo alo mawhanau e suenga o le NCEA talo mai le whaamai. O le aso ana nafina mua I mawai unga o suenga o le NCEA, mana whaalia le loto whawhetai ma le fia o nisi o whanau. O no whai unga o suenga na maua I lunga o penga tawhailangi a le NZQA ana nafi. Na tā ua le ali ia Hawaiki I le TV tasi, I lona mitanga tele, ina ua ia au sia pe maua le excellent endorsement sa tau mawhai au sia. I wha maunga na whailo mai ai le pa ui lalo numero tamaiti, e pasi le level 1 ma le level 2. Mai to alai tia o ngaulo o foina tu I tamaiti le fesosoani, e anga wa ai mo le tausanga nei. O le level 3 wa wa ai le toisi iti e lunga o numero tamaiti, e pasi I suenga pe a whaatusa I ungo suenga le lua fesfuluiva. O lo fautua ina le peristene o le PPTA Melanie Wepa, ia whanawa o ngā a whai ai le I au sia tongi mana o mia mo levo ese, ia whaafiso o tae la wa o ngā, o lo o iai le fesosoania o ngā moso o se tamaititi. O le a whaia se ngaluenga whaalelea mo nisi o vaenga o le awala o le transmission kali. I feso o ta inga pe a whaonga aina telefoni whiawea ai ona o le moli maua nisi. E iai vaenga o le awala. E le o maua lele iai feso o ta inga pe a whaonga telefoni talu o na tatala le awala fou. Ma o se tūlanga la matia mo avita a vale. Whaapea au nanga itali atu I whaalawe lave whaafua sei. O le taimi nei ua whaapipi ina nisi pou telefoni se wha. O vaenga o feso o ta inga na whaatuina e kampani o le Spark, Vodafone ma le 2 degrees. E lua ni vaenga o le awala na mawai ni holds po o avanoa, e le mawai se reception, e le mawhai ai aveta avale na feso o tai I laina telefoni. Peta ai na whaamau niolo o mawhai lava o na sao le telefoni pe avilina le tasi mo whaalawe lave whafua sei. O poufo e wha na whatuina mo se taimi le tu mau, ua feso soani tele lea mo tangata e uia lea awala. E se fulu tasi te si male tolu pasene, na si iti ai le tau e fausia I nai fale I totono ni usila I le tau sanga na te anei. Peta ai o le tala fia, ua le te le vave le si itanga I le taimi nei. O le QV Cost Builder, le e whea ngai ma le whai o wha maunga mo mata upu tau I le fausia I no fale wha apea. O le masino te se mataluai, e silia ma le 5 tasi afe 5 se lau tupe tului po o raids na toe iloiloina. Na wha maonia mai ai, e se fulu tasi te si male tolu pasene I le tau sanga, na si iti ai le tau e fausi ai se fale tolu po tumoe, pe a whaatusa lea I le lua se fulu te si male iwa pasene I le tau sanga, na si iti ai peina mauai reporti o le masino mere lua fe lua. I se whamatalanga le so upo le QV Martin Bicet e whaapea, I le taimi nei, ua whaaititia whaafitauli mo talosanga I o loa whaufale. Ai a tonu o lo avea pea ma se whaafitauli I o loa mai saina. Le olo o iai pea ia inga whaatulanga ina, ona o le tetele ai o le whaamai. E umi se taimi whato atoeva aia lea o tau maasani, pe ona iai ai le I o mai le whaamai, pe ona taa ua e Bicet. E o atu I le ona wala au I le aso e tasi, e wha o atu I le SPCA, le whaala putipotonga e puipuia mea ola. Moninga luenga la vea I mo tai whau e maua o loka ina tutono ta avale I le tau mawhanawhana. Na ta uai le sui o le SPCA, Ben le Comey. O le toa tele o tangata I le o malamalama I le tūlanga la matia o mea ola, pe a loka I tutono ta avale mo se taimi umi. O se aso e luas fultasi ai le fua o le ea vevela. E o atu I le se fulu tikeri le vevela o tutono le ta avale I tutono o le se fulu minute. Ma e o atu le fua vevela I le fa se fulu tikeri I le awhaitu la. Na whatala noa pēne le TV tasi, a o ia lave a ina se taifau na loka I le ta avale. A o fast fulu tolu le fua o le vevela ini naiva I aso taluai. O le lua fe lua le tausanga pito silio na mawalunga I le numera o taifau, e lave ai mai ta avale vevela. E iwa se lau lua sifulu wala au na faa o atu. E whatatawi taifau o lo oloka I tutono ta avale. O se si itanga tele lea, mai le ono se lau lua 5 wala au I le lua fe lua tasi. O se tasi o whalenga o si awa maalosi, au pito te le atu nuu, na ripotia mai le ai o ni kasa, po o le carbon dioxide,
Mai silia maleono se fulu afe lita o pia ele i mai ana ngao siaina ona ole uti o kapone. Ole Todd Energy kapuni e whatawina mai ai ele whale ngao si avamalosi le CO2 plant mole ngao siaina o avamalosi. Pei taina tapunia i le tolu vai aso taluai ono ni vaenga toi whaale leia mole saunga le mu. Ole ava aia se tūlanga whaale tonu i le kamupani ona o lea whawhitauli ma e iai le popolenga. Ole asi i tia i lunga le tau ole ava malosi ini aso lumanai. Na atoa i le aso ana na file se lau aso talu ona mai ana tō fia pule nuu o a aita itasi. Ma a matao na ngalulue e whaatau nuu ala tau fofuanga. Sa fola i taimi o whaatau sina ma whaalawi loa ai o lumanai ai whai ngā pālota. Peita ai o isi pule nuu o lo whea ngai pea malu i tautuai. Na whaalia ni sia ile a ai o kilani. O loo la tau fia wa ai ini suinga fau mo whaafita auli. Taui a walau malanga inga lau tele, whaapea soli ngā tū la fono. Peita ai ele ima whaiona maua se whaatalatala noanga ma le pule nuu au kilani, Wayne Brown. Na whaalia rimi mai manurewa. Le popolenga tele ia te ia ona o le saunga le mu. Pe asa wawali tangata inisio a wala o le ai. O se tangata i ono sfultau sanga mai le ai o Herney Bay. Na ia sau noe whaapea. E tatau i le lato pule nuu ia Brown. O na whaalelea lana a wala o fisota inga. E pe ona moli mawina ia la atau whaasala launga. E se a talifo. Pe a fesilingia ele au whaasala lau. O le tele o maitu mau mga ngase ua mawai tangata taluna a fia i le whaamai. Ai mai se le long COVID. Ua iai nei se popolenga o le ali i ai lona to mai whaapitoa. E na te so e na whaamai a Michael Baker. E ono se itia i lunga ona ua toa tele tangata ua toea a fia whaalua pesili atu i le COVID-19. E ui o New Zealand se tasio atu nuolo o le leile whaangasolonga. Ma tutu unga e pui a mai ai ona tangata, pe a whaatu sa i isi atu nuo le lanulangi. O loo toa tele tangata malili wai le whaamai i aso taitasi. I se suesu e ngā le Nature Reviews Microbiology, na whaalia ai e tu sama le se 10% o tangata whaamaunia i le COVID-19 e awhia ai ma le Omicron. E te lele awa noe mawai i le long COVID. Mana toi whamanato e peika a unga o le long COVID. Ina ia nofo uta i ai le lau tele. E ai le lava, ti ngā o le ulu, whawhita auli le mawhauwhau. Ma le sioti o le manava. E silia ma le lua tesi ma le tasi miliona tangata. Ua whaamau e le virusi talo ona taunu umai le whaamai i totono New Zealand. Mai talitonu peika. Ua o le lua se lau afele numera o tangata. Ua ia unga pe a fia le long COVID. E tolus ono tausanga o le tamaitai o Sophia Chanel O'Sullivan, mai le a ai o New Plymouth. Na tūla i e tali i ona molianga i le vai aso na te anei. Ina ua maua e le e ana ina le fale na nofo maututongi ai. Lona toto ina lea o la au whaasa ina o le maruana. E silia ma le valu se lau i le fale na nofo maututongi ai. Mai fitu tausanga i nofo sala i le fale pui. Pe ona iai molianga na tōlau lawina i le whaamasinonga le vai aso na te anei. O le aso luas fuluivo Novema, na vili ina e le e ana ina le fale ia leo. Ina ua wa aia la au whaasa ina o toto i whafo le fale. O le aso se fulu limo mati. E toitu la ia i luma le whaamasinonga whaale i tū malo a tau marunui. E silia ma le se lau valus fru tausanga, e le i whaia lava se whasa onga i le sipela ina o le ingo se tasio a wala i le sone, ma ua langalanga ai manato tangata lau te lele a ai. O le ingo le a wala o e Mano Street, na whaai mua ia te manu, o se tasio le isini le ngati tama chief of Wakapuaka. O le ingoa sa tatau ona tūsia i le whailo ilo le a wala, o le e manu, i le fono le komiti e na whamale ilo ina o ingo a wala i le a ai, i le tasi valu whalua. Pe ta isa whaia ni fesuia inga ini aso muli ane. Na whaia le whasa o ngai nisi o whaasawa le nuu i le lua fesfulu valu. Pe ona sui mai ai le e mano East Reserve, i le te manu Reserve. Na whaalia se tasi o le au ai ngau te manu, mo e tu uta, e nofo lata ane le a wala. Sa tatau ona whaia se whasa o ngai le ingo le awala, ina ua suia le ingo le whaasa o le nuu, ma o se fiafianga mo ia malona a inga, pe a tau nuu le whaasa o ina o le ingoa. O lo toa tele ni sior pule ngā nuu o lo o langulango ina, ma mana na au i se whasa o ngā o lea vaenga.
E ta'alonga, e toa tolu whanau a o ngai au ki lani ua whiriwhiria mo le auta e toa fitu a le oropeleki mo le ipo le lalolangi Hamiltone. O le alii o Xavier Tito Harris mai lea o ngā mawalunga a le Kelston Boys i au ki lani. Peyton Spencer ma te Paya Cook Savage. O le kolisi mawalunga a le Hamilton Boys, ua sainia mo tausanga ta ilua, e taa alo ai mo le auta e toa fitu a le oropeleki. O Peyton o le alo le alii o Carlos Spencer, le asa ta alo i le awa le Blues, ma numera se fulu i le oropeleki. Na taa uai le whaia o ngā le au, Clark Laidlaw, o se fiafia ngā tele mo ia, o le maua whanau fatoa mai a le kolisi le tausanga na te anei. O Xavier e tele foilunto mai le lakapi, ma fatoa a tonu na se fulu valu tausanga a o tola wapia i male au. O Tito Harris na telefo e ta alo i le lakapi liki, o lona au wai le ta amino sanga mo au ta ito a fitua o ngā le lalolangi. Na whiriwhilia mai ai e Clark o na ole le leo lana ta alo. O le whai ungo le vai aso nei, e whai ai le isi vai o le ta amino sanga ta ito a fitua le lalolangi i Hamiltone. Tala fawia mai le sifofongo le laumua mo le nei vai ngo le tae au. Se full 1 minute wa te nei leiva ya fa pongo na lua na tatu telefon te fa fonga le tu la se full lua le uni le fa pongo muli ya mo fa fonga mai le tino sa le le ya o lo ye pe ya le tele por kala me tatu li tio i malo longa ya fa pe te mo le mai mo mai ya tangwe yo so hatu pe share tu tatu Facebook fa mo mole ya me so tatu YouTube tangwe o mil vanga ta subscribe ya me so tatu app tu ilo telefoni e te alu al varana le Google Store po le Apple Store tu ilalo le Samoa Capital Radio app. E te mau e tatou whaasala ngā luas fu whai tu la fitu aso le vai aso. Mana ia. Whaiona e whafonga i tatou whaasala. O le mau e tatou whamaunga e wa aluanua i lunga numela o la tau leu tu le Apple telefon. Ia. Wala whamanatu o le tatou li tio. E le sianga ngā fole la tatou ina ia to tele tangata e matamata e Facebook ma YouTube. Ia. Ai le sanga le mula to matamata le wingo le tala o to i avita vale ya au te mai mo le Facebook sa au te mai mo le YouTube ai te tau lava ya ona e fa no le app ona e ila to le fi wa ile lungo la wala ya ki no le app ole mana ongo tatu li tio ya sanga le mu tatu umma na mana ya yo wa mana fa mana tu fue wa sa tonu ala le vaenga le na udle na umwa ya to ile na le fa le fi o o official leo tanga le Wellington le so nafi fa dia mai ia e o ila tau na tau fie leo nafi lunga wala o no fa ngai no telefoni lima se fun mala tasi afta vale ia se poloka na fai se ia i tai le Wellington i nai la talata i le tano ia le fa dia mai lima se fun mala tasi ia ila tau tau fie leo fa ngai no telefoni i te tonu le lua i tula vai la ia ia ai tau fia fo i mori fo mala to fo le ni fuspa vai fa ngo fio vai nga masa ni fa mana tu por kala me tu la fono ale ia tanga tele ia le mai mo ti no ale fa sala io lo fa sala io ia e sa o fa mana tu fo na le tau sanga o ia wa fa pe tau fita to le nei o tau fita ia o tau fil verso le ia e o manel masina ia po fia fe la usala se vele ti ia io tu pe mai mau fa ngo fia na tango Fama fuspa. Ya il telefoni ya urtalia. Mo tu e pese ya fe tua ya fato atali no telefoni. Yo. Dai fa mala to le tau sanga tele tu pe mau ne me o sala. Ya me fa tau va. Na, e ma fa mau ni anga le o fa yo fuspa. E te lele ava no e te sao mai e se fa la Ya. Tau ta vale fe to ai vo le ta vale. Mo le via vol ta vale. Ya fa mala to la mtango le tau sanga au ta no la ta vale. No fa tau le tala le o fa no ya no le tu fa matua ta wo matua i ta fa na o se li ile no foi tonga na sa una fiti ya o ngai university al Pacific ya ma wo lo ngati ke ri o le la sa ne fa u lo na ti ke ri ya ala la wo to fo i tonga wo le pe ta to tu wala o ngai to hanu le tu ya wo fa ina mi ringa ta va le Malaysia ya mali wa i tonga oh so ele i sa vali la u mai lo ngati ke ri le sa alu elo na taimi matupe ona matua ma le tapo inga matua ito ale woti io no la mili nga ta vale Malaysia so le pe ole
O le mafau le faatupulaga talavou laga sa talavou foi taʻua sa faapea tamafau tusa o le manatu o le tama ma le teni talavou ia o le leisi o tia o iai tama talavou teni talavou fai ia me fiafia le tagata ia pagale ia ia le o ti mea uma o le faamuia au nei tupulaga talavou ona o le ua tupu mai ua iai taavale latou aiga faigofina o i latou ave o tatou Samoa ia o le vai au nei matua aua na o tatou ave lunga o niu voi lele niu pa u voi lele tatou tia sui tatou kia o tu vai le sui le kia pasi ma kue voi lele don't worry be happy le not to e tu le kia esa le ia me le fam la tu nei matua nei vai tau ia le ia mata o tau sanga ia fa no fo le la lo fa na festo taloanga faafiafi foi lele ia ai po a me ia taloa tu tatou leitio ia faaoga tou taloaga te loa tasi o mea umai e ui e tupulaga talafou taimine ia o te talanoa foi ia u lau fanau ma leu matu ia e te vai lei ua foi e lē faitau latou ni news e le iloa e latou me itu a uma lena faamatala ia lau nofonofo mafaufau faapea o la lau taavivili polo le mafaufau tuloua i le tāua o le mea lena tupu i lea tagata ma lea tagata ia o le soina mea faitou mo lele o le faaleʻaiga faafiafi a feloʻiga le aiga le fiafi ia taupu ia te iloa e aogā i tamaiti ia talanoa i ai na ana ia faamanatu aua o le sivaega e le o silafia le fanau so se latou gaioiga e fai se ua malamalama uma iā matua o foi tala le fai o fanau peatu o lau tamina te tamitami foi faapea mai tamitami foi faapea sino usau ai o le vana ua le olanga na sa o le o tangata o le langi ma tangata o le olanga io e le se me o le langi ma le olanga tatou mo tangata le olanga e pau al me le i fai si mau tu o io ia o le mele o le pia ko le wele chincha pia ia tau nala wa ilo ile o se pia le chincha pia o le vainu ale fa sa i se kare ole ya pe le sina me o fisi o le si foi me le tau ma o i tu ai la u la va o no le wo o ta mai ti lunga le Instagram ma le Twitter mai si ya le te la lo le Facebook a wera ru nga na ta le feta mai me umana tu ta milo nei Instagram Facebook TikTok o le vana upasi mai yo me la na ya pasi mai le no fai ya le ole taya ole le yo le so lulu ya ole tele an malo lotat por kalame ya ona fa fi fianga ma dai fam natu di so tat por kalame ya une ngalo afa pe fi fa ilo pusta wa na o vili atu ya o nanga so fo malo no ina o ile wa nga va ya ai natu e fa wa tau non fa na le tatu i pe fo on fa manatu me tatu telefo ya o lo pe special fa ma esa o lo o pe sila van fa ma i tatu ole tu langa foi le mai tau ina ila tu lo mai tau fa ma o ye si a fianga wa fi tanga tana mau al fa ma mo lu tolu no i gol fa tete na tete lava fa ila o mask ya po le ala val me tau na e lo pui oi a wole tau fi tau fa ma li se vai na tau a fa pe o na fa ta ingo o le mo fa mai au te tango na foi lele ya o tu foi na mo fa mai foi wa o le o mo fa mai ya no folo le fa yo o na wa to tele na o tu langa o le vai ngane me le tu pulte mini a me ya maftanga ainga maftanga o telefo o kalesi ya wa tanga tale mai me lo fa ta si mana tanga tale le ima ya na vie fo le yo so fo na tanga ya molo se fiava pe mo fa mai sta fa teta ele fa na to vilia ia le fa mai me le mo mai ia tu pe o me ai te wa vilia to pe va me la na ta ta sanga tele ya pe te vilia no ai no to fa sa fa ta u le fe me fa ta te no ta la no ai te ai o ma so ta sanga no tu bon me na lu fa no to lu ta to anga u mai no ya ai le maloa e ni ta vai vai fianga le tai vai foi ya to ta no at foi ni si vai ta wa ya no so fit minuto te ai le va si fongo lo boa
fa amalo si au tinga lava lele lava ai ono sa ipea awa se ai ole sa ilinga manuia e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie elele ilava tato i Samoa i maua i le taimi o le moe sopoloa au nei atu e faa solo atoa le ita tafa mai o ata ai uata tau fo i ona hala fai le lotu i le atua pui pui o hala alulu ti mai fo i le maruru wa faa marosi mai lo fatu ya toa lo uloto mau manatu aea e asimanuia sole sa esa wai ele ai semea e se mau male filemu e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala sa la fai le fai o fie La fai le fai ngofie, mai le sunga tai longo i pule, ia, e wha tau tonu lava fo i pe wha longo atu le pese, le wha tau tonu lava i ngā luenga wha wai taimi. E le fai ngofie le vine, sa la fai, e le fai ngofie le fai ngofie le vine i nei atu nu. O te mana tuano i sa mo le stemia i watu le si o tau songa sa unga luenga i whawai taimi. Ia. Ia matoni ela mutu le whiro i wai ngā luenga ngā mau ina no. Atu a mai la le i ngā luenga ma soli. Te lo e atu whaatasia u wai ono masina sau. Atu whaatasia u pe ai lunga o le lau. Wala usau lalo. Pe atu whaatasi u ngā aso mataimi e pe ai lunga toi sau lalo. Mai lo po o ngā langi lalo pe ai. Sa o e aso uma aso uma. Alu lunga sau lalo, alu lunga sau lalo. Ia o moni mau foi ana inisi o ila tau sa whakaruenga le lei sa moa. Ko mai ngā luenga whawai taimi. Le lau fo ia tu ati ai ngo mol mauna le al stasio le ina maula vino tano e ti ngar fa longo atu ele i fitau le tino le te leo le te leo tau sanga nga lue i sa mo i tono nga luenga fa ofisa le la wa sui le la wa sau nga luenga fa vai ti ngar fa longo tu fenga ta ai faia ai tawan fai le la fo tu sa mo fa ma so fa longo atu le aso mana vele fe le se manos ai to sa uni fo te usu taia e le ai masana ese alofanga ele peo sa mo ia ai venga luenga la mo leva no te malo lo ia nga luenga ia ele so alofanga o le si tu ia wala ufa ma vai ai o mai nga luenga vai te ia watu la tamai sa mo le umia to yo mai tu watu fa mai la o ila swinga yo la tu tino
Tua mana ia. Wa matana i ele mena wa matpe wa tu atu. Tau mamati no. Wa matana tau mamati no. Tu atu nga yoi le ma le fie se fulu tau sa. Wa maturi a fenga ruenga i ofisa. La tu fali wa po tu usu malisias. Ma ustai mea nga yoi pe na le fie fie po na la stona. Ala pe o lisi na nga lo fa vai mi i se ri ile matana no. Ia. Wa matana tu isu inga no tino. Mana ia. Tu atu nga yoi le. Ia. Ia sa oli le ia. Wa nga luenga ia. Ele alo wa eno fono fo ilalo ai fenga luenga is. Afa pe o la tu ma faile vine ia ele tele sa ele tai fa sa le no fo ilalo le si ai nga luenga is. Sa oli le ia. O afa pe o tala ina le tate o ai vo le faile vine ta ua mo fa inga. Ma o lo tel watu mo le pe fai ia e pe ai lunga. Ta fiofia e pe ai lunga ia pole apu. Ina lo ta fiofia ai pe ai lunga. Wa al taimi au te alu ese vo le. O tino au ta pe ia le fa. Ia, sui wa le va pe a umale o no masina o pe a e ta fio fa. Ta fo na sui tu la sa o te pe no la fo yo vai mo di mate. O le fo le la ta fio fa ili. Va pe na fingo le. Ale va pe te va le. Le ele ai sa fa pitoa le e te umano i olo ani usila a vi fa. Ya le mo e tato telefone fo a tato New Zealand. Ia wa pole ai la to lo ve o lo I fafo. Ia ona wa matanta u le isi aisa o la na lokale si fale le fagile aisa le. Ia. O le si fale la sa malo lo nga ruenga. Ia pe o te fa lo ngoto le na mai fo telefone ana le. Ia. Pe o le aisa fo le if so soni fo fagile pia. Lo nga la e una lo wa te wa fai ti ai le pia i se taimi. Ia ma si te fo si e no le tau. Io le liwa i le tinja pia. Ia sa. Tu fa mana tu le tinja pia le o se pia. Ole si puta o poe. Ma le fo le fa i lo i le atu. Ono lua fe lua tonu le. Ia. Ia e ta o soi pe i le pese mana ia le na tu se stasi o tamavo i. Ave na o mea o ngal fa nga malanga. Ia. Ma na ia i le pese langa o tele pe ia le o sua CD as. Ave na o mea o ngā i le tāwhai ngā malanga. No to mau lalo no sa mana i o le pese o whiwhia i. O le whainga malanga na lua whilua tonu. O ani sasi mani vaenga na whaina lua whilua lua. Ia. Tasi la le vaenga o te whia whainoa. O le tele i o mtaupu whalilo lilo a inga mai ka le sia. Ia. Sa le te tauna whaasala laua i lungo le Facebook. A me sia tanoanga. Tanoanga, ma fono e ka le sia. Ai whaasala laua i tangata. Ia. A o se tangata e whaia le whaasala laua. Ele ia te ia se whaatanganga e whaia. Nā tonu. Whaia i tanga ia whai. O te nofo ala o te le pula so mana tutasi i le mtau. Ia. Ta te nofo mata ma whau whapea. Tio fo lei no e le tangata le vahea le me e ui ai me wala o mea. Ma te awha whailona le sila fia o vahenga te tau ona i whaasala lauina. Ma vahenga le te tau na whaasala lauina. Ia, sa. Whataino e kale sia. A ta wai atu, whataingoa. O la whaise whonon mako e tale sia, ale tala noa tala le tupe. Matu, e o maino mawhau i le tau nei loa le langi le tala le tupe matu e kale sia le whai. Se whataingoa se matu, o se ainga. Se ainga. Po la whaise, po se whai poiponga le tau pule. Ia po o le, po ni mea whule le tala noa. Sao whai. Ia te au e le tau no whaasala lauina. Se vanga nā ua whai ngā ai. Tamala nā e tau no whapea, tamala le mane le whaasala lau. Mai e ta tau fo i tangata e whai le whaasala launga. Ona whisiringia se whaatanganga. Tu sa portato e kalesia, portato a inga, portato ngā luenga. A oe le i whaasala lau se ata po se video pe pu e se whesili pea pe whetau i pe le whetau. No walu i le, ko le ninga le tato manu Samoa Sevens. Mata noa i ala ia ma i la tau i e vai le au. Ia, o le mana i o le kore ninga, o whapea. Pe ia mana ia le whaisinga live. O whesili lo le i le ta i e sunga tau sa whatu. E ma whaina o tanga wasa lau tu sa o le kore ninga le whai. Ma ia wa le, ia o te tū long whatu. E whamata e te o te tiro ma isi au la e kopi mai te rola au ala te wasa lau. Ia, tu loua. O na ata wasa lau. Tu sa lewa tala tuata i ta whai au no ma le whesili se whatanga. Ia. Ta ua i o mena lua whenua tonu le la tatu wanga i. Ia, ngā fo i a inga, e ina i mātua mātutua.
lau te le iloa me aftoa la tau iloa le lua vai aso mulmuli ane o vili mai sole matou matamata atu i le tou fono ia ua te i le tamamutua sole faafea le tau iloa mo ia la le fasalalau mai e vai no matamata i le si mo meo si mafutanga na no matamata i le masina ni te nei o le o ta vale ia tina to tolu matamata to tolu ai ola le mafutanga pisi mafutanga fo le sila tu mafutanga faltus pa ia ala tala no to tava tu sala tala no to lima ai le no to lima le o le live tangata le la tono fo le live na tu fo le ia te va ai la itala no fight ale o mafutanga tu ale o mafutanga tu pa ia a tala tu fa longo le tu fa longo tu o fa longo tu sa o la wo fight tala o le tangata o le wo fight tala o le tangata le o le fa tani mai o mafutanga ele one live ai one live o toi va mafo wane se ia tapelo ia la wo mau mai no fa longo tangata ia nga fo i mo tanonga fa le ainga ia fiafi ia le sile mta o po fa nga fo i le fo i tatano tu tatu le tio e i tangata fa pena la te fa ia fa sa la nga no ma se fa tanga ia na avi al mela utu ia o sa wo lo la mele manuia la na mele tauna ilo la langi mai tangata ia mele tauna ilo peo ta uo ta to ai ka va peo lo te ta no ana e u lo telefoni le fa sanga mai ia o wo ile so nga pu ele mane fo ta u ele stanga ta pu e me tele va to u fo fa pe telefoni pu fa pe ia e pe ya la u telefoni e no la pu e na ma ta la no ina fa se fono le ainga mua ta pe uma tau telefoni a fe ese uma uni pu e se ta no nga ta to ai ia mo le anga i ruma o te no fa pe ta to ai o ele o to ina matua o tatu ai ia o te fisia papa te mana o live lau tan no ia ma tu fa nau ia no fa tu le ia live tatu tan no e al te me fa so ai me o live awa fa pe le pot tan no lau fa pe ponga ia o te le mana o fa sa la ai ja o te o le wotala noa ai ia te ue tangata matua ma le sa o le ainga le fa ilta no o te le vai se teine ale u fa ilta no ngal fa pe ponga e te le mana o lai live o te le mana o live fo te ua mau lu ma le ainga o mo fonga le ia feni mea e le vai se teine alea o lea o watu e fa ilo atu o le la fa ilo waso fia la mea la to le tal tonu ia wa waso o mai te sa se me la pusi te sa wai Papia, tele la po, tele ai sesi ale la tau pulo. Na fe mai o le faise live o tal no o vetlo. Ia me na mo wai sa tau foi la ona wai le fai ona live. Ia na foi le fai so wama papa. Ia fa fe la na ia la tatu sta ia wai. Le fai ma to fai tele yo foi na le olanga. Ia tele yo le olanga na wai va luo tau sanga ia na tele yo la le olanga papa. Ia em tatu wa i fa pe. Yo tau pulo le ponga le sesi. Ya le. Ya malo. Oida wali ia ma futa mai lo hat. Fa mai ara walina. Lo fa tele ma po kala me le ta yao. Ya te lo le wista to wala ule wun ta to le na la fi fa so me sim ta pulo na vat. Fo mo ya ma lo se fu le ta yao. O ye no te ado ta. Ya, te vala mai te fa pe fi vala mai ole la val ta to temi. Lo po na fi fa isa sa fanga fa mo mo. Ya tata to pese. Ma vi fiango ta yao si fongo lomoa.
Tanga mai le sunga misi luki soa ina o to se 45 minuti ana tale o le tu lai se fulu. Malo. Te lo ta sini si o vai nga foi o to mana tua I si tatu tunu. Ia. O le si le vai nga ma nei o tatu mai tawina I Samoa. O mo me o fata la pisi a inga. Ia. Tu so o la wo ye lo li la wo ta mi lo ya o la pisi a. Fela utala o le awala le anu wal male valele. Ia. Te le o fata la pisi a inga e te vai la le loli. Al fang tala ngal wenga nei tama ia. O lo isi fata la pisi fa si ma mau te le tua male awal. Oh. Ya, ta te lo fai nei tama ia fa ngal wenga loli la pisi na te lo ve la la. Ia. Ya tu mai tua le ve la. Ah. Io pe o le sina vai nga fo ta tu no sale mau ya so. Ya sola. Sa ya lo me la pisi tongi tua mota tu lo ya temne. Te le no wow ale loli la pisi. Ma nei. Ah, sei tu li le fa matango fi ta tu. E te lo se vai nga fa mo loto a. Ya onol mato wa inga e la talata foi la yuta e va nga le ti e la pisi tu se ma au tu se fe no fa tu la talata tu mato wi si ai. Ya na ola na yo uso ia e ti e la pisi tu lo wa. Ai fo I mai mal tala fa me te lo e serva inga na mato va ai ol me la pisi. Fa. Nei tamiti fo I la iti ta I lima. You tell me le fa lapis. Fe wa iso le su e me nga. Sol. Ai fuala manongi tasia, manongi o mea ia tia. Ia. I te vai a maua na tu ule tongo tanga matonu o tanga pepa. A pia talo fai nei tamiti son. Ia. Ia ani talo pon tamiti nofo lata ne ai o. Ia. A fa mai la lata wale masan. Ya so mai usu la pisi su e mea nga. Ai fi tau I tamiti nei mal manongi. Ya so ma so. Pala palau tino nei tamiti. Tamiti mte neti. Tala bo, spulu. La lo fu le iva o le valu. Ya talo fai. E la le fale o loa e fa sanga I mal matou fale. O la me lo te fa tau. La so tonu o Christmas, lu fu lima. Ya o sauna e nei te to lua la no fo na fa tau la popcorn. Ia. E fu le Christmas ya. Ia. Te mile la ma futa ai. O le fa tau ia. Io, o potangi la no to langa to lu fu la fa na te. Au te ni ti, msalo po le o se vai meo le furu tasi le si a iva le si matua le si a ia o sauloa la le famtala atu ni mea le sa fai o taimi o mala o te sau I mo fa role e talo mai e fa mai la o la mai la talo mai o friends ya e stai mo te afe ia e fa taua ia la o le mena ma fa ia o le aso ki si masi o le aso sa aso lufu limo te semba te mile la ma futa ma tua ma fanga ale fa tau ia ale fa tau ia la popcorn ma info fe wa iso mo fa lo o lo fa va person to ga langa ia ta te le mana o isa to fa na po te fo ia e talo fa ia fa pe io le me la ma fa tu fe lo ma tu ma le fa le a to ti a fitu a sol va ia so te va i te ni ti mo fa lo fa tau ma na tu sa le por sa ngale mu ia o ngā taila alua alu mo tau leleu te iuta I wati leuta. O le latu la ta avale alu ngai tai fale ulauta. Ia. Lau ulu atu, a sava vali mai fa mail mat. O I lau wei au friends na leo sava vali mai fa atu. Lo ingo se meo I ene nofo te neti. A sava vali langa iuta alwhalolona iuta nofo fa tau wei la popcorn. O lele momo alota loto I mone alofa fa atama il fa nau fa tina ko il fa nau. Ya o mena le na ua tato uma ya one ia manuia tamati. Ana ia. Mana ia te. Ya one ia o le toinga tūlanga whaintala. Wa le tu mauti noa la wa mai tau e nei te neti. O utaltala noa du sala wa e alu sa faise ngā luenga lei. Na wa e alu lau wha pēle si lesi. Talo wha sto ina. E le sto ina mo me pasa o sto ina. E pēle wha manuia le tu sto ina. Talo whai. Ia lo pasi ane ala lau ta vale pe ta vale anko sta to. O te le anu sta vale safari. O ia na. Ia. Halo. Talo fai nei tamiti. Ia mai lava nole mo tato nei fa ngal le la ngala mo mai stanga te la. Sa. Ia va pe fo ila mo ma lo si ai sa le fa ngal wenga lua fe lua. Ia. I lua fe lua to. O le si ngal wenga. E ngal yo ye tino. Mo. Ia fa pe o le mo ma lo si ale fa lango il benefit tu pel malo. Ia. I te lo au. Nai le o suel ma lo si wa. Lele umatua tele ngal wenga.
Tele Wa fai le fia fai ngā luenga fio su ngā luenga. Ale lo matua wa o vatu ngā luenga la ule fai ngā luenga. Ia sa ta tele ngā luenga. Tele ngā luenga la wil temi nei. Ta a mauni so se dua e tanga te whenga luenga peto. Wala maunga na exercise. Maula fa malustino. Ala maula tupe so soni le ai. Mo. Ya no nei fa natu e o tele via mai. O le usui fa ya o sole. Ta lofa il fa ya o nga tua yo u Dave Rennie le usui e Eddie Jones. Lima tausa si whaiaonga le lei o si whaiaonga. E le si mema whaiaonga pe a le tamata. A vai le suingo le Australia tanu whaiaonga te iwi. Ia. O le matua i le lei. Le lei. Mo ia la sa ina ala man o vai al swing. Ia sa o le lei. Fa pela avesta mano. Wai umale World Cup fatoa umalan kod kalate. Ia lea to e fitu le valu masina a matale World Cup i faran. Ale umalo. Ale umalo. Ia te lo te lese tu pela tong ia te vreni alwese. Ai vai atu le whamatalanga Eddie Jones. Whamai tau ana champini la tu Australia di pololang. Ai te lo e. O no fomo te mawhau. Tau dio le vanu si le ma Australia i mea umai o talo. Ai pe o le alwatu o te vreni whaia o ngai o. Pe ua tele tangata ni usila au ia Australia. Ia. Pe veo ta ua. Ua ua ni sia so matawhat. O ia malo, ia malo Australia mana. Tai mila nei le ua whaia o ngale Australia. O le lala to ia lu voila i unga, la to mai uma ni usila e au umma no pele. Ua tele tangata ni usila wale fia. I tai mila nei ta vai atu fo i pamo mongom tantanong. Ia sa o le leia. O le whai ungo le vai aso nei to fitu. Ia te loa to telefoni sio tato tunu le la malanga i Hamilton e ta whao matamatai. Ia, whaali fo ila ulango si e tato au. Nei ta miti e mai Samoa. Te loa a mo lava no e lo wata mo no se sulta la e ma nei fo. Mana ia. Sta mo mariko me vai. Awa le o talana sa whai e la wali ia na koleni le na sono iai. Ia. Ia, o whamaita. Ia, mantua fo ia taurole le wofetari ia i nei tala la wali ia. Mai o taimi nei e pu e la tal tupe. O fatu no la ie. Taimi a koleni le a, mata normale te malanga. Ia. Watu molo to silfia. Ya, o lezione i Wellington. O lezione sa tu malosi. Fala u lo le au pe atu. Ya, eu so mai be sao leia watu ya. Ma ia ave esel na tu le ia tenga mo ia le fai tala ma dia vole. Ma ia ave esel tenga na tuna a fia pura wata tongi tupe. Tu so tala ma dia. Ia, tala ma dia. Watu au fa mo ia vole le. Wa an fa pe wa. Ilo vai taimi. Ya, mo me po tatu wata mo e fonto tupe. Fala ulo ai o tau. Ya, na mai no le leina mo po lat. Asa. Telu e talu bol bong sa ngo so ya. Ya. Ole o fatu. Ya, ole ngalo le. Ya, te me fitu Wellington o le tio mo ye sa le ya. Ya. Ya wa tatu vai le fitu Wellington. Te bi umma mai au o ne ya tatu le tio. Ya la was ele fitu Hamilton. Ya mo to ya kilani Hamilton ya wane la la statu wa. Ya me sia tu pitonu ya la tatu. Mo fo yo sini Australia le vaso le. Ya. Mo to fo sini Australia ya wane malai. Australia sini Australia le fele fitu vaso le. Vaso le. Ya to fo le au sa mo to ta pena mai fo i sini o ta idu am to fo, ta idu am to fo. Na ya. Tau le ya lo ye peta to le tau lang le le. Ya. Ya, vai a tua te mota longa ya mata melta ya tau le fiafi. Luaso. Au le ngalo le fai ngol a le so fu le vaso fo le so malo lo Wellington ni. Ya. E le malo lo i fu au kilani mai sinu na Wellington e malo lo la to anniversary. Le so fu le vaso fo. Te ngalo ya oi. Ana ya. Ya na. Ya. To no minuto charge full. Ya, te lo tau ngol poka la pe ata de taia o la tato mafuta pe tau le lua ila oli. Ya uli ngalo ya taia fo li stato poka la as freely la sauel poka la me ata taia o mai sa mo pe fo nafi. Te bile ya tau nga tua il poka la me ata to weva pe tau le lua ila oli fa te lava. Wale ai se to e la vale
Ia, toi whatalo whatu le whawhonganga le tunu le nei tūlao le aso, o ma whatasi fo I male awhionga ia alo, Brian Duffy. E matitalta noa fo I tato vaenga o pokalame ne o susuanga whaasainisi mo na whaamtalanga. O le awhionga ia alo, ia o ia le tai whaafoina le tato pokalame ne I susuanga whaasainisi. Whaftai tala whala o whionga kumsanga. Whatala whatu fo I le paia mara malo tato atunu o mwhaiona mo maile ne awa noa. Whafonga mai e tala whatala whala. Malo lava atonu o le ua mai ane le nai pokalame o tonai. Ia o tautonu lo o maua lau o fionga ia nisi o fesidi foi o wha fesidi nisi o mata upo tautanu ini fesidi o taunu wha mamlama mo mua tateri o mata upo newa yasu. Whaftai am sanga mo le wha fesidi a mese lava noa le mo fesidi. E ile fesidi al tinale ia Fatima mai moera. Sa wha fesidi ngi e tina ia le afia ino o ana fuala au o lo whaonga ina lona toto maulunga. Ai lo sui la e lana foma. Ai lo sila fiel tina sa fisiringi e foma i lo mo se tali po le atonu ale mafua anga wale na sui ia na fuala au. Au tonu o wa sila fiel lana foma i tau mafaile i le mil grapefruit le tina. La la sui e foma i la sa o foma i le sui. Nga wai mafaina na sui vai la au e lo o a fia i le grapefruit. Ale tulanga na pe fa no no tina ona elo fa matala tu lana forma I pola to no le mafu anga na sui na wela ia mole pa ia mal malu to no la to uma lo fie tau mafa le fola o ina le grapefruit e mai se mo me o lo ngosi mai te pe o vai no somali ma me o siamu o la to uma la ai mai se tamam tira matu o toto nu mai la to o lo fa ngai na me o fuala au foi na tai pe fuala o toto mo lungo mai fatu mai suka o mai tumau pe o si vai ngala na e a fia tele I le tulanga le foi la vesi tinale o Fatima ono e ile vai la au tono le grapefruit o le vai la au na te tau fia le fa ngai no o fuala au I fa ngai na nei ai mai se I la to le fa ngai I fuala au nei I le tai au pe mo I no le juice ta polang breakfast ta fa la fuala au ia e lo su fai tu la e au le malo si vai la au le tono grapefruit e ta au fila le vai la au ia au wala tono le tino e fa ngai na ia fuala au ia fa ngai na mai mo fo mai e le sawa tu la tono le tulanga ia ona fa ngai na le tino ona o tau fie le vai la au le grapefruit le awala e sawa tu e fuala au le tino a fa pe la o la to silia tona afia o la to la e ta ilua ta tolu no manga le aso o ale no manga mo e tasi le aso e a afia fo a pe o la to silia tona afia tele o la to le ta ilua te fa tolu la so le no manga o la to vai ona tulanga nei o a fa pe bo poloka ne le vai la au le grapefruit ia le awala e sao to ia fuala au nei le tino o le a fa putu ia le vai la au ia tono le toto ia na mo le me nga le poison fo nga le po ona ile ona le toto I pe tulanga na wa e ini si mai o fa longa mai o wa matana tau mau le me makaponia se tu ona wa matana fa putu ale ia fuala au le tono toto ia ala elo si la fie e malo la tunu o lo a fia ono le vai la le tono grapefruit o fa maunga a fale so America terminate o tu le valus fulfitu e mo fuala au wa a fia pola ia fa ngai ta pola ia fa ngai mai so puto sto na mai bo valus fulfitu fuala au o lo a fia ile fainga la le vai la le grapefruit o ia ta ofine le awala e o tu vai la au le tino ia na fa puto le toto e lusu fala tu la fa pela te o mai le si tu la po le aso so e to ino fo fala wa ti le ana fa puto wa la po loka la vele ele o I vai no tino tona lo ta ofire ele vai la o le tono grapefruit o lo na winga mo tangata la I tele na fa le breakfast o ma fa le nei pu grapefruit ia o le me mo un fa sa ni e fa pe o nai mo le vitamin C le grapefruit ale la le lo le ta o fie fo ma wala ye sa o to ile fola au tong fiting o tino la to e sa le le sa nga fo sang o le grapefruit ono e te le o la to lo fie ye
I le ngata e somali, a le tele la o mea vitamini ma minerale mauai. O te la o isi o i lato whapea e siri atu no le mori. Wai au ainga o le mori, ana pei o le mori a langu walan mumure, ano a se tulo, i le grapefruit. I o le tūlanga lana, e re maua la vai la au le tono le mori. Na le grapefruit a mau lunga te le vai la au le. Ia awa e fo i esu e nga ala usu esu e poto i Amerika. Wo fo i wa su e mai ia i le moto inga fuala au teitu tusa la ma grapefruit. A tau ma whaila alwa nga e tau wha pālengi ma grapefruit ina ia mawai ia suka me ia mana o mi e tangata le fia grapefruit. A pe o tūlanga na e ma whai ona whaatalo no ina e lato ma fia grapefruit toi tau ma whaina ia fuala au ale mai fo mai. Whaatalo ia tau fo mai ma whaafesiri ia i pe a fia tau fuala au na inu i ona o tau fia i grapefruit. E mwhai fo i ona whaatano ina le e la fionga a whamsanga pe a wai mai e fo mai pe o tanu lop ma se misi i se taimi o i luma i tūlanga lea wai e tā ua tele ona a fia tele ia fuala au pe ona whai atu valu sulfitu fuala au leo wha maonia e a fia i le sauni ngal vaila au le tono grapefruit. A tonu e mane e fo le tā au fia le inu o le grapefruit mai la tō inu fuala au mo le taimi nei. Ai sa i idi a wa a wha peo o le ngā luenga na le vaila au o le vainu le o lo whai e tonu le tino. Ia le tio a tonu e fiwa le tangata. Wa peo nei tā ua. E hina isi tangata ngase i mai tū mau. E inu le tā au le breakfast o le au le lunch. Ia ma le tena le fia e tolu ainga le a inu e mwhala au ia. A wha pela lana tā ua lusu whai tū la e tā rofi e vaenga o le vainu le tonu le tino. E le au ngā o maingu mangana e tolu wala e luatu ele o sau tonu o vaenga o le tino e tauna na tongo fitia i a. Wana e tonu le vaila au le o le tonu le vaila au le tonu o le grapefruit o le whai ele a miole o le tā o fio. O le vaila au le tonu grapefruit e ta o le furan o comorins. Ia e lua la i vaenga i le glas na vaila au. E vaila au na e ta o le soranlen ma le anchulin. Okay. Ai o le vaila pawana le vaila una mo le i tonu grapefruit e afia ia wala u e fa nga ina nei e la to lo nga sanga se tu mau ia male tau ala fanga pe ona e tano ina ia le tulanga na inu mang pe la to na silia to na afia wa fo le la fa putu e tono la to ia inu manga ia to wa me fa to la matanga e silia tona tinga ina ila tori e fa lua fa tolu inu manga wa foi le la to ma poloka ila la to ia ma ona ya le tinga pel tulanga na e fa fenga tai vai la au le maro fa tai ia atonu fo yo nasi na fa e ia vaenga i ol matan noanga e fa mole to fa manatu atu e mawhai ana e pesi lau fo mai ma e whai wha mole o lea e whai whana ta ua lea sa e wha nongolongo malpo kalame o lo o iele grapefruit o lo a fia i nisi o whala au whaongai ne ngase ai a whatu fo mai a o e le sa o natala e mana i halo to e vidi mai tatal noa i ese i tal no fo i fo mai po la tonu ale sa o wale o mene o umana wha mau ma wha fo ele i wha mamonga o lo o iei umale lisi o whala au i ngase i o lo a fia i tonu le whaongai o le grapefruit. Ai malo, o le sina o ta upuntu o matano o le vaengai o le grapefruit, o le silver beet, ia ma le mene o le susu. A tonu e inisi vaenga o le susu o tau mawhole o susu matano ai. O lo fete na i e fo ia ta ofi o scientisi ia a mese fo i e fo mai. Ai tel tonu o le wala la ma vatua ina na wha i loa le malu le atunu o lo iei vaenga i e tonu tau mawha ia. Ai i eisi taimi o na whaatala no voi nisi o lo ngā whatono am vaenga ia ina ia whaamamla mātiri ia mta upo peo na maa vatua o le si vaenga e toi whaamanatu whaamulmule peo na mata nua tule a voka mola na ngā toi fua maloloina pe ia o whautuanga lo watu e re upa peo tania use in moderation ia mo tātou e whaifua e mo ia e whaape o le tau mawhai au ngā molitino ai le whapea la so na whai e fo e wai isi te mo e le pa leni e fo ia
vai la o le tino la tau ia I lia mea. Ia pe o le nai tau watu ele pe fo na mata no tu vai aso le fai. Ia o la ia me le tonu fai. Hei fo me fa le tonu ai a wol tato so ona fai wa aso ona fai fo ia te fo wa fi ese. Ai pe o vainga na le na mata ne le grapefruit. Ia na wa vatua wa ia me na tonu grapefruit. Isi vainga le grapefruit ta va mole. Ia o grapefruit e fa ia si te lo vai la au le tonu grapefruit. E moa umaya ia me o vitamini o suka o minerale. Ia e le ase se sengo le grapefruit mal mori. E tu se le ale le grapefruit mal mori. Ia o foi la le somali ele ama se senga ale mela le vitamini na ia e te le vitamin C ia ma le lisi umi o tai ele ama se senga le grapefruit mal mori wai a si le ama sanga ile ina malo tatu no le grapefruit e matua o le falling ama o le mori ana la mo mole ano grapefruit a pe o vitamin C e maurunga ala la vai la una tonu le grapefruit le mo le moli le e tau fie poloka ia vai la ia pe na fa mama tu am sanga te mo o fano e vai la una le poloka ina ia e la o ainga vai la una tau o full ran o vai la una e le o mau tonu le moli ia toinga na la se fia le moli ia se fia le moli paulo vai la una le grapefruit e mo vai malo mania la ta nga ia tu la silver peak awa o le silea la au sa fai fol por kala me ma John Dunlop e ele foala au va pe a inu foala au ata ma fol melia ele au nga atonu tai tu sala mal fa tai tai ngale wa me ile grapefruit mane fo ile fa amtala mai po ava ile au tonu le silver peat ia fa ftai ham sanga mo le fa sidi o silver peat e tu sala le ia silver peat male la au de fa ngoina tato o spinach le ia ma se tu se ai tai pe e mo ia se ia la ai tu se le ia vai la au le ma fa nga in o le si me e sidi ona tau i sivapit ona sivapit e fai si e felora si te le o tu a inga e fai ngale e langu e fai lanu pe lanu sama lanu mu lanu moli lanu viole ia pe ia ona talo ina mua fo ia tulanga le lanu a mai se o time ile karoti tu so le vaenga le e te le o vai la una silieto ona nga i vai la una na e fa ingo ino le antioxidant le talo ina mua e se foi la ia le fasengo vai la au le tono sivapit pe fu la i antioxidant le tono karoti mai si vai la au le umtalo no ina pe le fai e se foi ala le fasengo vai la au le mo sivapit la to o le tulanga nei la pe no talo ina nei wana no tama fai fie maua i le website e mo so suenga e o matai nei wo uma fa mo ina ia vai la au ia e fai ngo mo phytochemicals po vai la au ia le mato vai nga e au nga mo so suenga le cancer mo isi ma ia wo uma la na mo vai la au ai de o atu la tulanga e fa nga ina i ngase ele isu e ina mole ngase pe nga le cancer po le suka o fai foi mai ngo vai la au pe tulanga na siopit o le situlanga siopit e fai si ona le e fa le taua tele ona e mawalunga le vai la au na ia tal tonu pe fa mtanga msanga ila matanga o le ta ua fo ma e tan lopo e la fianga o le vai la au le sivapit e mo fo le lautalo pe on toto tano ina le e oto ina Samoa le io le vai la una lautalo ia e fai ia sitele i le sivapit mo lunga tele tu so le fa senga nei po le feo o la au mo vai vai la au le pe tele pe la titi pe feo lo io o le sivapit le class la na vai la au silia tu mo lunga tele vai la au vai la au le ta o oxalic acid po le oxalate vai la au le mo lautalo le sa to talo ina mo fo pe tu langa la na o vai la au fai ngo ina e la pa la to mo vai la au ona ia o le nga o le tulanga fo ina e le se si ona una te le su pa o mena na su scientist ia po ini vai la au le mo ia la mo
e wheoloro le telo vai la awe le mo. E le iyo o le tūlanga fo ina le su e nai pe au ngala le kensa po le suka po totu maulunga. E le iyo o le stage na, le tūlanga na. Ai wo maua ia e su enga tele o vai la una mawai. Ole le atu lue ole wata ole spinach ia wa o telefone fa ngai ta ma fa de ia na mo watu tai tu se le alto ole. E tu se le ole si tūlanga ai mai se ona ole vai la ole le fa pe si le tu mo lunga le mo lautalo. Ole lua la le ole tele a tangata la tele fa ngai na ia le vai nga pa e bana le la. E tipi se acha o nai tele o nai tele mo le simi mo torio pe o tulanga tai pe for ka pisin tolo noina pe o le pito na tele vai ia pe la o le vai ava pe se me se vai e pso per vai ia pe la o na la le o miti o mamai le vai la au le o tele ala tangata o la to fa ngai na ia la au e lu le spinach ma le sivapi ia tipi se ale le pito pa na tia ia fai ana le lau le lau atonu le fo mo na fa pe po la metia ia le si vai ngana na le fo le tupe fa tau ale o tau mo tu nei la ia fo i mea le fa ngai na ia tu langa na se vai fo se va tu ta mista tu pise le ia ona to e fa wo to le matanonga Toi fatalo fatu fa fonga la tunu atunu ini se o fi fesili ni se vaenga na olela a mawole ava no se vaenga o tato por kalame e te tala i fo tato leina ia ona mafaila ia ona fesili mai ai tau fa tala no ni se vaenga na i mole silofia tato o tunu e pe o le vaenga le na matam fai mai a matata no i tau mafai e ai mai tele vaenga i matanga i stemi momo ya tunu ro i ni se o fi fesili ni se vaenga i matana no ai le tala ina tu le leina o fa moila mole si vaenga le ia ona mau fo le lo no fai ona e vidi mai ia pe la fo mai fo le email il tato info@samoacapitolradio.co.nz ia ona tu mai le lumo le computer le maluma mate vava ye matam fa Italia to le city ai se i matala no tu le vaenga mo le ole o tato proclame ia to e ele faina la fionga lo pe a fisili mai foi a vele ole no to va volta tendonga e esa ola sang wole le patalo fatu pito Ora por
Ma lo lava le so fu la. Maro. Ale bele kiwi fruit famol. Kiwi fruit. O le fa so tu tato fola au ma ne tatia mai le se mi mo mata no tu ai pe o le na watu nei le o le tele o vaila au le o ye fa mo ma e ma fai ona fia i tato fola au foi mo e ngasi le lo fola au ngai fa sa mai me le grapefruit o le kiwi fruit ya se i fai ele se i vai ese so nga i ona mata no to le pokla mi lumna me ngole o grapefruit o le grapefruit le umon mata no tu nei ia nga le la fa sa mai fola au le ke ia o le leila ia la fola au le fa mo mo pito o la ngasi fola au foi fa me to so i nga o le kimbo cholesterol le mero ia ia ona la na fa tu ina o fo mai o fa nga ina vai nuna ia la ku si mai fola au o malo mana ia voi lo nga fola au ia na faftai mesili na e watu al fola au mai lo ia o leo te watu le lisi le luma i o laila vea mai la mal nai tono o le lisi le awane i langa ele au ngā i pe a fe fatasi ma lo faftai mesili na ufa mauni e fo inana vaenga ia o le lei o le tūlanga le susu le pe e tatan loa nei ia e teilo o le tatou mai Samoa e mai nei le masain tatou inu susu a mai ni nusila ia ele misi so se taime fa ele ale inu ti o susu ai pe o si vaenga na o si taime pe masalomia o le susu le a fi ai so fu malolo ino tangata Pasifika ai e fautua ina fo mai ia ngate le susu mo tatou tino o le o te mantua ye fa mtalanga masusu enga fo isa ngi lungo le i tatou i mo newspaper ma polkalami television e ye listo nga susu le ta o le A2 pe o le susu ale ma se ne ta to le o le A1 e a por sa o na am fai ona i tanoi ai pe o nai vaenga na isi taimi o le ta o fisiringia ai ala fa mal fo ma ile ya nga uma mena mo tatou atunu la o fionga e pe on tau vatu fo le taimi o fano o so se tau ma fai le o so fa nga ina mo le si ele inu le pti ai no atoale le pususu ia o le si paona lana me fi inu le aso inu ta o le pususu inu le uli le pususu inu ai le pe o vaenga na e me ani fo se o esta tal aftai am sanga mo le fafsi o le tulanga le susu ele o tele sona fianga i tangata matutua pe o le pol tulanga le vesi ai nei i le susu ono i latou ia whanau pepe mai se i latou i tina lo o maitanga ma vanga le wa ta whanau mai pepe se tulo se o tu le 5,000 pe o latou na e sili atono a fie i le susu la le a whaanga ia tem nei ono o le tūle nei o le susu le mo nei inusila o le susu na e whaingo ina o le A1 a le susu la le te rona o Christchurch inu sila le maua le susu nga ka o le A2 ia pe o afo o tūlanga ne yaso la o whaisi lewa e o mai ia vaenga rea papa e inu sila pe ana o mai ar vaenga mai la ia man palangi se tulo pe la o man palangi na wa afia o tulanga na i la fianga na wa afia le vaenga le fausanga o le man palangi se tulo tulanga ta o genetic wa sui o tulanga la na e ala ina ese susui e paua la tunu Europa la e sao mai e lo afia la to man palangi na falani o le vaenga la na le e tu ia pe ia fona se la te stau mate pe ia tulanga na ia la ina malo si o ka pia falani ma o ka pia Canterbury wala orina nga ia ru e2 o tulanga na o le pe la na fa mamla mat o le o susune do e fa mamlia so sanga me se le malo tot no o o lo fa po se pui na foi nga le tano ino tulanga nei ona pe o susu o le tama ai nga sili le anu sila le taimi nei ia na o susu e nga o
tongi malo no sila pe la tau fa fa ngata ai ona ai na fa pupula tu mo tato no e lo tala no ina la fa la o tele ina le tina tato o no so soani o vaanga le sidia tona afia o vaanga le i tina lo maitanga ia o pepe ta fa na wana 5 tausanga la tona sidia tona afia o vanga matutua o atua i tamam tina matua e le o afia la tole i le tulanga le ona o totonu o tino tangata se tulo o vanga la le la iti e o tu 5 tausanga a tonu foi ma faina na silingia le vai fo mai o le tato po kala me fo sanga o vai la na se to fa pula tu le mta pula o vanga la iti na e fai si me o si e se la totonga ona e fa nga ina e vanga la iti na e so asu sul tina se tulo e o so asu sul tina e i totonga vanga la iti e ma faina liki mai tuai e alona totonga tino a onela no matua e ole ko liki voina le e fa ingo fa parangi ole liki kat po e liki ngale le puta se tulo o le tulanga na o le liki lana e sawa tuela le vaila o le susu le A1 no o tula le tono o totonga tino ona li liu le tino le vaila ona le susu ona mo le vaila ona ta o le PCM fitu PCM fitu o le vaila aula na le ra afieta mai ti tato tami Samoa mo Pasifika le mo mai suka toto maulunga mai sia mau mai ona o le vaila aula na ta o le PCM fitu o fa morning o le nei so enga sa amata e vanga scientisima professor de University of Kilani na fa nga ina la tamit Samoa ona tulanga o fa ia si mo lunga te del mai suko tamit Samoa ai mata uri si mama sanga tulanga i mei o mai suka e pe ia tele ina maua i vanga matu tuana le fali mana i lunga al tulanga na maua o Kilani o mo tamiti pela o tulanga na mafu so nga scientisia de University of Tilang pe se ara mafu anga wala na mo lungal mai suka mai Samoa o le ala pe o inala le foundation pol amatanga o tulanga de susu o su e fonei e le wote a o mau mai lo e sa o ele A1 mal A2 o le A1 mal A2 kuso o protein ngai kongole o le susu o le protein la le A1 o protein wa afia mai man palangi na mai petania se tulo al A2 pe o vanga na ile ia afia pe o tulanga na wale na ese on protein na wa sui pe ole winga taua e te pe ia masanga na sa tau fai famala mo atu ia le tulanga le apa pe o le vaenga foi ale la vive mo le vaenga le i tina mai tanga ia male vanga ta fa na ona 5 e te tutu sala a fianga vanga na i vaila au e o vaila au na ile a pepe e mo me apapi ma pasupokeri e fa le la vea ia ma tutua ana o tamait pena foi la susu pe ole tausanga e faisina a fi tulanga i vaila au maro i poka la mere faisi fo maloroina tele na fa marusi au fo il kalame ina tina ia o failili ina ia fa susu la to lava tamo mai susu tina ai de tala no lava i susu ia fa pe o lai atono lisi a wala na lai ma fu ina ia sanga le mule tamachichi au a pepe ma tuk wa fa ftai ham sanga e saule le fa ta ua ia o tulanga na e pe ia le tala fa Samoa na tato e tongi le moa ai ule afa o la wo ilo mai vaenga palangi i tulanga le molsusu ala fa o fai poka la mena mai ia to anga fa susu la tama i susu tinai ai lo fa mai sa po pe se ma fuanga al tulanga na ona e a fia tele i tamati laiti ile susu le to A1 al tulanga na la te fa so pe o la wo la to mana la to sira fia wa pe ona foi atu la le talo no fala wa tele wa la telo wo o palmene no sila e la le talo nyala na tu ona ia a fia ia so ngai fa ia e o le sila vai ma to lia foi wa ina istina e fenga tele la to ona fa so la to pepe
Ia ona whautu ina le ia istu inga tau mawhai apa ia mwhain whaatau mai mō formula e po aingo isi mei whaatau. Ia tonu lisi awala na lai whanga ia nai pepe. Ngā tamaiti lalo 5 tausanga. Ali isi tu inga pe olementu pune ia Fontera taluai. Tele tu inga apa na mō pepe ma tamaiti laiti. Ia sa afie vo mena a tonu e foi lani stu inga apa me ai mō tamaiti pepe isusu pauta ia. E o yele itu o isto inga pena. Ia faftai fa sama fa sid ioi o lu vesta wai o mai terminei a sira malo tatot no lunga TV. O no fa sala mai la pasusu na to A2 o le platinum A2 fa tuanga na vai la to u malava lo e tamaiti a mai se foi ma vanga le tina ia mai tanga. Fa ngale la pasusu na tamaiti. O le susula na se fe lo le swinga le ma wai A1. E mana tele la na wo o mai market e susuna on la pe o va air company na o fai asi telo a fianga vana le fai e one o ina ilo e lo po nga venga o mare ali e tau te tu la vanga le mai le susu mo o dairy products po mo o to inga tau ma o le sisi o mo yogurt ma me o mana fai mai le susu a tonu isila a whapeo i eise tua inga whale tonu ni se kutua inga susu ia o le tele fo ila tau mawha ia e onu a whaina fo ia tamaiti i tūlang whape. Sa o le hong sanga o vaenga mai le whaonga ina le susu le yogurt o susu pauta vaenga mana o le pata ma le sisi tuanga na tauna whaama maua ia le vaenga le tina maitanga tamaiti lalo 5 tausanga ono so se o loa lo ngosia mal susulu A1 a fia uma e ise mela fa polene fole pa ia mal malo tato nu vanga matua vanga laiti e pe ola tu e vave ona poina le vai la aula e fa pena fo ila ile tulanga le apa ile si vai la ona ta le PPA len sa ta lo fo le app ia e la ve fo ia apalana pa ai tamiti ia ma fang susu le unga ia tulang wa ina taun fa ma mawa ya wa fa nga ina le fangu le fa le plastic wa la ve fo mal tamana ia ma me apa le fa nga e mo i fa ngofi wa te lo te le ma tu ta to e pe va le tama fa ngofi la ta fa vela ma la pa ia la to ia e le ia apa ia ma susu ma o lo ngosi ma susu la ma tu ai pe fa te nga ta la nga la ti a fia la i vai la au na e lua vai la le susu mal vai la aule de ka vai tono o apa ma fang susu plastic wala te le mo fang susu foi nga e fai le tiota the glass bottles io tama sila na sefe a plastic tom fai fa mau se o le tulanga nei o foi la i mena pe o tani susu ma tamati e la vei foi ma me ta susu foi na o te menera vai le vai la aula na sefe lo fai ta susu o susu tamati se chulo la o le lei tamana a o le pe o le fang latin fang susu o apa ai vai na mana a fia o moi vai la ona PPA ia tu atu e o mar susu lea mai si o lo ngosi mar susu ia la vea tu e mal tamana tu sala e le si me la fa polene fo malo tatu no na le vai nga le laiti vai nga na e fa mamla ma tu langa na nei fa pese si e mo fai tama fai na tato tu langa na le ai mano a te to vai fo le tau susu le nei o sta mo tato lo ne fangu si le le vai pa e me lo tu pul te minei lo i tato facility do vai tu mo so mai lunga i pe fa pe i na loa le susu A1 ma le A2 e mai le leipo le ai am sangan o le facility yes o le facility pe fa fena i loa e le si tu langa i loa o susu ma le fai e Fontera o A1 umana van naila susu le A2 na pe ta o le te mo vai le o saulunga o le TV le apa na tu si mai A2 o tu si lunga le apa le A2 le tu si lunga le apa le A2 a susu mai fa ngaina A1 uma ata malanga le local estate o susu lai fa tau fa local estate o A2 ele tau suia foi la se ngola i lo tanga te kala se
Ioi. O toi ngā susuna lai mo la tō lalo. La woi lo e vanga lai lo Christchurch le tu wa fo lo e tu le company na fausi. E fauina le susu. Ai fa fela susu le supply el Fontero. E le supply e vo la tō ni susu fa lo localized. Masalo la supply lo ai e fa pito ai susu e tu e le po a. O le tu fo le ngol company. A susu mai le no sila o le A1 uma. Ai malo ia ato no le si vaenga le me vatu manatu fo eta to pe o le fata wei no le vaenga le foi fa pitonu la vai I naitina o mai tanga ma fa nau ia pepe o mai le lima tau sanga pe o le na le tawanga ia mau ia isusu nga pe on tau fa mtala ia mai le foi le mo atu sau no ngal tato fai por kalamini o le sine mata o pu o te lo fai fo ia tanoanga ma fite na inga e fo lo fai susu nga e mai le mau e lo mo wai tupe e se fo la total tununga mai le mau anisi o I fa pe se ia e se fo tal tununga ina ai pe atato talia mo le taimine tato fo le ina ia lo fanawiti ia mantina e mo mai tanga ia fa pe o le si mafu anga le ono mo le mai I mo tamiti pe ia fai fo ona ta fia pe a fa nga wa le mo watu ne ia le o fa tauli sto inga a susu le tu le o mo e formal free promotional apale lungo ta por kala me tai ai se va vai I fo se va tu ta ma se se ia ona tatala tu le tato le na mo to fo if mam la ma tili ni sum ta o pu por kala me to nai yo la ele va no e va la au mai e tal noi fa tai Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata
talo fatu le tato o whaafonga a mawhatasi pia ma le tato scientist ni watal tano i nisi o mata upo e pe muli sila fia le malo le tunu malo mana ia fo le lo o maingon mata upo le i le susu le i ni ia wana i mo watu na fo ue isu su engo wha maonia a e lea fia e o tato Tamiti Pasifika i le A1 ai le wo vai e tu le si pepa le iluma i le fatus tu sanga o le povi se tu lo la fa ngalo fa ngofi le mo le eitu ia ma le povi le mo le eitas e sausa wale lisi o to nga protein le to no o melo lisi me le tasi er vai nga na esele A1 ma le eitu a pe o ina le e fa monia nga i to nga lo ngo mang palang mo la mo falani e mo le vai nga le lunga au la lo le buta te le New Zealand ye sa le ia fa sanga pe ana sa no ina e sa le o tu una o la e fia la toman parang si tulo o farani o Afrika e to ititi atu no e ia fia a man palangi e mo e Petania New Zealand Australia America la ve o mal vanga A1 fai siti o mio le lisi atu no na la ve A1 per tu langa na lo na winga e tauna suili tato la fu manu le te mine a matana mai ni e tu o tauna na mai ai tu mai falani a Samoa ai o le so engala atono lo fa sa vali pe fo la so engal fa ngai no o tau mafa ia mo walon fa no Pacifica ye o pokala me ye le fa sa nei me o vaenga ia le so fo malo loina la fa malo si ai ia tina fa ngai na ia so asu so le tina se tu lo wa fo la fo na sa fo i la fo o fa ta wa fo ma tina ye lungo pasi ma train ma transport public transport o fa ta na yon fa su suina ye tamati ona pe o fa ta ona mai fa nga o so asu so tina e si la tuna sa ngalemo e do ye ma se tu la nga sa wa tu pe ye ma se si me tu pe na pe ona ta o ke sa ole tala to inga Samoa e toni le moa u le fa malo si ta to mai ai nei minuti to wai mo le tata no meta opuni to ofisidi to ai lo project le fa nei le avai tu o le hale tu langa na o e lo sa li linga la una ye fa sta hom sa mo fa sidi o tu langa le wai la avai tu i su senga lo mo fa na fa tanu ina wa tolu fa vai la o yo mo la fa ma o ni fo ia la au mai Samoa mau fo ia mo le leila na e fo inga le fa tu sa e la vai tu wala ta nunga le ia au scientist la lang e pe ia na no sila mo le la au le ai o mai maori e fa ingole o le kawa po le vai tu e la le tulanga na le fa fete na ia tono la vai tu mai Pacifica wai dia se sia tu no ma wai na no sila o Samoa e lima i to inga pa vai tu la mo i to inga la o ne no sila to wa o ma la no so e na uma vai tu to e tasi ala ava vai tu ma wai vai la au le initiative ke tapila le na te ai ai la se tu lo au le silua e le ai na so e mafuanga e le fo o ma wal mafuanga o e lo ele vai la una ele mau ele ava vai tu le de o la ke tapila su suenga la le fa lenei o le la o le tulanga la asu ona ye vai la au le lo il taimi na scan ai pe su ele la au Atua e vai le pito na o vai la o su suenga na la o va ai e vai la au e fa mau la lo le suka ile toto o tulanga na le la o te susu malo mane fo ia ai e se te me publish lo susu ngale e puleala universite la to te mi romsang ai pe yo tal tono la fa tal tali va nga sei umma mai si susu ngane fai on alfa ta si o lo ye pe umma te lo to sanga le wa le channel la ya le channel no sila ale le ecology channel no sila a fai su enga la to mele ngole na fai su enga pe alu nga ngole university ya fo e wa e la to no tanga tan fai su enga mele no University Victoria i so se pe pa e published ai malo ya ma ya man wir na fo tau fai nga ton we
ma nei ale va ia fo I o nei New Zealand le il Samoa le fa Yesu so enga I tūlanga fa pe nei ia wa pe a te le o palangi ai fa ia ai le o mo fo na fo te ngalua na fo vai nga ngai I le tapo ka lame le to na I lo te va tu ta fa ile ia e maria le mele ta te fa longo I tala lai mo I fa fo I le fa ngai nei tangata o pe o le fai a pe o te le na fi tanga te tau mafa wa pe nai tele ia ale mo mo le avoka ia o le o fa mai o fa ka avoka ia pe ana tau tana no e fa pe la ai te mi uma e tau ai fo te sisi wa o vai fo nisi mineral nai tonu la to tino sa le ya fam sang e o tulanga mai me tau sam e rei ma se me tau sami te tauana na fa pela la fa mafa ia te e tauana paren ia tai pe o le laisa le se protein ai to nga la ai na le laisa o la le paren ni wa mana o protein la ai ana suka mal fala mata wa wei e tangata o ma I tulanga na wa tele I me o me ai masoa a wale le paren e lo atu I me o ano manu se tulo pena foi la fola ina lato wa to tele lato le tau mafai I me ano mon fat a wa alu na fola ina ia wa mo foi isi ngase wa foi lo paleni le e tatau ana paleni ia me tau maf ele o tulanga la na ke lato ia tau mafa le fai ma avoka ele lo fetau I foi la le tau le fa ma mafa te le fai ma la avoka wole paleni fo ia e tau ana paleni uma ia me tau mafa se tulo a tonu o ta proclame la wa I fa mo mongo ia mai e se tai mi lu mana I tonu e mai tau mafa tu si mai male tele o vai nga ia tonu nga mo le tino ina ia fu ia le to inga tau mafa fa ide inga tai o le breakfast o le inga le uli mal inga a tonu manis tu lang fa pena fa ngo fie fo tangata na e o te mini ala to fa tau mele pate inga McDonald ele lo tsa po amela tonu me tasian mele fa longo fa pe de le na tau mafa mole so fu malului ia fa sta fa sanga mo fa si o tulanga na o le tile ala o me tau mafa yo fa nga le fa lo mo supermarket o ye le po wa pe o tile o tulanga na sa mata ona maua mai iso nga taimio o le ISA pe o na sa so e le tilo taimina po le al tile o le vai la au mo le vai la ona tulo lo le po company pe o taimina la wa se company la wala to fa nga luenga wa e foi la matula fono no sila mo Australia e la vea que mo Australia tula fono lo ia mo fa ngo le po me o me tau mafa pela mala tu se tau mafa market ia mana mia e tau ana I se lepo e tau mai po le ale mo lungo vai la au le tonu o le tau mafa al tulanga le ia le vanga le I me ofra nga ia pe o McDonald mai si mo tulanga na o tu vanga la na le ma se fa I lo avoina le sai I po kala me na South TV ma ne po kala me South TV le na o vanga le e mai le me ai le McDonald ma vanga no le su e le plaia le su e ia na fa tu sala ia po fe o tau mafa le mo lunga le nga o se tu lo mai si mo me la sa o po kala sa salti ma le la le tamalai wana pauna to inga awala e si la fie ma malo le tu no ia me o to tono nei tau mafa wa le ni le po kamala Mane foi países por kala me o se susu engate inga famalo sunga time se te mo te alusia ki me fi ta tanga te Pacifico io e susu enga o le sauni tu o le vai a sofo o le ire tano anga ma pulenga ale company le fai le A2 Christchurch le malanga mai Wellington la matano ina ia tulanga na pe faalu se susu enga I tatu tangata Pacifica me se Samoa ma moto Pacifica le lato a fianga I tulanga le ia susu nei New Zealand pe tulanga na le fate te tu le va so fo po la se tala mai pe mana o le compagnia la amata se susu enga ai pe yo o se pine fa maule na o la fa malo si ai ia mata upu fa pene I lungo le e mal TV mal media o terminei pe o fa tu le temi wo fano e ia pui ngai tu na mata ufa pene tanoinga
ai pia e le reina o tātou Samoa le mamlama i le pokalamene ai taltonu a whapea la umani so e ngai whamautua tūlanga lea taltonu la sau le news ma tūlanga whapea le rumana Malo whaptai ia atunu mau mo na vaenga o le tātou pokalamene o le tau whai mo susu e ngai ia mese fo tātou wawai mea lo whaangai tātou yasta tasi i tātou tino i o soifua ma tātou siu manga a tātou pokalamene le so i o nau mai atu vaenga sa whaamui matanoa tu iei i le taimne le fo i mole to il whaptai tere lo no fionga alo mo ne fo ia sa tapenanga o ta pokalamene nei taio ia wansi le fia le malu o le atu no ai o vaso la sa ia la matatano fo inisio tau mafa o lo whaonga tātou ia tasi ina ia tātou malamalama i vaenga a mise vai la autono tau mafa ese nei alo watu la vanone lau fionga pa mutuele ta pokalamene ia whaftai tele awhamsanga mo le awanoa tuina mai le nei tūla whaftai fo pa ia malo tātou atu no mo whaiana mo mai le awanoa e whalongolongo mai le nei taimi wha malo lu atu ono ni tūlanga na tāu pela o tartono o whetaui ona o tamo whaia ina ia mawase whawhaingo whina mo tāna ina mo tau whapenei a mo taimi nei awhamsanga whaftai mo le awanoa e o leito e mose si awanoa taimi o vai asu mo taimi nei ia ma whato whafa soifua
tapu itea Tamaya na tue so sola mai fiti I vatua Sa ili mai ele whawhine ua ele au sanga Aena o tūlanga bailonga I le matawhanga O le mawaenga I le tula whasa lo o taua O le mawaenga lava asina ya toiva O I le afiafi o te tūmai o le talisuanga O sole fetua o sauni loa I o whaiva Le maunga o mawhalu Bafuli mai a betanumi ai Le ulua I masina maua Ina ua mele ai le matangi Mana tua ilo uloto le nu O sukuva pasiona vai Le ufa asamo na foai mai O pupu o
Kuala masingo e oba. Ai ngale lima kala loko. Ya kopo. O wi lo le mele ke ova. O ke ova yongu.
e ka penga mai ke mea ai. Ka puke o kuku awa koe kali mai mea kai a kusa ukala. E ua o ono te au le ana kalu e lo ukinga. Ua umalo ua wale ka pao mai me lo mai me. Ua umalo ua wale ka tio umakua. O te kuno kuno e le leo na kaukua. Mani e o kola ua koe ukura ona mai te lea lopa. O whawhianga sui whiwhiro nei taimi o le tai ao, ia I le tautua le si whonga lau mua, toi wha malo, ia ma toi wha ta alofa tu le taimi, ia wa lau fōi, ia lau siri mai, ma lau wha whonga mai, ia I le tātu tautua o le nei tai ao, whawhianga sui whiloi, ia o lo o mōn muli atu, ia o le whawhianga nā, ma le whianga o mtautu whalatai, ia I la tau fōi whawhianga I tausanga o mawai, ia I le fu ale malo a Amerika Samoa. Se fulu mana minuto te anei le tūna se fulu mana tasi. Ia, mo I la tōlo o mafuta mai tono a inga, toi whaatalo fatu le taimi, whapea fōi o tōna o mai moa mafuta mai, whaafonga mai tono whare ngā luenga. Ia, mātou te toi whaatalo fatu le taimi o tātou pukalame o whaafianga se uwhiloi. Ia, pese fōi mori atu ai, ia lofaanga o tātou pukalame. Ia, whaafingofia ia o ngā luenga, mau fuafuanga I tono wharewhai ngā luenga, ia, mai se fo, ia fuafuanga I tono a inga, ia I ngā luenga lo whianga iai li tātou tinu, le au no whawhale, ia awa fo I tāpeneina, ia o maota, malawa, whapea fo I la tōro ngā lua I whafo, ia whatalofa tu fo I le vaenga leo le au wali whale, ia o le au vaenga fo I lele, ia o lo I lungo ta awale afi nei taimi, ia o le alawa lau ngā luenga nai whai, o lo I whaafonga mai, o lungo whale, ia o le so o se vaenga, o se masini, o lo e ngalue ai, ia o tono wharewhai ngā luenga, so o lawa se ngā luenga o lo e ngalue nei taimi, ma e whaalongolongo mai, ma e mafuta mai, ia e whaatalo whatu li tātou puklame, o whaafianga se uwhiloi, ia se ipa ia la fo I le tū lai se funma le lua, ia ona au inatu fo I leo whapongo o tātou talafou, ia ma tala mai sa moa le nei aso, ia ma tātou e vaeva tō la fo ia se ipa ia le tū la e lua I lungo le tātou Facebook ma le YouTube, ia
i le yaso ia ai toi fa malo atu le taimi le kuka foi ta pena ina ia tau maftanga na ta tu matua i le tu lai fu mai lua tali sua ila tau ma fa ia la tau maftanga ia ma lo lava le kuka yo ese lo le lei pe fa pe na fo wa sui fo le kuka to ina ma lo matua le la tau maftanga o le uli ta lo fa atu ia le sunga ia la longa fau fa manu yo elu fa fitai tele lava ia le mafuta mai ia talva foi ia le fatua Erika Maoe ia ma lo lava ia fa pe na te kuka ia poa nga luenga na fai tono le fale ta pena le fale ia o tala va lava le ainga se tu low ia o te ul fale vacuum mop so se vaenga furu fa malama ia ma lo lava nga lue ma fo le ma futa mai ia i fa fia nga si fonga lo moa ia ole o los futasi minute wa te nei le tu la ia se fu martasi mo to la to fo ia wanga ia tu la to appointment no le ia so i fo mai ia eu sta ile fo mai po la tu langa le fa mai pole ale mai ni fo la au mai on fa pena ia ma vai fo ia fa pe fo i o isi appointment ana yo tato ma tu ne ia so ia a wona i misi ma na ia fo ile ave vai fo mai ia e lo ai o lai se lau pasene le soi fo malo lo ina ila o ma ia o ma tu fo ia fa o tu fa fia o pese ai tato ma futa tu pe ia se i pa ele tu la temi la ma e o mai le tato proclame o le temi fo ina le tato fa to fa ai mo le ia so ile tu la lu ile oli i lungo le tato Facebook mo le YouTube ia ale ai se mai lo ma tia ma ia no vai nga fo ia le o fiala le fa to afia tate moya la e loi mata pe ai se a we moya la e loi mata pula me we fa no no ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. tu ia so lavala ua te a ele mawhai na ngalo e ui ua lewa sa tau mawhai e matua so ta lumanai
Samoa ua I una e tu to atasi Tofa ina I tua anga Sala toa samai le vao fitanga Samoa Ole upu ia seu ole manu ai tangai ele ngatu Wala nei Samoa o se manatu Manatu ilo ta whaavae ni te iwa malepe Ona tangi ai lea o le fatu ale ele ele Tofa ina I tua ala Sala tonga samai Vao fitanga Tofa ina I tua anga Ile alofa moni ia Samoa Tau vivi ina maua so ai whaasidi Ao aia le matangi u so e whailonga te sa indi Le ngalo le alofa ia sulu ilo sulu ngā titi Na e mawala ia o le ala e anga I le tini Tofa ina I tua anga Sala tonga samai le vao fitanga Samoa
Si fonga mātango fie o le sunga ia le sa lia tuana ia ona pese le alofa moni I mana tua I nei tua a wa fai ilangi le whaulaunga ia ua mamoe mai tia sa ia sa ina le ngasua le tae ia lea o tātou manuia ai ia ma tātou wola fia ai ia I nei fo ia tino ina ua toe se furu 5 minute tāle tu lai se furu marelua pul kalame o fia nga si filoi ala wala leo le sifonga le mo il nei taimi o le tai au to fa malo ma to fa talo fa to malo nga lue malo le tawa tai fa talo fa tsunga isa maeli sa levi ia po o le faltu ia lo to malo la wala fa fonga mai male mai mo mai fa talo fa to ia unanga o I lava se au unanga o e mafuta mai le taimi ia vai nga so fo malo lo ina I fo mai ia au tau si mai ia mai la to umala lo fa fonga mai tono fa mai ia malo nga lulu e fera fo ise pulenga fa fale mai nei te mafuta mai ia malo la wala tau atai ia I fe au manga wenga o le yaso ia wa fo ia le tu tau so fo malo loina ia ele ngata le Pasifika a le tatu tunu ia ele ngata fo ile le unanga le vanga o le leo ia mtanga wenga o leo va il tu la fono le tunu malo la wanga lulu ia ele fa ngo fie fo ia tu nga wenga ia wa ia fie fo so fua ia pe a mai alta ngata fo ile le la o fa salaina melea ia ma lo lava le nga lue ia ile wa inga fo le tula fono ine ia tinu ia o so se au nanga lava ia o lo tautua ma nga lue ai ia tama fana o le tatu tinu ia e fa ma lo atu le tatu tautua nei ia I va inga o lo to nga lue ai ia po so se matanga lue nga lava ma lo o lo e fesoso ani ai na yo tātou tangata o lo o anga ia tu tau ofisa ia na ona mātou wha malo atu ma whaafta atu ia I la o tau au nanga mai a ea ioi whaafta I fo I halo ma whanau le tātou tunu o lo ngā lue I nisi o ofisa ia o lo o lātou fesoso ani na yo tātou tangata o lo o anga ia tu ia mo se fesoso ani wai ai ana I whanau fo ilele sawa soifua I nei le tunu ia tate mai tau wina lava le maa nei o lātou o nanga fo ia I nisi foi ofisa nisi o vaenga tate alu iai ia ole ma nei ia foi le fai ole tala no mai lava le tātou ngana ia a ofo linga fia male va ia tono matanga luenga ia manga luenga lo au nai manga lue ia le tātou tinu ele ngata foi ia unanga le malo ma so se nga luenga o tonu foi o fale tau nga fatau ia I supermarket tate va ia lava ia nai tina manai tama o alo tātou tinu o lo ngalu le se le lau mata fia se le lau fonga fia ia e fa o sofia I fo I mala au fatau ia le o atu tono to fale o lo to ngalu e ia ono lo to lau mata fia ma fa fe lo fia fo itanga tau lo fia tono tau lau fatau o lo ta fia tau atu nei tono se fatau lau se fale fatau ia va ia lo ta fia fo ile I lau fonga fia o tātou tangata o lo ngalu e tono o fale o loa vaenga ufa pena ma loa le tautua ia ma lo fo I ngalu e fa mauni ngalu e ngalo to ngalu e ai to se fulu lo meo te tali tu lai se fulu mai lua fa opoponga o telefou ia ile tu lai se fulu mai lua ma tala mai Samoa ia ma tātou ma futa tu I lava ia I musika o le aoli ia se ipa ia le tu lai tasi fa ma vai fo ile lunga tātou wala leo tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia ai fa awo pe le tato ona ngai lungo le tato Facebook ia mali YouTube pole si fonga le mua mo le ni fo yaso mali ai uri na nei Richard Parker la wo yoi o ai la wo ia na te no o la wo e ia wo tau fa se e vo I wo lo fa moni ate oi
le fia vai la belle tau tala mai sei tau mai o wasili se tasi la vai ane amate la lo nei alofa fanya ta wa tali itinga Toi fu ta ilo lo to au ne ingo tolela o mama fa pela wanga sala la wo amu ese tu malo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Bio walo fa ala
e tau I manu poni mana ona ua pau na yo ala faana ai tu tasi le langi o noia o le faasoa Samoa e sulu le siapo e ma eu le mana ya e lau peni na malau panga o mali oe sau ia o ole toile failo toe ole a seu loba e malolo yeah la foile taula li fanua o le valepo e fatala ya e fatala au mai sentala mai le wale sie e o foi mai la malanga Samoa Tamilo e Samoa say take it right there
E toi whatalo whātua le whapuponga o telefon ma le sifofonga le laumua, mo le nei vaenga o le auli. O le asi itia le kampania le Sky Television le taua la lātou au nanga mo ta alunga le Sky Sports e whaau popo ai le taitolu tā la i le māsina mo i lātou ia o lo o whaongaina le a la tai le TV mo le taimi nei e amata atu i le māsina o mati ma o le a o atu ai i le taitolu fitu tā la i vaiva sene i le māsina. O le au nanga i lunga o penga ta whailangi o le Sky Sports Now. O le a whaupopo ia i le tai lima tā la. Ma o atu ai i se tau e whawha tā la i vaiva sene i le māsina. O le tau sanga talu ai na si iti ai fo i le tau o le Sky Sports. Lea fo i sa whaupopo ai le tai tolu tā la i le māsina. A mata mai a mati. Ona ole si itia o tau. Pe ona la tau pule i na i whaasala launga i tālonga e tu sai ma se whamatalanga le kampani. O le māsina talu ai. Na whaasila sila i le kampani a le Spark. O le atapuni a la tau au nanga e whaasala lau ai tālonga o le Spark Sports i lunga o penga ta whailangi. A mata mai a iu lai. Ma o le tele lava vaenga sa o la tau pule i na i le whaasala launga o isi tālonga. O le a veanga i le TVNZ. Ua au whaatasi le TVNZ ma le New Zealand Herald o le NZME le tio New Zealand mai si vaenga e lolomi na mawhasara lauina tala ese. I se malili e ngai tuuina atuai ni ala tau tusinga so whaatasi o tala ese le Google e whaangai nei le porkalami o telefoni po le app a le Google News. O le masina o aukuso na tatalai nai e le Google lana au nanga o le Google News Showcase i totono New Zealand. Masa i oe e totongi atu ni mai ngā tupe inisi o au nanga o talafou o noa la tau tusinga o talafou. O le tatalanga o le au nanga. Ua tāwa vai e se ai isi pisinisi whaatusitala e pe o le staff Warner Bros Discovery a le News Hub whaape ai ma le TVNZ. O le asoe ato ai le tausanga talo na ripoti aloa ia mai le toi wa aia. O le tamai a Thomas Phillips malana whanau e toa tolu i Marokopai Waikato. Le asa tau sa ilia mua foi. I se whamatalanga mai le fuamai o le soifua malolo ina o le mafaufau. O lona popo o le ngatele. O mafaufau o tamaiti. I le misi o le mafutanga ma o latou tau ainga mo se taimi umi. O le aso iwo te se ma le luafi luatasi. Na amatau na le toi wa ai ai le tamama lana whanau. Pei ona iai I ripoti. O le isi popo o le ngatele. O le soifua malolo ina o le mafaufau o le tamaa ina ne ia whaina ai ma le whanau. Ua silia ma le tausanga I le ia o atu lava le whanau I se haonga, ma o se whaafi tau li tele lea. Na whaalia I le satini leo I Waikato, o loo ia talitonu, o ia inisi o fesosoani a Philip ai le o whaailoa ina mai. E se fulu a feta la le tino I tupe ua ofo ina atu le ainga, ma o so o se tasi e maua mai ai ni whaamatalanga, whaatatau I le tamaa malana whanau. E tele a inga o lo whea ngai ma le uti o le whaasoa, ta loa na si itia le tau o le soifuanga. I se pepa whamatalanga mai le whale tupe o le Westpac, ua mawalunga tupe whaalu o tangata, ma ua mawalunga fo I matului o nono ngā tupe. E la tai le afo tangata ua iai mo kesi o whale, o le atoi whaatulanga ina tau I le isi se fululua masina o lumana I nei. Ma o le atoi si itia I lunga la tau paseni tului. Na whaalia I le so upo le Westpac, Satish Ranch Hod. Ua si itia fo I lunga le pasene o tupe tului al whale tupe whaaleo. O le tangata o le soifuanga ua iai nei le atunuu. E ono a whaina ailo na tamau a inga. I se taimi e lata I le whai unga o le nei tausanga po o le amatanga o le lua afe lua whaa. Ma ole asi itia I le numero o tangata I le aininga luenga, ma I le tolu tesi ma le tolu pasene, I le whaa tesi ma le valu pasene I le lumanai. Ua tau tino I le supermarketi o le Countdown, le ese o tau o loa o loo latou whaalawilo ai nei lunga o penga ta whailangi, ma le tau o loo whaatawina ai I supermarketi. E le iti fo ma le tolu vai aso talo na maua. E ese le tau o loa o loo whaalawilo ina ma pa ua loo whaasala lawina I lunga o latou penga ta whailangi. Pe a whaatu sai tau o loo whaatawina mai ai e tangata o loa online ma whale o loa le Countdown. E lua ta la I wasfulsene I le Planet Strawberries, sa whaasala lawina ai ma lafo I email I tangata whaatau. Peitai, e tolu ta la o nos fulsene sa whaatawina ai I totono le supermarketi. O sanga sa whaalawiloa I le ta la, ai ta la valu 5 sene na whaatau atuai. Ma le letas na whaalawiloa I le tolu ta la, ai tolu ta la o nos fulsene sa whaatawina ai totono le whale o loa, ma tangata whaatau online.
Whapea ma le tele o isi o loa, ele o tutusa tau o whaalawi loa ai. Ma tau o lo o whaatau atu ai i to tono o whale o loa. I le tali mai ala countdown ina ua fesilingia le staff i le whaafita auli. Na lātou tau ai, o se whaale tonu i le lātou system na mafua ai. Masa a mata mai le aso limo te sema, anga i le aso se fulutolo Januari sai ai le a whaale tonu. Sa whato e se le kamupani i tāta whaatau, o no le whaale tonu o le avaenga o le lātou au nanga. O le tele o maitu mau mga ngase ua mawai tangata taluna a fia i le whaamai, ai maise le long COVID, ua iai nei se popolinga o le ali i ai lona to mai whaapitoa, e na te so e na whaamai a Michael Baker. E ono se itia i lunga ona ua toa tele tangata ua toea a fia whaalua pesili atu i le COVID. E ui o New Zealand se tasio atu nuolo o le leile whaangasolonga, ma tutu o ngai pui a mai ai ona tangata, pe a whaatusa i isi atu nuolo le lanolangi. O loo toa tele tangata malili wai le whaamai i aso taitasi. I se e ngā le Nature Reviews Microbiology, na whaalia ai e tusa ma le se 10% o tangata whaamaunia i le COVID-19, e awhia ai ma le Omicron. E te lele awanoa e mawai i le long COVID. Mana toi whaamanato e peika a unga o le long COVID. Ina ia nofo uta i ai le lautele. E i ai le lava, ti inga o le ulu, whawhita auli le mawhauwhau. Ma le sioti o le manava. E silia ma le lua tesi ma le tasi miliona tangata. Ua whaamaunia e le virusi talo o na taunu mai le whaamai i to tono New Zealand. Ma e tali tonu peika. Ua o le lua se lau awhele numera o tangata. Ua ia unga pe a fia le long COVID. E alonga, e toa tolu whanau a o ngai au kilani ua filifilia mo le auta i toa fitu a le oropeleki mo le ipo le lalolangi Hamiltone. O le ali o Xavier Tito Harris mai lea onga mawalunga a le Kelston Boys i au kilani. Peyton Spencer ma te paia Cook Savage. O le kolisi mawalunga a le Hamilton Boys, ua sainia mo tausanga ta ilua, e taa alo ai mo le auta i toa fitu a le oropeleki. O Peyton o le alo le ali o Carlos Spencer, le asa ta alo i le awa le Blues, ma numera se fulu i le oropeleki. Na ta ua i le whaia o ngā le au, Clark Laidlaw, o se fiafia nga tele mo ia, o le maua whanau fato a mai a le kolisi le tausanga na te anei. O Xavier e tele fo ilonto mai le lakapi, ma fato a atoa nuna se fulu valu tausanga a o tola wapia i male au. O Tito Harris na telefo e ta alo i le lakapi liki. O lona au wai le ta amino sanga mo au ta ito a fitua o ngā le lalolangi. Na filifilia mai ai e Clark o na ole le leo lana ta alo. O le fai ungo le vai aso nei. E fai ai le isi vai o le ta amino sanga ta ito a fitua le lalolangi i Hamiltone. Talafoia mai le sifofongo le laumua mo le nei vai ngo le aso. So i fua manuia lo tātua tunu lo ngā tutonu le nei fo i vaiaso tiu te whao mga ruenga. Ai alo mai e se whao poponga o a tātou talafau mai Samoa. Na whaamanino le fionga le sui pandemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O le ua mai a tāpenanga le komiti sa toi luiluina ai ai ngā o ngā ruenga whaavai teimi, sa ngā lulu e ai mō le tolu vaiaso, ma o le atu i lumo le laula wā fono le kāpene tai pāsi ai. Sa no tuala, o le aunga ato o le toe whai o le iloilonga lenei, e nei e saunga le mua tātou tangata, o na o whaafita au di o lo tūla i mai, a mi se la vai whenga inga whaavao mā loma New Zealand ma Australia. Lea laua maea, o lo tāpena le lei e tu inatu lumo o tāpeneta. O le nganga lea, o tō fionga, e lei sesi e whaatau vale i le lei o le Nepal Kalame. Ai o lo tamwhai ia auana i alu lea i le whaatapa saina. Ai alu i lungo ai inga ua fuafua inga le lei, a wāle saunga le mua o tātou tangata. E le manu fo i le tū fo i lelo le vā wha le malo, le vā o Samoa, ma New Zealand, ma Australia. E manu tele le tūlanga na, o le mea fo i nai whai tete i tele se whai unga e sona whai i le Polokalame lea. O lea fo i olo o iai pia so ta inga ma tunu nei, ia nofo malama i le mafuaanga. O se tasi o atu ngalunga o le komiti lenei ma le whainga malo o toe tilo i whaavai o le Polokalame, o no le a whainga o tūlanga whaaleanga no,
Pe a whai e ngā solo pe I whawhutupulanga mō ia ngā wano whai ngā ruenga. O le atu I tia pe le ai fo inise tautua I na whono nuu. Ai meise o ati na I o lo tau mawhai atu iei le malo. E whaalango le malosi leo le tupulanga televau. La tau te ngalue aina. O se tasi o whaafita auli na whaai loe le fionga tuala. O lo iei fot polenga ele fatu saina New Zealand Australia. Sile fia foi. Na tūlai mai loa le malo Australia le na iei talui nei. Whai loa le announcement. Whaalau loa lau langi atoa. O le ama whaina o atu tangata Samoa e tolu afe le tausanga. E nofo mau I Australia e le tolu tausanga, mangalu lua I Australia. O nei mea, e le ai ma se fsota inga ma le tātou malo. O ala tau whai. Lea lawa a bata na whaanga solo le awe o tangata e whainga luenga le tolu tausanga. Ia ele manatu e le tue fwoi mai. O atu e tangata e tautuaina le tātou tourism industry, kako hospitality industry, o le tātou skill labor, o watu ai whai aonga, o watu ai leo, o watu ai mamatai o le mātou ai. E le se tūlanga le leile tūlanga lea. O le manatu lau kāpeneta, ia tātou tūwhātasi le bea lea. E tau on tātou tāpena le lei. Ia mai o ia o mai hea le leile tātou whainga whaavai. Ia toi whaanga solo foi leo le tātou sota inga ma tātou paanga. Ave tātou tangata. Le fionga le sui pāle mea, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O loo iai lava le ava no moitu malo e se fulu, na tau fia le tu inatu ia Iose leni wha au au monopolo ke tasi miliona tā la, moati na e tutonu I tu malo. E pei ona wha ai loa e se saunoanga le fionga minsta o wha atu angam whainga whaiva, o se sui o le komiti o lo ilo ina le polo ke lenei, le fionga la auli le utepola te Vafose Schmidt. O te talo na, o le whauai sa anua le tatou proketi miliona. Ia mea o le aunga na whainga mea sa whai atua ia le amatanga. O mai tatou whale, le ewa noa le ofisa o tinamata mai tai. O mai tala noa, la o whai tatou PMU, o mai I whasoa. Tala noa po le alme le to ali, el tatou proketi. Ana no fa penat. O le fa to se furu ono fitu masina. Talun tu la il tato fainga malo. Al merne ngal we fatasi. O le talo vol na lito. O mai tato fa so. Tato so lo pule pole me anga I lumal tau. O le lei mal fa le tono committee mal fa so ngo tu penaio aula o fionga le telefono. Ele ya se fo io auto. A per talo na le na vatu le matanga tu ia le email. Tātou toi whi upua I nei poloketi. Wa tātou lo o le miliona. E au ngā I tātou tu malo ma le atina ina. Le sui al komiti al poloketi al tasi miliona tā la le tausanga. Le whionga le minista o whaatu angam whainga whaiva. La uli le utea pola te Vafose Schmidt. Ua whaalawi loa se pepo whaamtalanga mai le Universite a Wawa Samoa I Papanga Langala. Le whaapalasi ese leo leisi lua se lau tā la. Mai I le restala sa restala I whana wa onga e pei o tausanga umawai. Sa tutongi le tamaititi le tolu se lau lua se fulua tā la wha alua le tausanga. E le se lau lua se fulua tā la le o le atutongi le tamaititi wha alua le tausanga. O le ono se fultasi tā la. E mo le restala. Au leisi ono se fultasi tā la. E alu le restala wha al tausanga le asosia whana wa onga. O le aso lua se fulma le lua I le aso lua se fulfitu o le masina lenei. O le ata tala I le avano mo le resta le ino whanau mai le iwa le tae au. E le itu lai tolu I le awhiawhi. O I lato o le atua ina restala. O le ai aise se leni wha o popo. Ai o le a amata le aso tolu se fulu o le masina lenei. E le aso tolu o le masina fau. O tātou tala ia mai Samoa. Man real ni yaso lo tātou atunu. Wha soifoia.
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Malova tai, 12 minuto te ene le tūlai se fulma le lua, na o mai atu le whaponga mo muri o tātou telefau ne yaso ma le yauni pe ona tā pena ina mai le metai ana wha solo, ia ma tau tua mai sa mo le sunga ia tā se sa lam sam. Ia wala fwoi wha fonga ma le mai mai al tātou o tunu, ia i le nei taimi o le auli, ia ma nei fwoi vaenga o le aso, ia a awa a ngai mai fwoi le tō tele, ia awa fwoi ia tari ngā sua o le auli, ia e mai se fwoi lātou, ia o loo wha o pēa, ia ngā nurue le nei taimi, toi wha malo ma toi wha tā lofa atu nei taimi, ia pe a wha pēo nā fwoi, nā lava tele i malo loo wha o pēa ngā luenga le nei taimi, ia malo lava ia le ono sai ngā luenga, ia o loo whea ngai mautou, ia tari ngā sua fwoi le nei taimi la tātou mātua, ia malo lava fwoi le au kuka, ioe, ai o fia fiesto ina masilo matua wa sui fo i le kuko nei auri ia mo la tau maftanga ia te manuia o i ngā ruenga le leina te whai e sto ina masilo matua ia ai whai matau so ese marakata nai matua au fo i tau ana wina la kata te vanga nā lava ua whaapea mai ia le to i lo matua ia sau se au tama e alwatu i le whalo loe mala ukar le ia whaatau mai ai, ia lea po lea le vaenga mana o ai. Ia, whato ai tango le iai, le mea lea lo tango fui lele ele iloe la ua na ue tango vulele ule kaat. Ia ele o se tu lelei. Le la wale tu peo le kaat ia la ua. Ia ua le tu ue tono lau ato. Malo ia i la toro ngā lue. Ma na ia le whamanatu le na mai tātou telefone le iauli. Ia i mamea i o supermarketi. Ia le mai tau atu pe o leo toi whātou ese le tasi o supermarketi. Ia ona o whale tonu o lungo o lato o pinga te whailangi. Ia le whaasalawina o loa. Ia e le whātou a tupu le vahenga lea. E tupu pea, lava pea. Ia i supermarketi. Ia e le whātou a whātou fo i lea tātou telefou matali tala loa tua i le tātou tautua. Ia i vahenga ia o le ese o le whaasalaunga e saulunga o pinga te whailangi. Ai ese le tātou atu o i whale o loa. Ese fo le tau o loa la iai. O le mele, awana no fo i tātou, a whaapea o nei te i loa, ese le whaasalaunga lenga na e whaitau iai, ma e a mai lungo o pinga te whailangi a supermarketi, ai alu atu o le whale o loa, ese fo le tau o loa. Ia fesili, e ao ngalo fesili, ia e malamlama i fo i la tau mai loa i la tau, vaenga le se, ai alu atu a oe, ia o le tau o loa lea, lea na whaasala laulunga ai alu atu e vai atu e se le tau o le oloa la pipi i le oloa. Na e tango ala ia whaatau, mai alu. Ia, e le ai se le sona ale supermarketi o maua mai ai pia whaapea o la se la tu whaasala launga, se ia o le tau o oloa la pipi i ai. Mana ia whaapea o nei, wa e olu atu wa sui, ele o whetau i le whaasala launga le nsau ma le tau o loa na e te sila iai o vaenga ian whaasalauina. Ia, fesili iai. Ia ngā fwori tātou fesili iai loa i rātou, ia po se mea o le whatanga, ia o aso ne, ia o te lea ai kia whalewhai ngā luenga ma whare o loa e whai, ia e whatanga le i loa isi taimi, a la ua lewa na i loa, whai atu ai fwoi. Tau pea ona whaamanatu ia lātou, ia nai le o whetau ia le tauri nāma, le tauri le sa tau whaasile sila mua mai e lungo tau pinga te whailangi. Lua sifuru tolu minute, te ai nei le tau lai sifuru lua, toi whaamalo, ma toi whaatalo whatu le taimi, whaafia fianga si fifiloi, ale si ufonga lau mua Wellington e. Wow.
asrupi yungal fafati mai Mamu maliatu Leulang sa tau papalu Le faliu o tau patu Le aisi le tisi Na omuli fanu Le ile ilo au ni mata Pala ia suru malava Si o tama Ngalu na o ilava Le pa upang utama limata Si tawi amu sisili apa Moso upili Nane iyo ufa ashala O ulua o macho matua Ole me alu for mine Ile atua Ciao chua Siotina helelang Leia tunga malipapa O selulu fa'ala ia sumalava Ifang siau ni tawanga Faing ta uli ulanga Lifanau Ya tuma lama lama Ifapanga wili mama Iso simi tau mafa A uma iti fa ama fana fana Ayafai ulianga Olo utua malilapa lapa Elua upu Yawane iu usafa Olua o macho machua Oleme alo for my Ile chua Lenei uafua Walima failo uola fi ciao chua Yolangai faingi cha Unayo cha chua Alilanguna usifa alutinga Etimu ilaina Otinoi ma osi osia Di popo esilau aina ositala Aunga Euma ewa pungisha Tau pula unisulu aulama Etangi ayule anganga Toe manatunai tua Le manuia ni emele aina Olua o macho machua Oluanga luenga lenei uafua Walema failo uona fi ciao
lenei ua fua. Walima failo uona fi chau chua. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Na matua I lomi ane la I o tātou ia ai mese lava si vaenga na sa whai ngā luenga ia e wa si vaenga na mana o mi ane lomi ia e lomi ane vai ia mana I o lātou tau au ia malima ia maletua ia ona toi tāpena I fo I leo lātou toi tu sa ole ngā luenga tātou ia le whale whai a manava mai si vaenga lea e whai ngā luenga ia a wifo le whangu e fo e funga le malomi ia e ia wale sa whai ngā luenga la tau lea so atoa ia ai
o tātou la ia tātou ngā luenga tau e whetau i ona whai nei tangata i sa whai ngā luenga ia lomi ma tu i le pātua ma ia ma tau au ma ia lomi uma vai ngore tino ina ia toi whaate i mai maso ia nasa vai le ngā luenga sa whenga ia e ma lo lava te tele la fo i whaatasi mai ia i le tātou tino i lunga o le tātou penga sa whailangi Facebook ma YouTube ia ai whaapea foi ia le tātou ala leo le si fonga le lau mua ia i Wellington ia ma lo lava foi le tau atai ma lo foi le ngā lulue ma lo foi le whaafonga mai nei teimi o tātou programe ma na whaafia fianga si filoi si fonga le lau mua ia ma nei o tau o ka sa ma nei o tau ia i mātou nei porirua ia a whaapea ele i waruan nei aso le maneleva i aso ele i moa ina lau vau o le taimi ale nei tau na moa ai wa le tau o lo ma fo le sulo le la e le se me la e mu o lo tino se tu lo pe a mo la vau ia a wa o lo mo ia a o lo ma ia le sulo le la o le fa ia tu lo tala nei porirua ia ma lu fo ia le ia oli yo ia ai tal si ia nai e manuia ia fuanga mga luenga o fenga i mo tou ia va pe fo ia nai alu se faiva ia nei taimi ia wa fo i se tamaftanga le ainga le fia na nei ia vai po saunga le mule na vai ngale o nga samio le ai te fangota nei uli ia ma mana tu a o fangota o tai to lua tai to tolu au te to ia lu to tasi pe fa pe te fangota ia ma ia pe fa ona fa manatu mai e vai nga ia so fo maloloina ma mtanga luenga o leo a ia lu te fangota ia i lo ainga le o nga samila te fangota ai ia i lo ainga le taimi ia tau lo ainga le taimi e te toe foi mai ai ia ma ia mautinoa o iai ni au vaenga fulele mo le saunga le mu i o life jacket vaenga uma fa pena ia ma o le tau o vaenga na ia i lo le ainga po fele te alu te whango tai po le ale taimi e te toe foi mai ai ia e fua foi le ava pe o le le ono le fia na nei le e fai lo ainga toe foi mai ai ia ava e tu lo ainga o te le fitu e te le o atua o inala ia tau ai le longo leo ia mai se foi ia le soi le sosoni momoa ia pe fa pe ona e o ia ma ia ta pena lele ia lo fa ia lo faiva ia mautu ma me uma ia ma fa pena lele lo foi so ta i tatu ainga ai ia lo faiva ina ia loa mautinoa ia tupu ana se fa la lave ala o tu sa o ale o leo ile o nga sami le sa e fai lo ainga e te alu te whangota ai. Ia nau sila fia tātou mea taun whai. Wai le whatu tu alalo atu leo le tātou tau tua i vaenga whapena. Ia wala whoilau saonga le mupe alu i taimi o whangotanga. Ia e miso sou whaiva o le maa nei o le maa whana le taun le taimi. Ia o le talo atu ia mātou i nei New Zealand. Ia o te leilo ina i Amerika. Ia lea e mafuta mai ele toa tele. Ia po a le tau ia i la tau. Ia o mātou i New Zealand. Ia o le taimi na le tau maa whana. Ia le whoila tau fa la mai atu tau ma fana ia ai mata fo ile tau ma lulu ia lo ia ya ma tau ma fana le taimi lo ma na ia fo ile ma fana Wellington nei ia mai se lava fo ia poriru lo ia tatu fisa fa sa lau ia i Wellington nei le tomatai tara au manisulu ia mo pese le masina wa susulu mai le masina wa ba ai ai lunga o maunga ma fau mai le umba le masina wa ba ai ai lunga o maunga ma fau mai le umba la la la
Mana matua Saili wi mu ai Malunga Tapui Le mulila Se yuk jalu Le tawa Jatu feiloa Jalusa Yaso uma So e malo Fai una fai Atina usoya etipia Japo ina ele uma sitoto Je wile loto Lele fisi Wesa Ole mele ole aitua Fatofa Iwoma ai Itolu susang Samoa, la fuasisi, se jalo lenei ifanua. Au selu ya efai, awalita puina, lepi neli wolosa la oapia. So e malo, fai va fa malo le alolo. Malole alolo fana to alua Lili fulla the fingata I all lofa ya la le aba a ua punga Fa malo le ngalu eng e fesiling ya leso o oi ole lu fa le lu fa be ko malo I ngau fa ka wa ngau I la malo si pungo wa I au le fa ki la au va ese fu manikas ese uma fio anga wa fir fi ya kas nga kuele isa wa oi o ngau e lo oi nga fa I mo le fui mo samo ngalu nga selo ila uba ai hama ua masang ya I me le wifi au wa kani ai fa ya mfai Ole fia uso I makanga ko lo loko e ke me faia ube fa le ole ya malo fai wa atina uso ya etipia japo ina ele uma sitoto je wile loto ole fisi ole sa ole mele ole aitua fatofa wo ma ai Susang So e malo Fai va fa malo le alolo fai mati Fa malo le alolo fai fani To alua Lini fulla Te fingata Ai ole lo fa ya la Ele ole aba a Ua punga Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Well, here are sound boy. Mix that up a little bit and little sweet and make the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to sound boy. See, my lady wanna oe. What's a silava oil over moe? I want to know if you love me so. My lady won't let you go. Silly lava
vasa Wala au mafua matala Cha uchino maya wana oanada Ya so umola neonya Au pele esa faila umiti Ta eva neile afiafi Lo manongi wasa sala Yo se fua matala Te mate yo uma faufanga Lo malele Upeyo lekiona Upeyo lekiona Wapainga tau puna thama chala Upeyo leo lona mala 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 Malele wana oe Watasi lava oe la ufa moe moe I want to know if you love me so My island lady won't let you go Usili lava oi penino le vasa Wala au mafua matala Cha uchino maya wana oanada Ya so umola neonya Kill around here tonight, son guy. Listen. Your sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say sing, I let out inga inga. The way Baba sing, I am a mama little bang, I'm a renda. Your sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say sing, I let out inga inga. The way Baba sing, I am a mama little bang. I'm a fofo ya olawani Neyo ma si asi Elesu umali ole neila olangi Ngalo ile nganga Ya so umala neyo langa My island lady, you're the one, the only one in my heart. My island lady, wana oe, what's a silava oila ufa moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Usili lava oi penino le vasa. Wala au mafua matala. Cha uchino maya wana oanada. Ya so umola neonya.
Ia Samoa le tinu pele talo fai io e. Ia o mai ai le tatu tu lungo le tatu ala leo le si fonga le mo Wellington ia o le pese na ia fa mai o por pese ia e sola la vale mi oleanga ai turiloina ia e ia lo fa le tamare ainga ia lo fa tamare ainga le tinare ainga. Ah Nora ia lo fa le tamare ainga. Ia fa pena foi antele aliva ia lo fa foi antele aliva le tinare ainga io e wa sola le mi oleanga ia sa o la unga le si o na le si o lutu pete sola yu televao e ai ia o ia o fa foi ni o yu televao ia Samoa o tatu tu na ne so lungo le ala leo pa ma lu te foi la se upu le longo mali la fa fonga mai ia la foi no le nas fa le tonu Pero ina so ta ya lungo tatu ala leo ale la mato mafuta tu pe masivaenga le mafuta mai no Facebook mo le YouTube ia ma fa solo la to ma fa ngai pese ia wa yatu wa pese ta mi anei ia fa solo ma fa ngai ia te ma ai ngana fenga wenga portina fo ai ngana fenga wenga fa uma tu tatu pese le ia ma so to ma telefone ta mai Samoa Matza
E toi whatalo whātua le whapuponga o telefon ma le sifofonga le laumua mo le nei vaenga o le auli. O le asi itia le kampania le Sky Television le taua la latou au nanga mo taalonga le Sky Sports e whaaupopo ai le taitolu tā la i le masina mo i latou ia o lo o whaongaina le a la tai le TV mo le taimi nei e amata atu i le masina o mati ma o le a o atu ai i le taitolu fitu tā la i vaiva se nei le masina. O le au nanga i lunga o penga ta whailangi o le Sky Sports Now. O le a whaupopo ia i le tailima tā la. Ma o atu ai i se tau e whawha tā la i vaiva se nei le masina. O le tau sanga talu ai na si iti ai fo i le tau o le Sky Sports. Le a fo i sa whaupopo ai le taitolu tā la i le masina. A mata mai a mati. Ona ole si itia o tau, pe ona la tau pule i na i whaasala launga i tālonga, e tu sai ma se whamatalanga le kampani. O le masina taluai, na whaasila sila i le kampani a le Spark. O le atapunia la tau au nanga i whaasala launga i tālonga o le Spark Sports i lunga o penga ta whailangi, a mata mai a iu lai. Ma o le tele lava o vaenga sa o la tau pule i na i le whaasala launga o isi tālonga, o le a aveanga i le TVNZ. Ua au whaatasi le TVNZ ma le New Zealand Herald o le NZME le tio New Zealand mai si vaenga e lolomi na mawhasala la wina tala ese. I se malili e ngai tu uina atuai ni ala tau tusinga so whaatasi o tala ese le Google. E whaongai nei le porkalami o telefoni po le app a le Google News. O le masina o aukuso, na tatalai nai e le Google lana au nanga o le Google News Showcase i totono New Zealand. Masa i oe e totongi atu ni mai ngā tupe inisio au nanga o talafou, o nawa la tau tusinga o talafou. O le tatalanga o le au nanga. Ua tawa vai e se ai isi pisinisi whaatusitala e pe o le staff, Warner Bros Discovery a le News Hub, whaape ai ma le TVNZ. O le asoe ato ai le tausanga talo na ripotia aloa ia maile le toi aia. O le tamai a Thomas Phillips malana whanau e toa tolu i Marokopai Waikato. Le asa tau sa ilia mua foi. I se whamatalanga mai le fuamai o le soifua malolo ina o le mafaufau. O lona popo o le ngatele. O mafaufau o tamaiti. I le misi o le mafutanga ma o la tau ainga mo se taimi umi. O le aso iwo te se ma le luafi luatasi. Na amata o na le toi ai le tamama lana whanau. Pei ona iai i ripoti. O le isi popo o le ngatele. O le soifua malolo ina o le mafaufau o le tama ina ne ia whaina ai ma le whanau. Ua silia ma le tausanga i le ia o atu lava le whanau i se haonga, ma o se whaafi tau li tele lea. Na whaalia i le satini leo i Waikato, o loo ia talitonu, o ia inisi o fesosoani a Philip ai le o whaailoa ina mai. E se fulu a feta la le tino i tupe ua ofo ina atu i le ainga, ma o so o se tasi e maua mai ai ni whaamatalanga, whaatatau i le tamama lana whanau. E tele a inga o lo fea ngai ma le uti o le whaasoa, ta lua na si itia le tau o le soifuanga. I se pepa o whamatalanga mai le whale tupe o le Westpac, ua mawalunga tupe whaalu o tangata, ma ua mawalunga fo i matului o nono ngā tupe. E la tai le afo o tangata ua iai mō kesi o whale, o le atoi whaatulanga ina tau i le isi se fululua masina o lumana i nei. Ma o le atoi si itia i lunga ala tau paseni tului. Na whaalia i le so upo le Westpac, Satish Ranch Hod. Ua si itia fo i lunga le pasene o tupe tului al whale tupe whaaleo. O le tangata o le soifuanga ua iai nei le atunuu. E ono a whae na ailo na tamau a inga. I se taimi e lata i le whai unga o le nei tausanga po o le amatanga o le lua afe lua whaa. Ma ole asi itia i le numero o tangata i le aininga luenga, ma i le tolu tesi ma le tolu pasene, i le whaa tesi ma le valu pasene i le lumanai. Ua tau tino i le supermarketi o le Countdown, le ese o tau o loa o loo latu whaalawilo ai nei lunga o penga ta whailangi, ma le tau o loo whaatau inai i supermarketi. E le ETT fo ma le tolu vai aso talo na maua, e ese le tau o loa o loo whaalawilo ina ma pa ua o loo whaasala lawina i lunga o la tau penga ta whailangi. Pe a whaatu sai tau o loo whaatau ina mai ai e tangata o loa online ma whale o loa le Countdown. E lua ta la i wasfurusene i le Planet Strawberries, sa whaasala lawina ai ma la foi email i a tangata whaatau. Peitai, e tolu ta la o nos furusene sa whaatau ina ai i totono le supermarketi. O sanga sa whaalawiloa i le ta la, a e ta la valu 5 sene na whaatau atuai. Ma le letas na whaalawiloa i le tolu tā la, a e tolu tā la o nos fulusene, sa whaatau ina i totono le whale o loa, ma tangata whaatau online.
whapea ma le tele o isi o loa, e le o tutusa tau o whaalawi loa ai. Ma tau o lo o whaatau atu ai i to tono o whale o loa. I le tali mai ala countdown ina ua fesilingia le staff i le whaafita auli, na lātou tāu ai, o se whaale tonu i le lātou system na mafua ai. Ma sa a mata mai le aso limo te sema, anga i le aso se fulutolo Januari sa ia i le a whaale tonu. Sa whato e se le kamupani i tāta whaatau, o no le whaale tonu o le avaenga o le lātou au nanga. O le tele o maitu mau mga se ngase ua mawai tangata taluna a fia i le whaamai, ai maise le long COVID, ua iai nei se popolinga o le ali i ai lona to mai whaapitoa, e na te so e na whaamai a Michael Baker. E ono se iti ai lunga ona ua to o tele tangata ua toea a fia whaalua pesili atu i le COVID. E ui o New Zealand se tasio atu nuolo o le leile whaangasolonga, ma tutu o ngai pui mai ai ona tangata, pe a whaatusa i isi atu nu o le lanolangi. O loo to o tele tangata malili wai le whaamai i aso taitasi. I se suesu e ngā le Nature Reviews Microbiology, na whaalia ai e tu sama le se 10% o tangata whaamaunia i le COVID-19 e awhia ai ma le Omicron. E te lele awanoa e mawai i le long COVID, mana toi whaamanato e peika a unga o le long COVID, ina ia nofo uta i ai le lautele, e i ai le lava, ti inga o le ulu, whawhita auli le mawhauwhau, ma le sioti o le manava. E silia ma le lua tesi ma le tasi miliona tangata, ua whaamaunia le virusi talu o na taunu mai le whaamai i totono New Zealand, mai talitonu peika, ua o le lua se lau awhele numera o tangata, ua ia unga pe a fia le long COVID. E alonga, e to atolu whanau a o ngai au kilani ua filifilia mo le auta i toa fitu a le oropeleki mo le ipo le lalolangi Hamiltone. O le alio Xavier Tito Harris mai lea onga mawalunga a le Kelston Boys i au kilani. Peyton Spencer ma te paia Cook Savage. O le kolisi mawalunga a le Hamilton Boys, ua sainia mo tausanga ta ilua, e taa alo ai mo le auta i toa fitu a le oropeleki. O Peyton o le alo o le alio Carlos Spencer, le asa ta alo i le awale Blues, ma numera se fulu i le oropeleki. Na ta ua i le whaia o ngā le au, Clark Laidlaw, o se fiafia nga tele mo ia, o le maua whanau fato a mai a le kolisi le tausanga na te anei. O Xavier e tele fo ilonto mai le lakapi, ma fato a tonu na se fulu valu tausanga a o tola wapia i male au. O Tito Harris na telefo e ta alo i le lakapi liki, o lona au wai le ta amino sanga mo au ta ito a fitua o ngā le lalolangi. Na filifilia mai ai e Clark, o na ole le leo lana ta alo. O le fai ungo le vai aso nei, e fai ai le isi vai o le ta amino sanga ta ito a fitua le lalolangi i Hamiltone. Talafo ia mai le sifofongo le laumua, mo le nei vai ngo le aso. So i fua manuia lo tātua tinu leo ngā te tonu le nei fo i vaiaso tiu te whiau mga ruenga. Ai alo mai e se whao poponga o a tātua talafau mai Samoa. Na whaamanino le fionga le sui pānemia, le fionga tuala Josefo Bonifacio. O le ua mai a tāpenanga le komiti sa toi iluiluina ai ainga o ngā ruenga whaavai teimi, sa ngā lulue ai mo le tolu vaiaso, ma o le atu i lumo le laulau a fono le kāpene tai pāsi ai. Sa no tuala, o le aunga ato o le toi whai o le iloilonga le nei, e nei e saunga le mua tātou tangata, o na o whaafita audio lo tūlai mai, a mai se la vai whenga inga whaavao mā loma New Zealand ma Australia. Lea laua maea, o lo tā pena le lei e tu inatu lumo o kāpeneta. O le nganga lea, o tō fionga, e lei sesi e whaatau a vale i le lei o le Nepal Kalame. Ai o lo tamwhai ia auana i alu lea i le whaatapa saina. Ai alu i lungo ai inga ua fuafua inga le lei, a wāle saunga le mua o tātou tangata. E le manu foi le tu foi lelo le vā wha le malo, le vā o Samoa, ma New Zealand, ma Australia. E manu tele le tūlanga na, o le mea foi nai whai tete i tele se whai unga e sona whai i le Polokalame lea. O lea foi o lo IPF so ta inga ma tunu nei, ia nofo malama i le mafuaanga. O se tasi o atu ngalunga o le komiti le nei ma le whainga malo o toi tilo i whaavai o le Polokalame, o no le a whainga o tūlanga whaaleanga no,
Pe a whai e ngā solo pe I whawhutupulanga mō ia ngā wanoa whai ngā ruenga. O le atu I tia pe le ai fo inise tautua I na whono nuu. Ai meise o ati na I o loo tau mawhai atu I le malo. E whaalango le malosi leo le tupulanga televau. La tau te ngalue aina. O se tasi o whaafita auli na whaai loe le fionga tuala. O lo iei fot polenga ele fatu saina New Zealand ma Australia. Sila fia foi. Na tulai mai lo le malo Australia le na iei talui nei. Fai lo le announcement. Whaalau lo lau langi Atua. O le ama whaina o atu tangata Samoa e tolu wafel tausanga. E nofo mau I Australia. E le tolu tausanga. Mangalu lua I Australia. O nei mea, e le ai ma se fsota inga ma le tatou malo. O ala tau fai. Lea laua a bata na wha ngā solo le awe o tangata e whainga luenga le tolu tausanga. Ia iele manatu e le tue foi mai. O atu e tangata e tautuaina le tatou tourism industry, kako hospitality industry, o le tatou skilled labor, o watu ai whai aonga, o watu ai leo leo, o watu ai, ioi, o watu ai mamatai o le mātou ai. Ioi, e le se tūlanga le leile tūlanga lea. O le manatu lau ka peneta, ia tatou tū whātasi le bea lea. E te tau on tatou tā pena le lei. Ia mai o ia o ma e hea le leile tatou whainga whawai. Ia toi wha ngā solo foi leo le tatou sota inga ma tatou paanga. Ave tatou tangata. Le fionga le sui pā le mea, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O loo iai lava le hawa no moitu malo e se fulu, na tau fia le tu inatu I Iose leni wha au au molpolo ke til tasi miliona tā la, moati na e te tonu I tu malo. E pei ona wha ai loa e se saunoanga le fionga minsta o wha atu angam whai ngā whaiva, o se sui o le komiti o lo ilo ina le polo ke tile nei, le fionga la auli le utepola te Vafose Schmidt. O te talo na, o le whauai saunoa le tatou proketi miliona. Ia mea o le aunga na whai ngā mea sa whai atua ia le amatanga. O mai tatou whale, le ewa noa le ofisa o tinamata mai tai, o mai tala noa. O whai tatou PMU o mai whasoa. Tala noa po le alme le to ali el tatou poloketi. Ana no fa penatu. O le whatoa se furu ono fitu masina. Talun tu la il tatou whainga malo. Al mene o ngā lue whatasi. O le tatalo vol nā litu. O mai tatou whasoa. Tatou soa lau pule po le alme anga i luma le tau. O le lei mal fa le tonu komiti, mal fa songo tu penai o aula o fionga le te fono. Ela ia se fo ia o tau. Ai pe o te talo na le na watu le amatanga tu ia nei mea. Tatou toi fe upua I nei poloketi. Wa tatou lo o le miliona. E au ngā I tatou tu malo ma le atina ina. Le sui el komiti el poloketi el tasil miliona tāla al tausanga, le fionga le minista o wha atu angam whainga whaiva, la uli le utea pola te Vafose Schmidt. Ua whaalawi loa se pepo whaamtalanga mai le Universite a o Samoa I Papanga Langala, le whaapalasi e se leo leisi lua se lautala, mai I le restala sa restala I whana wa onga e pei o tausanga umawai, sa tutongi el tamaititi le tolu se lau lua se fulua tala wha alua el tausanga. E le se lau lua se fulua tala le o le atutongi el tamaititi wha alua el tausanga, o le ono se fultasi tala, e mo le restala, au leisi onas fultasi tā la, e alu le restala wha al tausanga le asosia whana wa onga, o le aso luas fulmalelua I le aso luas fulfitu o le masina lenei, o le ata tala I le avano mo le restala ino whana o maili iwa le tae au, e le itu lai tolu I le awhiawhi, o I lato o le atua ina restala, o le ai aise se leni wha o popo, ai o le a amata le aso tolu se fulu o le masina lenei, I le aso tolu o le masina fau. O tātou tala ia mai Samoa, man wil ni yaso lo tātou atunu wha soifoia.
ia ina uangi o le to e lau. E ai se fai lo tau a pa una ma me tua au. Wa malo le moa whanua, sola i tai le moa wholau. Sa tu tala noa sa fa amoe moe atu i fonga poa. Ole ei ua leo o usu e wo foa. Le moli mai a poli mala ua emo mai fa anoa noa. Ola uma atai mane ua avea fo i se fai koloa. Matani e uangi ua lola ua pe au o le sani. Ua pa ule fetu le le satu i le mai lua mai o matani. A o ai fo i le na ua tu i le mai le sami ma e lani. O la u pele la uma amora, fo la ua tu i le taita fola. Sia unuku e sini la lenei. E se fo ia na tifinga i ona ponei. Ai te le fa ai aina oe, ua laino ufa a benei. E le rosa a fai lea mosei. Ia, o le au pese o le tatiana, ma le pese, ia, o oe o le fungala au, ia sa te ulo mafau fau. Ia oe. Mea mana iona i pese na e fole le fetau i le ma le auli au ngā ruenga na e faitono le fale. Ah, e ni tina e mafuta mai tono ainga, va pia fui nei tamaya, mafuta mai tono le fale, ia i lungo le Facebook, ma le YouTube, ia ma loa le tapua i wae manatu, a fai peo nei te le fale, ia o le naunia nei te tapua i le tamā po le tinana le fai ngā ruenga. Ia e mafuta peo oi mana i whanau nei te tono le fale, faitou ta alonga, ia faitou, wafo ta alonga ia na e sa mo ia sola. O le afo ingo o le mus, ia tasi me le faini musa i tono le fale a. O le afo ta alonga le sa fia ia tatou ia sola, tu ia inga vea ia wa inga vea ia o le po. Ta alonga fai o na fai le fale le taimi nei, le sa tatou ta alo ia sola, whatever. Ia ta alonga ia o ngai fai le fale le taimi nei o le pele, ia o le isi ta alonga ia o ngai fai le tono le fale le taimi nei ma pata maiti o le afo le isi o le ta alonga fai lele o le mumu falo, le falo e taringa, le falo e le si taringa o le si o popo manao. Ia, se o tau ngalo atu se ia le lei tele Erika ma o le fa manatu mai ta alonga o le popo manao, ia o le pele, o le domino, o wangara tau isi se melele. O tau ia na soifua ai Samoa, afo ia ta alonga sa ta aloi ta tau Samoa, iwa o ia le no wola el ne tunu. O le popo mano foi le falo ia martaringa, le falo e le si taringa o les. Ia le na popo mano. E mana ia fa manatu ina fa nau ia na pinko, o le pinko, ma le lenga tu yono, o le pinko ia asini. O le turi i sole feva ai la le mana ia.
le mana tua ume tātou ta alonga sa ta alo ya sola ola iti Samoa. Tu ai ta alonga ia fai fafo, ta alonga ia fai tono le fale, turi i ia e fai ni inga ve ai tono le fale. Le ai e masai ali ta inamu. Ia walo inga a fai inga ve tono ta inamu ia o le manu na tangata i le tua ne alo matua i lunga marisalu lima ia asua i umai whawhatatou o le asini turi i o le pinko mana ia o le pinko o le tomino o te reo whai atu taratu leina o la whai si ia na o tau ngalo atu ata alonga le tele o ta alonga na whai aso la i Samoa so le ale o le futinga le ai le whaini futinga asini se malie fo talonga le asini talonga fo le fai le pele le na nai tu fo le po le fai luma asini so pisi mo tato le ngani le ya uli ali le la tau fa mai tato tu e finga ta si tato what ya ile tato va au le ya e posta alonga sa ta alo ya so ta lo fa va ma no se fu Ia lange maro sunga. Ia, malo vo tina, wa mai da uli. Ia manu ia sai. Fere te va mai ai. O fere va man moni. O Wellington e porua. Oh, sorry. Sorry. Ese sele. Dei vai ai. Ia malo, no mele ole. Le moe fa pe i lunga le fo no moe na te ia wa tu fesiri vidi do mal telefoni ai se le ta lunga la vidi ai malo lava le mafuta mai tatu tu lu 5 minute o te nei le tu la tasi le si fonga le mua ia matatu fa fianga so i filoi o le mu se ente o le va no ta u atu le mu so le apa mai se sta lunga se e na ta longa umana mana ia foi na ta longa na u fale tolu ia ma lo la ta lo festina le na uma io pese se ia le ngalo le na vile o pena vile e asit tamare a inga le fa ngalo le o vile ma il jato le tio ia le se me o iai fa o tbeta to fa fia ngali te me le se fonga la mua ya ona i pese nga foi ya e tu inatu mana ya le fai mata tu na i pese foi le ya i mo me o videos na i videos foi o pese ya tu te sira mai ai matou mai mo mai ai i le tangata tonua e ono le pese le ya wa le tele ata tu non fa longo e le i foi ai foi ringo tangata e ono pese ya tasira le tama ita ile wa sau lunga na fa tunga nei taimi vinga le fiango o fea o vinga le fiango sili de moteri sala fa Samoa
I tai walilia mai le la oso ina ua o whaalongo ia e le maalilie le tau ainga ia ita. O le fisili, o le hana mafuanga ia le ona le maalilie a inga I wo na tu whanau. Wo tama po le wo tene. Ia te rea mafuanga ta tau. Vo e mafuanga vo le tatiro e te le te tau. Ia ai o le fisili la na mo ele te mai mo mai. Le hana mafuanga ia le ona le maalilie a inga ia te oe. Njere o nana mafuanga ya le ona le malire inga ya te oe. Ia o fisili foi namo eru kama oe. Ia o faltu ya nora. Ia o nana mafuanga ya le ona le malire. Le a inga o la le ya te oe. Wa te le mafuanga. O le tu fo le vetawia. O le tangata le malire le a inga. O le matua o nga. O le matua o nga vaelele ia vatainga ia vataino antelea matua o nga antelea tele tupe antelea ia alu I mo se vatainga tele tupe antelea ia alu I siana mana mea volele I mea mana o siana mana ale ala ene ilo mai la inga ale ene o fia I stamo antelea ia ona o upo le pese le nia upu I tai ata fa ngone I le pese ma upo le pese se sa ta ngona so yes eu ia ina o tere o le o tere o ia ile o tere o afia ile vaenga le e sa ta fa ngona le pese pe au pe ta fa ngona le pese le I tai o le lia ina ua o fa longo e le mali lie le to wa inga ya ita ia on te fisili o le ala me o le mali lie I fu ya ale ala umon tongi la fu Ine mana o ila inga. Fata inga inga foi le Samoa. Ale man li le tamane le malato fine le. O le tinga o tu pes tamane fa fata inga mos fata inga ia o antele le fiu antele la fotu pe Samoa le inga o siana mana mea ale o fia ia siana mana ia mos fata inga. Ele o ntara mo le fata ita yatu. Lango ele si fata ita. No leo fiu si atu la tamane po fele ia la fai mai na ngalu nga respito ia la tamane o tu fu ele ia ai ona mo fata inga pe ona matu foi ia ai o vai nga ta tu tali ai mo ina vai nga luas fu 10 minutos ona tale o tu la lua tale lua ia ona fa mai a foi le o ta tu o le yaso ia ai ma lo lama le fonga mai ia ma le mai mo mai le ta tua si fonga le la umua ia mo to uma lama ia de se mai to telefoni I ne ta to ofisa o le si fonga le la umua I Wellington ia o lo ia ta to ofisa fa sala la ia na telefoni le na tau fai me telefoni tau fai me nei ia pe ese ala le le tau fai vidi ia le se mai ta to telefoni ta to wala leo o le si fonga le la umua Wellington o lo ienta tu wala leo I nei le lau mua Wellington o Porirua, numero 5 sifumatasi, man Kevin I Porirua, o lo tfana ngu tulaifa e mai porta wale lumai o lo po se lori o hafe mai I tatu ofisa. Ia, leo po le lori lentala ile mati utiana nei na, ia I wafe mai se lori. Toi lus for minute, ta le tu lai lua, fa fianga o le teimi o le yauli, ia me tau fa mai ai toi fo ia tatu tau tuo nene yaso ia ai malo lava ta pena fo ile tele ia ile to ma fo ia manava ia le tele le manava le tolu ia mo o na le sa uni te fainga le wenga po na nei ia te tonu malia o mo se tu low ia po lava fo ila malo longa le nei uli ia ta pena fo ia wa fo inga le wenga le fia na nei ia ia manuia lava ta penanga ia maleanga ia to fo ia la mata ino lo tu sifile amata le tolu ia ai fa o pea o tona ele manava manatua e manava le tolu ele manava ta tau le lua ia ngaluenga I tono ni sila nei ia na fa fonga mai o na fa ngaluenga tono fa ngaluenga ia o le tolu ele o le lua masani manava ta tau ia to es fulu 20 minute ta lo le o le tulai lua ia fa fianga ia o si me vave o si me fa longo ia o vaenga umana fa pena ta to wolo ta to tamalea o Sam Jugun
o le tama o le furu ipu. Tua e tua le sinka e so o le furu ngoi pu pese rea. Ya. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on.
Le si ufung mani le sunga ya Josh tia ya mari pese na maungo sala fai se imafuli mai oka si foi hau pure pese afa tu ole titele maungo sala maulunga maungo sala fai vai mo pure pese fa tu foi oka se ata no foni moto maungo sala fai se imafuli mai se tanu mi ai se vai tanto vai ma fungo tama pese esse le no voi tu volele esele foi mau ye tu ole fa unga ino upol pes maungo sala fai se imafuli mai se tanu mi ai se vai i pese i se volele i fatu ino pese a tam pese esele mara ye fa long ya pese na ya male sunga ya justia tu 20 minuta tali tu lai lua ya tu fa so tu mo statu pese le ya no le ama ai ala tatu tu ni yaso ya ai na tatu fa ma vai ro pe ama ai ala tatu pese le ale si fonga lo mua ya mana na tu ni yaso ale no le tolo i mata utu afa pe masani ole tafa hoi mata utu ya le tolo voi nale ya le masani el kamo oe ma antere ali Se
Ya, Samuel tunupele ya wa mai ala tatu tutuo le yaso mo atu le nganga fa tele ya tu sai o le o lo tu talia pe o tatu o nanga tono mauta lawa ina ata folio tono fa le fainga wenga so se vainga la langi o e mai mo mai ai ya ile tu ti fonga le mo le yaso ma tu te fa malulu tu foi a wa sala foi singa ngana le yaso ya fa manga se leuma se se o fainga wenga ia manuia lava fuafuaga o toe o lenei afiafi ma lenei auli ia i le tatou atunuu e mesi latou loo feagai pea magaluega feloi taeao le itulae fitu le taimasani ia ma lenei taimi ia mai le aufaigaluega a le sifoga laumua matou te faatofā faasoifua le mamalu o le tatou atunuu